Tamara, ideš nam. Ideš nam. Da. Kaži mu da ne mogu da upatim pristup. Da. A ti radi, meni je slot na ovo. Zanimljaju samo fazi koji, da mi daš taj koji se... Ne, mislim... Ja bi automatski mislila da je frazi. A vjerujem se. To je mene? Ne hvataš ovo. Pa eno, samo baci pogled gore na mobić. Naravno. Ćao svojim krug. Ja se pitu ti se zadoručio. Pa dumta. Čekaj, si vidio i prvi ovdje rola? Ovo je za Komodore ovdje se... Daj s nami radi. Čekaj, daj. Gledam kao, ko je napravio? Može ovako. Ja se sviđam. Da li možeš da švenkuješ malo na gore? Hvataš. Tebi se možda ne vidi sutrico, ali Ne, tamo ako se vidiš, plašim se ću upiti moje dragi. E pa spusti... Ja ne vidim ništa ovdje, to je što me plaši. Da, tamo se vidi. Možete te predstaviti, slušaj. Možete da obilazite, tako? Ja, zašto ti ga može, ne znam da se ostavi iz izvere. Aha, the usual. A, da. Kažimo majku, moram to da je ne, ja sam odmah rekao da je ne sad održimo.
Radimo s tim kamera, uradimo jako sada napravim Ne bedi mi pričam okolo, balim se. Pričam kao ga inspirativno. Ja sam sam si rekao, ja sam rezultio tako, ja sam samo rekao da bacim u foru. Ne to radite svoj balafon. Da, radi. Nema da pričam. Da je loša kakva username? Nije. Ajde, probaj, danas. Dobro? Ok, sad se čujemo. Hvala vam što ste došli u Vršac i veliko mi zadovoljstvo što vidim da ste danas u ovolikom broju ovdje, tako da bih da vam se zahvalim na tome. A prije svega da se predstavim, ko me ne zna, ja sam Anđela Vujačić i deo sam organizacije ove konferencije. Također bih htjela da kažem zašto se nalazimo u Milenijumu. Pre 2 godine počeli smo ovu konferenciju, to ću vam ispričati, ali bili smo u hotelu Vila Breg, ali smo slušali vaše komentare, želje, čestitke i pozdrave i shvatili da ste želeli žurku prve godine, pa smo to popravili druge. Ovdje u holu Milenijum smo pravili žurku, ali nam se svidjela i sala ova, tako da smo se preselili ovdje. Također, što se tiče tih komentara, željela bih da kažem da smo napravili mjesto na sajtu www.vrsac.rs/feedback gdje možete da nam pišete i dalje vaše komentare, mi ćemo to slušati i rado se popraviti što treba da se popravi. A sad ukratko kako je nastala ova konferencija. Pre nekoliko godina u Kikindi na jednoj internet konferenciji pričala sam sa dvojicom Vrščanina i u jednom trenutku sam samo pitala, a zašto Vršac nema svoju konferenciju? Ima sve uslove za to. I lep je grad, i ima potencijale, ima hotele. I onda su se oni pogledali i mislim da je tada kliknula ideja. Jedan od tih momaka je Vladimir Vašalić.
Dobro jutro od mene i dobrodošli u moj Vršac. Beskrajno mi je drago da vas vidim 3. godinu za redom, 3. put u Vršcu. Drago mi je što smo se umnožili i dođe vam svima zagrlja. Ako ne stignem nekog da zagrlim, nek zagrli on mene. Volim da se grlim. Te 2013. kad smo pravili prvu konferenciju, rešili da je pravimo, bilo je komplikovano, teško su išla sredstva i sve, a onda je... Pili smo kafu, Ćosa i ja sa Marinelom i imali smo 2 nedelje, saznali smo da imamo sredstva i imali smo okruglo 2 nedelje da organizujemo prvu konferenciju gore u Vili Bregu. Marinel nam je rekao da nismo normalni, a mi smo rešili da budemo nenormalni. A danas kad vas gledam, drago mi je što smo rešili da budemo nenormalni. Imali smo... Hvala vam. Pitali su nas ljudi i prve i druge godine zašto ne probamo da se preselimo i u neke druge prostore. Bila nam je mala sala, rasprodamo hotel za 5 dana. Da idemo u neke druge gradove. Da idemo u neke druge gradove, prosto da se selimo, a mi smo imali objašnjenje da bi bilo glupo da se zovemo WWVrsac Subotica ili WWVrsac Kraljevo ili kako god. Šta smo sve radili da stignemo do ovde, jako će onaj objasniti čovjek koji je 3. godinu domaćin ove konferencije i sve nas zabavlja i uvodi u ovu priču. Ivan Ćosić. Hoćete? Glavni razlog zašto sve ovo radimo, ali samo da provjerim konekciju. Zašto sve ovo radimo? Radimo zato što imamo tu tužnu istinu da 30.000 ljudi nas godišnje napusti, ode iz Srbije da radi u svetu, napusti nas trajno. I onda novinari od toga prave senzaciju i kažu o broju se često, da kažemo, spekuliše, koliko nas tačno ljudi napušta. Često se koristi naravno i termin odliv mozgova. Onda sam ja našao jedan super odliv mozgova, kažu da će nas napustiti Marijana Mateus. Ja volim da pratim statistiku na temu odliva mozgova i negdje sam otprilike starog naslova žele bolji život i slično. Međutim, šta stvarno znači 30.000, osim što to nekako nešto malo manje od Vršca? Ajde da podelimo to sa brojem dana u godini, da smo dobili neki manji broj, neki broj koji je lakše shvatiti. Kada shvatimo da se 80 ljudi u ovom trenutku, dok smo mi ovde, bilo gde, pakuje da napusti Srbiju. I glavni razlog zašto smo mi ovo negde i pokrenuli, jeste bio taj da sprečimo da mladi ljudi odlaze. Da im objasnimo, ej, možeš i ovde da uspeš. Jedna od tih priča koja je poprilično uokvirila našu konferenciju je prva priča na prvoj konferenciji, prva lična priča o Miroslavu Georgijeviću, o čoveku koji je u određenom trenutku nije imao dovoljno novca da prehrani svoje dete. Kada je on na sceni naše konferencije rekao publici, zamislite kako je to da nemate dovoljno novca da kupite hranu za svoje dete. I onda je ispričao kako se fokusirao na fotografiju, kako u tome postao najbolji, kako uložio mnogo vremena, ispričao ceo svoj životni put. Kako je došlo do toga da bude jedan od naših najuspešnijih stok fotografa. Miroslava smo jako puno puta spominjali i verujem da je dosta štucao. Jedna od njegovih priča je takođe da se na našoj konferenciji povezao sa još jednim našim predavačem koji predstavlja svoju kompaniju koja se bavi proizvodnjom WordPress tema. I oni kada je Siniša pokretao novi startup, Miroslav mu je radio svu fotografiju. Zato promovišemo i networking na konferenciji. Jer na konferenciji samo 20%, 30% su dobre priče. Najveća vrednost konferencije je deo povezivanja koje imate prilike da ostvarite s ljudima iz vaše branše, s ljudima sa kojima možete sutra pokrenuti neki veći projekat, nešto što ne možete sami da uradite. Miroslava smo ponovo pominjali kad smo želeli da objasnimo. Danas možeš da
putuješ i radiš. Ovo je slika koju je Miroslav napravio dok je bio u poseti Njujorku prošle godine, u trenutku kada su izašli iz prodavnice, kada su kupili novi telefon. On je rekao, ajde da ta slika zaradi neki dolar. Miroslav je na putu i dalje priča. Nosi aparat sa sobom, uslikao je ovu sliku. Slika telefona koji vredi $700 mu je zaradila 2.500. To je jedan od primjera putovanja i rada. I zato smo često Miroslava pominjali i za svo to štucanje smo rešili da mu se održimo. Jedno od glavnih pravila koje Miroslav izneo u tom predavanju, a često se pominje i kroz ostala predavanja, čuveno pravilo Malcolma Gladwella o 10.000 radnih sati, i mi smo Miroslavu naručili 3 knjige, između ostalog i knjigu Outliers Malcolma Gladwella. Ali mi isto tako pričamo o infrastrukturi. Naručene knjige iz inostranstva nisu stigle. Tako da pričamo i o tim nekim stvarima kad budu stigle daćemo Miroslavu, a sad pozivam Miroslava da ga još jednom vidite, pa ćemo da mu damo jednu majicu. Gde nam je Miroslav? Molim vas, još jedan aplauz za najbolju priču na konferenciji, da sada pridruži nam se ovde, zaslužio se. Tako da, u Srbiji ima mnogo ovakvih priča kao što je Miroslav. Međutim, ono što želimo da predstavimo jeste da postoji ogroman potencijal za još mnogo sličnih priča. I zato ovo radimo. Da bismo pokazali da je moguće živjeti u Srbiji sa relativno niskim troškovima, a interneta na globalnom tržištu. I to je negde priča koju radimo. Otkrivamo dobre priče, prezentujemo i promovišemo ih i povezujemo ljudi. To su 3 stvari koje radimo. Konačno, to je slogan koji smo nazvali Živi, lokalno, radi, globalno. I to je ono što nas je dovelo do sada. Prva konferencija, rasprodali smo je za 6 dana, imali smo 180 posetilaca, zahvaljujući tome što nam je zbog kompanije VIP retvitovao zvanični Twitter nalog, dosegli smo 3,1 milion ljudi prve godine. Drugu konferenciju smo opet organizovali na istom mestu. Želeli smo da pokažemo da možemo to isto da napravimo svaki put. I negde smo u tome i uspeli. Konačno, dosegli smo 200 posetilaca, ali 2000 ljudi nas je gledalo live na video streamu. I to nam je otprilike negde pokazalo da imamo potencijal za više. Ovo je jedan od komentara jednog od prvih učesnika konferencije koji je rekao da je naša konferencija jedna od najinspirativnijih konferencija u Srbiji. Danas više nije neophodno da živiš u Beogradu da bi pronašao. Krajem prošle godine otvorio novo odeljenje za 50 ljudi u Zrenjaninu. Apex, jedna od fenomenalnih stvari koju smo otkrili, da uopšte posle prve konferencije da Apex postoji, da tim Apexa postoji u Vršcu, jedan od njihovih timova je u Vršcu, drugi je u Smederevu. To su mali timovi u malim zajednicama, pored toga što Apex ima skoro 300 ljudi u svojoj centrali. Ove godine su otvorili i deo u Beogradu. First Beat Media ima 340 ljudi. Od toga preko 250 danas radi van Beograda, van različitih lokacija. Čovek, Goran Pilipović, koji je predstavljao prošle godine First Beat Media, je veoma jednostavno objasnio zašto bi programer koji ima istu platu i u Beogradu i u Kragujevcu želeo da dođe u Beograd kad mu je u Kragujevcu sve jeftinije. To su priče koje pričamo na konferenciji. Čak postoji i sajt koji se zove Nomad List, koji nam omogućava da vidimo koliko nas košta da odemo u neki drugi grad. Kolika je prosječna temperatura u tom gradu, kolika je brzina interneta i koliko nas košta mesec dana tamo. Danas možemo da radimo, živimo i putujemo. Slobodan Vučković, sa kojim smo najduže pripremali predavanje, kojim smo otvorili konferenciju, veoma jednostavno postavio to. Ovo su 3 jedine brzo rastuće grane u 21. veku. Međutim, ne možete da budete freelance farmaceut, ne možete da rešite tek tako da mućkate lekove. Ali u ICT poslove možemo ući sa svega 6 meseci učenja i rada. I to je negde važno.
Možemo veoma brzo deo ljudi koji rade neke poslove prebaciti na to da rade slične poslove u tehnološkom preduzetništvu. I početni kapital, samo računar, internet i vreme. To je sve što je potrebno. Potrebno je neki 6 meseci da uđete u posao i da počnete da od toga zarađujete. A da nije potrebno puno para uložiti ni u posao i šta je sve moguće je pokazao Vukan Simić. Ispričao je priču prošle godine. Kao dete, otac ga je vodio na pecanje i onda je on na otvorenom moru. I onda je on shvatio da ne postoji sajt na internetu koji omogućava da bukirate pecanje direktno sa svog računara. I on je rešio da ga napravi. Napravio je taj sajt za svega $50. Rekao je, ako ste zainteresovani za pecanje na Floridi, javite mi se. Uložio $50 u internet oglašavanje. Za tih $50 4 ljudi ga je kontaktiralo. Onda je uzeo računar, pomoću Skype-a nazvao kapetane brodova na Floridi i rekao, da li vi želite meni da date $50 provizije, da ja vama pošaljem ljude na pecanje. I on će rekao, naravno da hoćemo. Od 4 upita 3 je realizovao, zaradio $150. Ali to nam pokazuje šta je danas moguće. Da je danas moguće da pecaroš iz Amerike plati firmi iz Srbije da mu organizuje pecanje na Floridi. To je nešto što nismo imali nikada. To je nešto što nam tehnologija omogućava. Uspešne kompanije vraćaju zajednici. I to je negde mnogo važno. Zašto je važno da podržimo kompanije da porastu i da postanu velike? Nordeus ima danas preko 100 miliona korisnika. Međutim, često se provlači vest, ne znam da li znate, Nordeus je u toku prošle godine opremio 4 ili 5 porodilišta. Velike kompanije kada stanu na noge mogu da vrate zajednici. Ti ljudi nisu rešili da svoje znanje prodaju u inostranstvu, da odu u inostranstvo i da tamo žive i rade. Oni ostaju ovdje i znaju odakle su potekli i zato će vratiti zajednicu. I zato je to mnogo važno. Da moramo da napravimo infrastrukturu, da se ujedinimo svi zajedno, da podržimo rast IT kompanije. Jer kad one stanu na noge, onda možemo da učinimo da... Izvinite, telefon je mnogo pišti, a molim vas i da vi svi isključite zvonjavu. Eto, prvi. Da. Zato je to mnogo važno. Međutim, šta je problem? Problem je što država vidi samo 700.000 nezaposlenih i traži laka rešenja da reši taj problem. Imamo potencijal za 200.000 novih radnih mesta u ICT-u. Ti ljudi mogu da zarađuju duplo i više od duplo od onoga što zarađuju danas u nekim drugim sektorima. Ajde da pomognemo da se napravi posao za ovih 200.000, da 200.000 ljudi ne mora da ode iz Srbije da bi našli posao. Onda novac iz inostranstva koji oni zarade će se trošiti ovde i onda će indirektno pomoći da se kreiraju neka nova radna mesta za onih 700.000. Želim da se zahvalim svim kompanijama i organizacijama koje su nam pomogle da ovo napravimo i da ovaj naš san provedemo u delo. Hvala vam. Također želim da se zahvalim Apex-u i sada koji su omogućili da ovo sve izgleda ovako i ljudima iz Milenijuma koji su nam pružili tehničku podršku, a svaka konferencija ima svoje priče, samo moram da pronađem gde su nam kartice za naša dva čuvena člana. Treba mi ranac, samo moram. Molim Milana Trbojevića. Kada smo napravili prvu konferenciju, svaka konferencija kreira neke svoje priče. Kada smo napravili prvu konferenciju, imali smo učesnike iz Vršca i učesnike sa smeštajem. I kada smo napravili drugu konferenciju, njih dvojica su i žurili da budu prvi da se prijave da bi opet dobili kartice sa 001. Ove godine je smeštaj otvoren i te dve serije više nisu različite i bilo je pitanje ko će ove godine dobiti karticu sa broj 1.
nismo mogli da odlučimo, nismo želi da gledamo ko se baš prvi prijavio, jer je bukvalno bio delić sekunde razlika i rešili smo da napravimo dve unikatne kartice, skroz naranđaste, i obe su sa brojem 001. Ove kartice su trajne kartice, imaju univerzalni program i mogu se koristiti na svakoj konferenciji od sad pa nadalje, ne morate više da se prijavljujete, odmah se upisujemo na... Ok, to je bilo otvaranje, mi ćemo se sad povući pa ćemo uraditi najavu za sledeću priču. Imamo 12 novih priča, Živi, lokalno, radi, globalno 2015. Koje je ostavilo ogroman utisak na mene i rešio sam po svaku cenu da tog predavača dovedem da ga čujete i vi. Mislim da apsolutno vredi i verujem u to svakog sekunda ovog toka. Jedan jedini neponovljivi Gary Whitehill. A lot of life we think is one-off scenarios, one-off events. I've spent my life understanding the cycles that happen in life. What we're going to spend time here today talking about is happiness, health, and empowering other human beings. I wrote a manifesto once about entrepreneurship. And what I realized is entrepreneurs, as creators, as innovators, as artists, as poets, as folks who care about connection. At the root of everything we do, at the root of who we are, is about creation, it's about an art form, it's about opportunity. So we're going to talk about the cycles today. Start off with a little quote. Human progress is neither automatic nor inevitable. Every step towards a goal requires sacrifice, suffering, and struggle. Particularly in Eastern Europe, you guys understand a little bit about what that means. The tireless exertions and passionate concern about dedicated individuals. Folks, by definition, you being here today, you're a dedicated individual to making a difference in the world. We're going to talk a little bit through what that actually means. Joseph Campbell, he said, follow your bliss and the universe will open doors where there were only walls. If you follow your bliss, you put yourself on a track that was always waiting for you. Joseph Campbell was a historian, a lecturer. He founded comparative mythology and comparative religion. What comparative mythology and comparative religion talked about was the comparison of myths from different cultures in an attempt to identify shared themes and characteristics. What I founded was comparative innovation, which is basically the
through the same type of thought, which is a comparison of myths, to find the identifying themes and characteristics of what makes a successful human, what makes a successful entrepreneur, and ultimately a successful business owner. That's the journey we're going to go on through here today. Joseph Campbell also found the hero's journey. How many of you have ever heard of the hero's journey before? Raise your hand. Okay. For those of you that don't know, the hero's journey is the basic pattern of how a hero becomes a hero. Right? As I spoke about before, a little bit about my background, I'm the only human in history to travel from continent to continent studying comparative innovation. I've been to more than 50 countries looking at the shared themes and characteristics. I spent my 10,000 hours talking to tens of thousands of human beings on 5 continents. Hundreds of incubators and accelerators, presidents of countries, prime ministers, VPs of innovation at corporations, and most importantly, folks like yourselves. The thing about entrepreneurship, innovation, creation, the reason you're here today is the larger context of why. The larger context of the hero's journey, and also something called the entrepreneur's journey. The hero's journey has an 11-step cycle. The entrepreneur's journey has an 11-step cycle as well. Joseph Campbell talked about following your bliss and the doors will open. What I found is when you stop at nothing, you can achieve everything. What I found is that heroes and entrepreneurs actually equal the same exact thing. And the reason we're all here today is because we're all on the hero's journey. And the reason why is because sitting here today, we are all entrepreneurs. Here's a little video to explain a little bit more what I mean. What do Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths? What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with 1,000 Faces, retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth or hero's journey. So, what is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock, call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock, assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock, departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock, trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock, approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock, crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock, treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock, result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock, return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely, but let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template. When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery.
How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Hey, Mitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Auditions for the school play? Baseball tryouts? Love? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then, do it all over again. Folks, you know the great thing about life is sitting here today, you are all heroes in your own way. You are all on your own hero's journey. Time and time again, you will face things just like what you saw. So give yourselves a round of applause for being heroes. The thing about being a hero is that for everything that goes on in this world today, there are secrets. Many of us see secrets that we don't even know are secrets. We hear about things, but we don't actually know what they are. Right? Supposedly, in a lot of the books, a lot of the blogs that we read, they reveal these secrets. The funny part is, unless you study comparative entrepreneurship, comparative innovation, and you see the same themes and cycles over and over, unless you go to 5 continents and talk to tens of thousands of humans, unless you go to 50 countries and talk to more and more people, share more and more experience to see if ever throughout that 11-step cycle there's a change, which there never is, what you realize is the fact that most of what we read, most of what we think is the right path, is actually not the right path. And it's not the right path because we focus so much on process. We focus so much on advice that we just talk about how to build a company, right? How many of you are building companies right now? Raise your hand. Right? Great. How many of you want to build a company? Raise your hand. Phenomenal. Right? The thing about building a company is it's not easy. But on top of that, all the time you hear these things like follow your passion, right? Well, what does that actually mean? Can you give me something tangible? Right? Because at the end of the day, I can give you all the advice about process, about the right team to hire, the right CRM to build, the right whatever advice. But the thing is, folks, if you're going in the wrong direction from the start, it really doesn't matter what you actually do. Most of the time, we start talking about process first. And there's a 3-part formula of how you build and scale a company in a successful manner. And the same formula holds true for building a successful life as well. To be happy, to be healthy, to take care of your family and empower other human beings. And the first step is actually culture. Culture is something you Serbians know a lot about. Right? Community values, taking care of other people, thinking about more than just yourself. The funny part is in companies, we spend so much time talking about process. Right? We spend so much time talking about our companies instead of who we are and why we do what we do. Process, the most successful companies in the world focus on culture before process. Process is actually subservient to culture. And last but not least, knowledge. You can have all the brilliance in the world, but unless you understand the right processes and you have the right moral and ethical values, you really can't build a successful company. And you can't actually continue to follow your dreams. The reason why we just watched that video, folks, in those 11 steps is because it's constantly trying to force you to get to a higher level of consciousness, to a higher, better self, so that you can have a better culture that supplements the process that leverages your knowledge. And right in the middle, right at the epicenter, are the world's best entrepreneurs in between that formula of CPK. What we're going to talk about here today is breaking down that formula, empowering you with what culture actually means, what process actually means, and what type of knowledge you need to be successful.
The first step in controlling your world is to know and control your culture, to model and demonstrate the kind of world that you want to live in. Folks, as an example of why culture is so important and why it's so important to take care of yourself, let's break it down real quick. If you're an entrepreneur who has the right mentality with the right culture, you hire the right management team. With the right management team, you hire the right partners and employees. With the right partners and employees, you build the right products and services. With the right products and services, you can make that product and service at a premium price. And with a premium price and a premium product, you can reinvest that cash flow and continue to follow your dreams without ever having to raise money, without ever having to have somebody else dictate to you how to follow your dream. And so what we're going to talk about right now is what culture tangibly means. Culture is the foundation of freedom as an entrepreneur and as a human being. Moral, ethical, social values, those are the things that matter most. I think most of us standing in this room would agree that today, the world is more full of despair, ego, anger, fury than probably ever before. And the reason why is because these hierarchies, these rigid hierarchies that extract resources from places, that centralize resources, that take power away from our local communities, they're falling apart. And they're falling apart because they're not human. They're not authentic. They're based in process and not culture. What I love about this country, what I love about Serbia is the culture of you folks. Literally the blood that you have, the mentality, the survivalistic mentality that you have is different. So let's talk a little bit about how to leverage that culture. Here's the framework we're going to go through really quickly. Without a foundation, you lose freedom. And then in the middle, the intersection between a foundation and freedom, there's always a choice. And there's 8 different pillars for yourself and your company that you need to understand a little bit about. So, the first step. How many of you know Simon Sinek? Raise your hand. Wrote a good book called Start With Why. Why do you do what you do? What's your passion? What's your purpose? What's your cause? What's your belief? What's your intrinsic motivation? The most successful leaders in the world understand what matters most is the story. Why you do what you do. All of us have a story, where we come from, who we are, what our family taught us. But what matters most is our hopes and our dreams and our goals and where we want to go, who we want to be, not who we are now. That's why it's a journey. That's why entrepreneurship is an adventure to undertake, not a destination. The second step is called core operating principles. Core operating principles give you purpose. They talk about your motivations. We as human beings go towards the things we desire and away from the things we fear. Core operating principles leverage human motivation theory, which is what we're motivated by, and if we understand what we're motivated by, we can create our own reality in an external way. How do we do that? We do that by telling our story. By telling our story, we bring the right management team, the right people, the right processes, the right knowledge, the right products, the right services, the right customers, the right marketing, the right branding. By telling our story, why we do what we do, we naturally attract the right people for the right reasons at the right time. The third step, vision. Vision is something that is a little bit intangible. And the reason why vision has to stay a little bit intangible is because the direction is not always clear. When you're jumping into the abyss as an entrepreneur, the biggest challenge we have is making entrepreneurship a little less risky. The reason you're all sitting in this room here today is because tribally, you all believe in the fact that by being here, you can be better than who you were yesterday. In your heart, the reason you're here is because you believe in a better reality for what's outside in the world than what most people believe. That's why you're here. And that's why serendipity matters. That's why when you have a vision that's a little bit intangible, it also becomes a magnet. Brings the right people at the right time for the right reasons. I encourage all of you to spend a little bit of time not just talking about being founders and about your company, but talk a little bit about why you do what you do, who you are, where you came from, what your story is. The things you're trying to solve as a human being to empower other humans. The third is mission. The mission must be tangible. That's something that people can really dig their teeth into. I want to build $1 million company within the next 3 years and hire 20 employees. That's something very tangible, something very actionable. That gives you a choice, right? That gives you a choice to get on board or get lost in bunny trails.
One of the most important principles of war is concentration of forces at a decisive point. Your mission is what allows you to always have an anchor that you can go towards and make sure that where you're going is always directed into your daily routine. How do you do that? By building a rallying cry. Right? By taking all of your employees, your investors, your partners, your family, your friends, and telling them where you want to be in 1 year, 3 years, 5 years. That goes for both personal and professional. Next, strategies. Strategies are things that never change. The reason Blockbuster crumbled, the reason Kodak crumbled, is because they continued to change their strategies over and over and over, and there wasn't any sense of accountability. A strategy, as I said before, must be permanent. Because without them, you can't see the bigger picture anymore. Strategies are much like riverbanks. If you think about a river, right, it flows because of riverbanks. The minute you take away the riverbanks, the river goes everywhere. It devolves into a million different ways and a million different little puddles. It's unprincipled, it's unactionable, and it does not have concentration of forces towards a decisive point. Tactics. This is about efficiency. These are your daily bread. These are things that you can throw in and out, right? These are the things that drive efficiency and productivity in your organization, for your employees, for your investors, and for you personally. They support your strategy and they energize the mission. They are your blueprint, culturally. Last but not least, one thing we always forget about is team. The most successful leaders in the world, it's never about them. It's about everybody else but them. The most successful leaders in the world take the time to give everybody else credit instead of themselves. And the reason why they do that is because they align incentives. They create shared value. They make things happen by empowering other people. The best leaders in the world elevate the best employees in the world by giving them the opportunity to choose who they want to be, what their decisions are, what their passion is. Sometimes that aligns in the organization, and sometimes it doesn't. The same thing is true with your friends. The same thing is true with your family. The hopes and dreams that you have, sometimes those people are the right people for you to surround yourself, and sometimes they're not. It's up to you to have the courage to decide whether that's true, and you're willing to bring on the right partners for the right reasons. Because if you bring on the right partners with the right reasons, with shared incentives, aligned values, you can row a boat faster than anybody else in the world. It's easy to hop on a boat. It's not easy to make that boat go forward in a very principled, strategic concentration of forces down a river in the first place. Here's the overview of a culture of innovation. These are the things and the principles that will make you a successful founder, a successful CEO, and a successful human being, step by step by step. Next, we're going to talk a little bit about process. Muddy water is best cleared by leaving it alone. How many of you have ever learned how to swim by reading a book? Raise your hand. I didn't think so, right? But somehow, in our genius intellect as human beings, we think that if we read a book, we're going to understand how to build and scale a company. We think if we read a book, we're going to actually know what we're doing. Folks, let me let you in on a little secret here. There are no answers in life. There are only experiences. Right now, we're going to go through a journey, a processed journey, a journey of process that allows you to do much like what Michelangelo did here. How many of you know the statue of David? Raise your hand. Right? So the Pope went to Michelangelo once. He said, Michelangelo, this is beautiful. How did you build this? I don't get it. It's so beautiful. But what Michelangelo said to the Pope, oh, Pope, it's easy. I just took away everything that wasn't David. The point here, folks, is that entrepreneurship, innovation, creation, being happy, being healthy, empowering others, it's an art form. It is an art form that's based in culture, that's supplemented by process. And it doesn't happen overnight. Nobody is successful overnight. And the stories that you hear about folks being successful overnight, folks, those are anomalies. Let me give you an example. They've proven scientifically that 3% of human beings on this planet have the right hardwiring to be serial killers. Right?
Serial killers are statistical anomalies, just like overnight successes are statistical anomalies as well. Things don't happen overnight. The Pope asked Michelangelo, how long did it take you to create the statue of David? You know what Michelangelo said? 3 years. Folks, there's a reason why 95% of companies that get built fail within 3 years. Because in our intellect, we focus so much on process first, instead of starting with culture. So we're going to talk a little bit more about process now. The conventional wisdom is proper prior planning prevents piss poor performance. You're supposed to plan first. You're supposed to read books first. You're supposed to do ready, aim, fire, when in reality, prolonged prior planning prevents proper progress. Fire, aim, and then you're ready. Creation is organic, folks. That's why the most important culture, the cultural characteristic that matters, is not starting with process. Okay? We spend so much time documenting things before we actually create. How many of you have heard of lean canvas, lean this, lean that? Okay? Lots of books that tell you to document and then create. You know the problem with that from a neurobiological perspective, from a psychological perspective, that's been proven time and time again, is that our intellect and our ego gets in the way. So what happens when our intellect and our ego gets in the way is we start focusing on this thing called money instead of on our culture. And so when we start focusing on money, we emphasize process more than our culture. But as I've told you before, processes are a byproduct of culture. Culture is not a byproduct of process. So when you have the right culture with the right process, here's the 7 P's that you're always going to focus on. You're going to focus on product. You're going to focus on price. You're going to focus on promotion. You're going to focus on place. You're going to focus on people. You're going to focus on processes. And last but not least, you're going to focus on profits, right? Those are the 7 keys to innovation, how you build and scale a company. The challenge is, when do you do them? How do you do them? Why do you do them? What is the principled way in which the Lego blocks build on top of one another? Right? Well, let's talk a little bit about that. Here's the 5 stages of business model development. We focus normally only on one of them. And the reason we focus normally only on one of them is because in our amazing intellect, we think that immediately if we start a company, we're in business model maturity. The challenge is in these first 4 steps is we never focus on product development, then product validation, then business model validation, and business model acceleration. Just because you validated a product and a need does not mean you have a validated business model. They are not one and the same. The greatest leaders in the world understand that a validated business model is exponentially more important than a validated product. Most of the things that you document with first, most of the books that you read focus on validating product. Guess what? By definition, it's irrelevant. You know why it's irrelevant? Because if you don't have a validated business model to go with a validated product, you don't have a company. Not rocket science. And that's why at the last part we focus so much on business model maturity. We assume that a validated product means a validated business model. But that's not true. So let's talk about the journey of how we get there. As I said before, concentration of forces at a decisive point is how you are successful as an entrepreneur and as a human being. So there's a step-by-step process of how you build and scale a company at the right time for the right reasons. First step, product development. The only 2 things you focus on are product and place. You focus on the product and who you're selling it to. And the reason why you do that, because at the second stage is when you start talking about price and people. Okay? Who you're going to hire, who you're engaging, and all these types of things. The third step in how you build and scale a company when you get into business model validation is you start focusing on all the 7 Ps. Right? The funny part is, we start normally with our processes. We start normally with talking about just our product. And we never spend enough time with the right leverage at the right time for the right reasons. Right? And so our companies fall apart. As a leader, you don't know the right thing to do at the right time. That makes things a little bit more messy than we'd like, right? And this is a self-reciprocating cycle, folks. As he talked about in the hero's journey, not only is that true for you as a leader, not only is that true for you as a human being personally, but it's also true for your products and services as a corporation. How many of you have heard of the term innovator's dilemma? Raise your hand. The reason corporations fail is because they can't figure out how to continue to iterate on this cycle. What happens is they get stuck.
As I showed before, in the last stage, they're always focused on business model maturity. And by definition, that means their products that they try to launch into a market that's usually very nascent, that usually isn't mature, fails by definition. Because when you put a mature product or a mature product cycle into an immature market, it falls apart every time. That's why most of you are sitting in this room here today. Big companies do not follow this cycle. Except this is the natural way to build and scale a company. I didn't talk much about my background or my partner's background, but having built and scaled companies all over the world and been in 10 different industries, and having built a discipline of comparative innovation and entrepreneurship, this is how you build and scale a company. My business partner, Dan, he's built and scaled 3 Inc. 5000 companies in 3 separate industries. He's one of the most successful entrepreneurs in America. We did a longitudinal study of those 5,000 companies over 10 years. And this is the information we got. So hopefully you'll take the time going forward to use it. Last but not least, as we churn out towards the next cycle of this event, last thing I want to talk about is re-hardwiring your brain. Because particularly in a post-communist country, your brain is sick. And your brain is sick because for so long you had a government that just gave you shit. For so long you were told that you weren't good enough, that you needed somebody else to validate who you were. Folks, let me be honest with you. There's a reason why the first world powers took Yugoslavia and broke it up into a bunch of countries, right? There's a reason why Africa is broken up into 56 different countries. Because military strategy, the number one military strategy says one thing: divide and conquer. You live in a place where the first world powers understood that if you continued to do what you were doing, you would become a world power. So what did they do? They divided you into a bunch of disparate countries. And what did they do? They created and manufactured a bunch of environments and wars, so that all of a sudden the chess pieces in these different smaller countries started fighting with each other, instead of looking at the chess masters at the top, right? Instead of pointing upward and empowering themselves to create, empowering themselves for opportunity, and empowering themselves to change the way in which this world works. So we're going to talk a little bit about that right now. Because the thing about being successful as an entrepreneur, as an innovator, as a human being, there's 4 ways to go bankrupt. Most of the time we only talk about one, because we focus on process and we talk about money. Money is a byproduct, not a goal. So you have mental, physical, emotional, and spiritual. The reason why I carry rocks in my pocket, 2 rocks at all times, is because I'm always focusing on at least 2 of those 4 pillars: mental, physical, emotional, and spiritual. Because at the end of the day, to be successful, you have to be going towards all those in a very principled, strategic way. And if you don't, over time you go bankrupt. How many of you have heard of a midlife crisis before? Raise your hand. You know why midlife crises happen? Midlife crises happen because you do what you're told instead of being who you really are. Midlife crises happen because you passively submit to a hierarchy instead of following your dream and your bliss. And it takes you about 20 years, usually about the age of 40 to 50, before you wake up and realize the Ponzi scheme of the structures that surround you instead of following your true bliss, instead of following the hero's journey, instead of following the entrepreneur's journey. So let's talk a little bit about the journey that you're going to have as a hero. Right? It's an 11-step journey. It's broken into 3 parts. We don't have time to go through all of it. It's an 11-step cycle, and I'm going to show you a point in each of these 3 quadrants, simply because you need to know it. The first part is an entrepreneur, is a hero, is a misfit who has, by definition, being here today, an obligation to continue to do what you're doing, to continue to have the courage to create. What you have to understand is everybody who surrounds you, who's doing what's in your best interest, doesn't understand who you are and why you do what you do. Right? And what you have to do is have the courage to separate and depart from the old. Because you're on a new journey. You're a hero. And a hero, by definition, has a very different journey than the rest of the world. 99.9% of the 7.5 billion humans on this planet aren't acting like heroes. By definition of you being here today, you are a hero, right? And as a hero, what you have to understand is the second part of the cycle, is that as you go out on your journey, as you go out on that 11-step cycle, there are going to be challenges. By definition, when you do things different than what the hierarchies say, you are an outlier. And hierarchies punish you for doing the right thing at the right time for the right reasons that empowers humans.
But that's okay, because in the third stage, your reintegration and your return, you always laugh. Folks, the reason I'm fortunate enough to be in front of you here today is not because of any other reason than I had the courage to do the exact opposite of what everybody else ever told me to do. And the reason I did the exact opposite of what everybody ever told me to do is because by definition, if I listen to what everybody tells me to do, I'm just following the herd. That means there's less opportunity. That means there's lack of consciousness. That means there's lack of anything besides focusing on money and process when we've already talked about what matters is culture. Right? Here's the journey. We're going to go through 3 parts real quick. The first, what you have to understand is you're not ordinary. Just like Michelangelo said, the biggest challenge that human beings have is aiming too low. The best advice I ever got in life, folks, from one of my mentors was that, Gary, it takes the same amount of effort to build $1 million company as it does $1 billion company. The only difference is your mentality. And I can tell you, having built both, the same principles apply. I would actually argue that it's easier to build $1 billion company than it is $1 million company. Because with $1 billion company, you have a lot more people, you have a lot more operational leverage, you have a lot more cash flow, you have a lot more customers, you have a lot more of a lot of things. With $1 million company, you don't. And what you have to understand about not being ordinary, once again, is that most people aren't going to understand your hopes and your dreams towards building a $1 billion company. By definition of where you live here in Serbia, by definition of being a small country, by definition of doing what you do the way that you do it with this smart mentality, most people are going to look down upon you. I hope that you'll take the time to understand that you're not ordinary in the first place. And you shouldn't be afraid of who you are. Because by definition of being Serbian, by definition of being part of a culture that matters, that cares, that's collective, that puts the community first, you're beautiful as you are, right? How do you define beauty? Beauty to me means not being selfish. Beauty to me as an entrepreneur and as a human being means being in service to other people, not yourself. And the second part of the 3-part journey, we always have to cross a chasm of maturity. What I love about what Bill Gates says here is the fact that so much of the time we get anxiety. And we get anxiety because we feel like we need to move really fast, right? We need to move fast. We need to do something. We need to be busy for busy's sake. Busy for busy's sake is BS. How about that? Right? The number one piece of advice I give to humans who are building and scale their companies is when you feel like you need to move fast, slow down. And the reason why is particularly because of what Bill Gates says here. If you're not principled, if you're not strategic, if you don't put culture first, that manages the right processes, that leverages the right knowledge, you will be inefficient by definition. Inefficiency by definition is a hero. During the hero's journey, during the entrepreneur's journey, means that you're compounding the challenges, means that you're making it harder to build the right team, make the right products, find the right customers. So, when you're building and scaling a company, when you're trying to figure out who you truly are, slow down. How do you slow down? How do you make that tangible? How many of you have ever written down your hopes, dreams, and goals? Raise your hand. Looks like we got a little work to do in this audience. It's okay. What I hope each of you will do after this presentation tonight or tomorrow morning is write down 3 to 5 goals. Right? Whatever you want to be known for, what's your legacy on your tombstone? Because what we've talked about so far is how to manage resources that correlate with your hopes and dreams. Because in the middle, by definition, we never have enough resources. It's about being principled and strategic. So once you go home and you write down your hopes and your dreams, I hope that you will print them. Write them down, size 72 font, and print them. You're to post them in 3 places. By your bedside, where you brush your teeth, and the door you go in and out of the most. Those are 3 places you post them. People always ask me, Gary, why? That's kind of quirky, right? Number 1, let's break it down real quick. Right? In your bedroom. Wouldn't you want your goals to be the first and last thing you think about every day? I think so. Number 2, I don't know what you do when you're brushing your teeth in the morning. I don't do anything. So, for 2 minutes a day as you're brushing your teeth, look at your goals. Now, let's break that down. That sounds a little bit weird. But what's 2 minutes times 365 days? That's 720 minutes you stare at your hopes and your dreams and your goals every year. Scientifically, psychologically, they found the fact
The theory of change. How many of you know the theory of change? Right? Theory of change says when you write things down, your brain doesn't know the difference between whether it's true or not true yet. It thinks it's already reality. So if you take those 720 minutes, that's 11 hours that you stare over the course of a year at your hopes and your dreams and your goals. By definition, what you start to do psychologically is narrow, concentration of forces towards a decisive point. You start to narrow who you hang out with, how you think, what you do towards what your hopes and your dreams and your goals are. Next, you have to have the courage to surround yourself with the right people. The reason I love people who have tattoos, how many people have tattoos? Raise your hand. Very conservative audience. What I love about tattoos is that humans who have tattoos believe so much into something that they're willing to sacrifice mentally, physically, and emotionally for hours on end to tell their story on their arms, on their back, on their chest, wherever it is. The thing about being a successful leader and a successful human is you are the summation of the 13 people closest to you. You are them and they are you. Whoever you are surrounded by, you are a reflection of them. Sitting here today thinking about your hopes and your dreams and your goals, I will guarantee you that there's probably 2 or 3 people that surround you right now who will not, in an unbridled way, and in a complete, compassionate, loving way, support you no matter what you do, why you do it, and how you do it. It's up to you to have the courage to divorce yourself from those people over time. Because at the end of the day, what matters most, got a little bit far there, is why you do what you do. Right? What I said before, what's your passion, what's your purpose, what's your cause, what's your belief? Because when you're crossing the chasm of maturity, this is how accomplishment is attained. It's one thing to have grit. It's one thing to be humble. It's one thing to have self-control. What it's hard to do is be constantly curious. Constantly curious. You know, the only way to be constantly curious is not to focus on process all the time, but to have the right culture that organically allows the right ideas, the right people, the right products, the right services, the right customers, the right people we want to marry, the right friends, to boil up at the right time, the right reasons. Last step, we're going to go through a couple statements because I got to get out of here. Ego grows out of fear. Folks, right now, if you look at the world, the reason why there's so much anger, fury, despair is because everybody is based in ego. They're based in ego because they're afraid. These hierarchies continue to pull opportunity away from our communities. They continue to pull opportunity away from our children and our future generations. Biologically, subconsciously, we are fearful of where the world is going. I can tell you the next implosion of the world is coming in the spring 2017. The reason why you're seeing the craziest things in the world right now, like where I come from in America, we literally had a killing of a journalist on live TV. We just had that 2 months ago. You could have never imagined that would happen 20 years ago. The reason why this stuff is happening is because these hierarchies are continuing to divorce us from who we are as heroes and as entrepreneurs and that 11-step journey. These hierarchies force us to stay in one of these stages. Because they're rigid, they're trying to force us to be rigid. But we are not rigid. By definition, we are creators who have to continue around the journey. Second, only accept amazing people in your life. You have to have the courage to accept only amazing people. By definition, people who are not amazing hurt you. Hurt people, right? You can look around the world today with all the anger, fear, despair, ego. What is the result of? Hurt people, hurt people. Amazing people do not hurt people. Mentally, physically, emotionally, spiritually. Next, be a mentor. Folks, we all have stories. We are all heroes. We are all entrepreneurs. Even if it's one kid that you spend 5 minutes with, take the time to tell your story to somebody. Take the time today when you're out networking to stare somebody in the eye. Focus on their eye color. Be genuine and tell them your story of who you are as a human being and why you do what you do. Next, learn to laugh at yourself. Folks, the journey's hard. It's always going to be hard by definition. If it was easy, everybody would do it. By definition, if it was easy, nobody would be in this audience right now. Okay? Sometimes things are going to happen in life that aren't easy, that are really hard, that don't have an answer. And as I told you before, there are no answers, there's only experiences. We all have very different experiences. And sometimes all you can do is just laugh about it. Because the world's weird. Being honest with yourself. It's very easy to be based in ego. It's very easy to think about things different, to pretend to be somebody else. But if you're somebody else,
than who you truly are, you attract the wrong people at the wrong time who want the wrong things. The reason why in my country we have a divorce rate of 60%, in my opinion, is because of this. We have a bunch of people who are manufactured, right? They're stuck as bigots. They're stuck as egomaniacs. They're stuck as materialism addicts. I travel the world right now, right? I'm on a 20-country, 60-day global speaking tour. Every country I've been to, Uganda, Tanzania, Rwanda, Romania, Moldova. Here, I show up at the airport and everybody's asking me about Donald Trump. How many of you know who Donald Trump is? Raise your hand, right? They're always asking me, what do you think about Donald Trump? I say, you know what? I love Donald Trump. You know why I love Donald Trump? Because him as a bigot, is an egomaniac, is a materialistic freak. He's the perfect example of who the American public is today. And you know why the American public is that way? Is because they focus on process. They focus on hierarchy. They don't focus on community values. They don't focus on what's in the best interest of human beings. They focus on what's in the best interest of profit. What they don't understand is you make more profit by focusing on humans first, not last. Allow yourself to do nothing. Folks, it's very easy when things hit the fan to go right back to work and plug that fear and that anger and that ego right into working. But by definition, you have to take care of yourself mentally, physically, emotionally, and spiritually to be successful. Take the time for yourself. 1 day, 3 days, a year. It takes time to heal from trauma. We all have trauma. Take some time for yourself. Ask yourself, how many of you are married? Raise your hand. I love this one, right? My friend who's been married for 40 years told me this one. Will this matter a year from now? There are so many things today, tomorrow, within the next year, within the next 5 years, for the rest of your life, where you're going to want to say something. You're just going to want to take the low road, and you're going to want to say something to somebody, right? You're going to want to speak back to them. You're going to want to put them down. Ask yourself, will this matter a year from now? 98% of the things, the stories that are in your brain, the ways you want to react, will not matter a year from now. Remember that statement. Be patient with yourself and your vision. Folks, as I talked about, it takes time. Principled time. 3 years to be successful in a business, right? If it takes 3 years to be successful in a business, how long do you think it takes to be successful as a human being, right? It takes a lot longer than 3 years. It's an ongoing cycle. It's an ongoing journey. Remember that. Be present. You know, these individualistic, materialistic, hierarchical societies, they focus on the past and they focus on the future, and they never focus on the now. What I love about Yvonne, and the reason I came to speak at this event in particular, is because the guy has the right heart. He has an open heart, which breeds open minds, that brings open minds into an auditorium who want to create. The gentleman who put this conference together truly cares about you. He cares about this country. He cares about everything to do with this community. Give him a round of applause. This gentleman knows how to be present at all times, how to take care of people, mentally, physically, emotionally, and spiritually. Probably why he's married and his wife is a phenomenal human being. Good for them. Give glory to others. I already told you guys, it's easy to take all the glory for yourself. It's easy to want to have ego. It's easy to want to win trophies. It's easy to want to win awards. The best leaders in the world, by definition, are people who you've never heard of. They're the Wizard of Oz. They're the person behind the corner, right? For every Warren Buffett, there's a Charlie Munger, right? For every Mark Zuckerberg, there's a Sheryl Sandberg. The person who's always at the front, the person who is always the face, is never actually the person. Hate to break it down to you. The best leaders in the world are the people behind the faces. The faces are just the marketing ploy. This is the journey we went through. As a company, as a human being. It's an 11-step cycle. Folks, the world is really simple. What we need more of to be happy, healthy, and to take care of our families is passion, perseverance, courage, love. Right? I have a book coming out on all of this. You can find it at weareallcreators.com. I've asked Yvonne whether I could show this to you because at the end of the day, this book is free. Right? It's about giving you the opportunity to create. It's about giving you the right principle, passion, purpose, cause, belief, so that you can follow your dreams. Because at the end of the day, if you learn nothing else from me today, remember that luck is an accumulation of superior effort and focused execution.
Because if you stop at nothing, I will guarantee you that you achieve everything. Thank you very much. To je jedna stvar. Druga stvar, imamo sledeće predavanje. Mislim da je negde mnogo važno da dođemo do toga da imamo više klinaca koji se bave programiranjem i da više mladih uđe u IT. Jedan od razloga zašto smo pozvali našeg prijatelja Radua iz Temišvara da održi drugo predavanje ovde, jeste zato što on upravo jedan od takvih programa radi u Temišvaru i mislim da je to sjajno i treba da se potrudimo u godinama koje slede da što više mladih ljudi uputimo, da kažemo, ka putu tehnološkog preduzetništva. Radu. Hvala. Dobrodošao, izvoli. Hvala puno. So I'm pretty Što ti ja zaključeno? Ne znam, na sebi da mora... Da, samo ajde izvedi. Znači na B... Da? Sam treba prevučiti dole. Da, povučeš. Ajde ga izvadi u baci. Some stories, some journeys we are doing with our Timișoara coding kids. I'm trying to decode the way we are implementing the Coder Dojo concept in Timișoara. 0 minuta formatiranja. Meni, na meni ideš skroz dole i onda... Ček, gde je meni? And I will try to tell you something about who I am, what I'm, where I'm coming from, what is the Timișoara Formatira se na menu, možeš da pročitati, samo pritisneš da snima. Meni? I onda ideš dole. Ideš desno. The challenges we are fighting and we are trying to overcome. Ko sam ja? Pa, nisam programer.
ali radim svaki dnevno sa programerima. Radim kao direktor jedne coworking space, Timišoara Startup Hub. I ja sam istovremeno predsjednik neke industrijske asocijacije IT sektora iz Temišvaru. Ova asocijacija implementira Kodel Dojo projekt u Temišvaru. Imam 46 godina, ali 30 godina unazad kad sam bio mladi, investirao sam u mene gledajući 4-6 satova dnevno beogradska televizija. Nisam znao šta ću raditi sa ima 53 minuta, neću ovo još. Koliko ima? 53 minuta. znanja Znači ne mora se menjaš srpskih da je... jezika, nisam znao šta ću raditi sa znanja engleski jezika koji sam Ja sam jezika, ne mogu da... Ovdje upalila sam televizija ga. Beograda receive problem. Okay. So, I haven't spent that 10,000 hours to become an expert in Serbian language, so I'll switch to English to tell you a little bit about what the Timișoara tech entrepreneurial ecosystem is. It's something really big. That big that we don't really know how big is it. It's a community of 15,000 programmers working in about 10,000, about 1,000 companies, small, with 0 employees, but with the founders, up to the Continental automotive subsidiary that hires about 3,000 engineers, IT, most of them. Besides all these big fishes, we have about 65 startups running there, and you can find a little bit about them on timisoarastartups.com. They are the base of our ecosystem. I hope some of the people working in these startups are here. I know that Alan arrived, Hope, Mile also arrived. I hope also video, I'm not sure, I cannot see exactly. Besides these startups, a very significant role is played by the specialized tech communities. There are groups of passionate people that are sharing knowledge, offering feedback, gathering together quite often. There are about 35 tech communities. And the special thing about all this is that, believe it or not, they are very attractive also for Serbian people. There are tech communities that are having about 5, 10, 15, and in one case about 40% members from Serbia. Don't know exactly how we should capitalize on this, but together with Ivan, I'm pretty sure that we will find a way. There are plenty of events in Timișoara. It's pretty close. You can join one of these more than 100 events. We have bigger events like Startup Weekend, where we have guests from Novi Sad or from Belgrade as mentors, as jury members, or just plain participants. We are planning now to organize next week the biggest hackathon in Southeastern Europe. That's the HackTM. We are well connected, and probably because we are well connected, Ivan heard about us. However, things are looking good, but there are still problems. There is a big need of new engineers, of new talent in both bigger companies in Timișoara and also in startups. About 1,000 people are needed on a yearly basis. And we have a problem, of course.
the formal education system is not able to solve this huge need. They are not able to keep the pace with the evolution of technology and also the business progress that is happening there. The formal educational system is not building on the native curiosity. It's not building on the native enthusiasm. It's not building on the native innovativeness of the kids, on their creativity. It is not practicing that learning by doing, learning by playing is just pure lecturing. It is not transforming the kids from plain users of technology towards creators of technology. It's not taking care about the social and attitudes of these kids. And it's not educating them in terms of giving back to the community. Great to see that we are touching some of the ideas Gary shared with us. So, what's the solution to all this? It's taking a successful global concept and implementing it in Timișoara. Coder Dojo started like 4 years ago in a small city, 300,000 inhabitants like Timișoara, Cork in Ireland, by a high school student that serendipity brought in connection with a visionary entrepreneur, philanthropist, investor, Bill Liao. They took the concept and spread it all over the world, now to about 700 locations in 65 countries around the world. It's a place where thousands, tens of thousands of kids aged 7 to 17 are learning in an informal, in an open, in an inclusive, and also in a volunteer-driven way how to create things in the technology area. Looks a little bit complicated, but they resumed everything in a very short catchphrase. It's, above all, be cool. Technology is cool. Kids are learning to be cool by getting to terms, by practicing technology creation. You will find places like this. That's the Timișoara Startup Hub, now much fuller, where kids are learning a lot of things. It's about the changing force represented by technology. They're learning things that you are probably using on a daily basis. I'm pretty sure that you are using HTML, you are also using, I don't know, Photoshop, or who knows what, Python. They are doing also. They are doing web development, they are doing desktop or mobile development, they are creating small games or whatever you can imagine. Hardware stuff. The learning is pretty not typical. Everybody has the opportunity to set up his own pace of education. He also can orient himself towards a specific technology he enjoys. He can switch, he can follow the trends in his group or a wider, farther technology goal. What's pretty important is that besides these technologies, we are encouraging them to improve a lot in terms of social and soft skills. We are not spending all the time by sticking our fingers on a keyboard. We are interacting with each other. We are connecting kids and mentors with visible or less visible strings of attachment and common visions. In Romania, it all started
late 2012. Then in January, we opened our dojo in Timișoara. And at this moment, there are about 17 implementations in various places, not only in the capital city, Bucharest, or in Timișoara, but in small villages, close to Timișoara, for example, but also somewhere in far northeast, close to Ukraine. We are building a common knowledge base that is shared and used and improved by everyone. We are building opportunities for kids to work together, to know each other, to build joint projects, and end up competing and presenting their progress in both national and also international settings. Again, we are not staying indoor. We are enjoying building up summer camps, combining sports, the health factor, with the mind focusing on learning technologies. You will say, okay, where can I build this kind of informal school? You can do it wherever. You just need a group of 4 or 5 mentors that are able to set up a joint vision, and I'm pretty sure that in any community you will find a proper place to run this program. It happens in Timișoara in a co-working space. It also happens in a plain classroom of an informatics high school. But it also happens in a community center. And now the good thing is that the companies in Timișoara are taking over, and they are offering their premises that are not used on Saturdays, and also their technology, their mentors to kids to develop company-endorsed dojos. Timișoara is pretty special on an area of in a circle with the radius of 6 kilometers, we will find 7 implementations. We have these 2 that are 200 meters departed from each other. One is used in the Saturday mornings, the other one in the afternoon. One is a university that offers a location, and one is a company. So you really can do it everywhere. What have we achieved so far? Over these 2.5 years, there are 600 kids and about 200 something mentors that are on our records. We have weekly sessions with more than 200 kids and 35, 40 people like you mentoring them. We have, in this 2.5 years, attracted students, both high school and university, entrepreneurs, employees, freelancers to act as mentors. We are organizing, preparing to a Halloween coding night. Don't know exactly what will emerge out of that, but kids convinced us that they really have to spend time during that night. Hopefully, no one will be over scared. We're also organizing opportunities for kids to interact with the industry. They are spending time presenting their projects to meetups. Java user group hosted presentation by 14, 15 years old kids. Timișoara game developer group also invited kids to show their games that were winning prizes abroad. It all happened with 0 investment or subsidies from the local or national or whatever government or European money. It all came out of
the enthusiasm and determination of the people around. Yeah, here are some pictures of the events we are talking about. Here is a local final of Coder Dojo Coolers project, where people are displaying their projects and achievements. Here we have one of the kids, Vlad, doing peer programming with a Serbian programmer. Maybe someone knows the guy? I don't remember his name. He spent one day in 2013 during the Global Day of Code Retreat in Timișoara. He works in Algotech company in Belgrade. And definitely it's a life-changing experience for a 14-year-old guy to work with a super professional from another country for several hours. We can do it, and we are doing it. What are the main accomplishments? We have developed a model of continuous growth. It's not just numbers that is documenting this. Number of mentors, number of kids participating, number of dojos. But we have kids that transform themselves from just novices in programming into mentors. We have mentors that took the model and the concept and brought it back in small cities, hundreds of kilometers from Timișoara, where they established their own dojos. We had this co-founder of Coder Dojo at some point coming to Timișoara and predicting you will have a huge network of dojos in your city. Okay, and it happened. He felt the energy and the determination of the people around. We are triggering dojos not only in Romania, but also in surrounding countries, in Moldova, in Turkey, in Hungary. Planning to start a dojo in Serbia, we can encourage you and provide you insights. We are exporting mentors. Our mentors are going to studies outside Romania, Erasmus exchanges or full studies abroad. They are enrolling as mentors in the Coder Dojos in that locations, and they're sharing with that new local community their members of their passion and their knowledge. Yeah, and yeah, we are enjoying being leaders of a national network, and not from the capital city, but from a small, city like Timișoara. We are empowering kids. We are bringing them on stages, and they are. You can see the pride of this young ninja. He's on a journey. All this happens not by process, not by money, not by implementation of models, but by total involvement of people. Maybe you've been to Zivi this year. You may remember meeting Wana. Wana is an entrepreneur. She has her mobile development company, spending 10, 12 hours a day. Okay, she's coming each Saturday morning to give back to the kids. We have Vlad. He works on a daily basis in Timișoara Startup Hub. He took the model and moved it for the first time out of a town in Romania. So there is a village that, through his involvement, has its own Coder Dojo. Flori, she's tiny, but she's an iron lady, keeping the things on track when dealing with 100 kids in a 300 square meter place. We have here Andrei. He started 2 years ago as a ninja, as a student. Now he's a mentor. He's taking over and he's motivating and advancing the kids he's working with.
Yeah, we have Shari, who's impressing young ladies there, not with smoking guns or smoking cigarettes, but with smoking, soldering iron, doing hardware stuff. We are an inclusive community. This guy here is not pretty visible, but he's autistic. He has this disorder. His attention is fully focused on using technology to build up applications that are dealing with public transportation. He's over passionate about trams and trolleys and this stuff. And he's a good friend with Alex, who's a student, an entrepreneur, and an amateur actor. He's using all his skills to offer to his ninjas ways to express themselves and to be connected to the community. We have our winners, two kids, 14 years of age, when they went to Dublin and won a runners-up award with their Java-based game. It was a life-changing experience to meet the guys over there. And we have also Radmila. Radmila arrived here, or unfortunately not. She's Serbian speaking, so she can share with no intermediaries needed her involvement in equipping us with knowledge and technology in Timișoara Startup Hub. Everything is perfect. We are evolving, but there are still challenges in front of us. We have to expand the network. There are 4 new groups that are just planning to start new dojos in Timișoara. And it's not simple. You will find always kids when someone will announce a coder dojo. But we have to recruit mentors and to motivate and to educate mentors. That's the most important step you have to address when you are aiming to build up a dojo. We want to better use the global resources that are available for everything who wants to start a dojo. We want to build up specific events like Hulas Project Romania that can happen in Timișoara. We have to try to build a mentor academy, a place where they can really get equipped with the skills and attitudes and knowledges to better serve the kids. And pretty special now and somehow endangering in some way the journey some kids can take is the fact that they are becoming pretty attractive for the companies around. They want to hire 16-year-old kids, and we really want to prevent. These kids still need a lot of opportunities to develop in other directions. We want to encourage them to be rather entrepreneurs than employees. We want them to experiment, to invent, to work on a more open system than that one is presented by a company. I will return back to my dojo in Timișoara. I'll be there tomorrow, probably at least for several hours. Till then, I'm still here and I can give you insights about how things are going there. Zapamtite. Above all, be cool. And why not start a coder dojo here in Vrsac or wherever you want or wherever you are coming from, Serbia. You can do it. You only need 3 or 4 determined people and you will find for sure a place to do it, and the kids will come and you will be amazed how good is it to work with them and to mentor them and to form them. Thank you very much. Voila. See you now.
Ali kažu da je sa live streama kažu da je vidiš u 12:45 pauze na diskusiju, ali bit će verovatno kojima. I koji od vlasti samo traže da je ostavi na miru, da mogu da rade najbolje što znaju, da im ti kažeš gde ti vidiš sve ovo što se dešava. Ja ću malo pokušati da unapred pripremljeni ovu prezentaciju upotpunim nekim stvarima koje bi mogle da pomognu i vama s jedne strane, ali isto tako nešto kažem i meni da se napunim energijom, da onoj svakodnevnoj borbi koju imam na mesto gde radim i u podneblju u kome se krećem. U ponedeljak će biti tačno godinu dana kako sam stupio na ovu funkciju, pre toga sam 14 nepunih godina živeo u inostranstvu zajedno sa svojom porodicom, a pre toga u tim prethodnim životima sam bio prijatelj na svu sreću sa ljudima poput Ivana. I ja sam veoma srećan što ljudi poput njega još uvek pokušavaju i koliko vidim veoma su uspešni u tome da menjaju neke stvari na bolje. Ne spada među one koje smatraju, da upotrebim ove fantastične Garijeve sentence, da ko veruje da ovde može nešto se promeni na vlasti ili da li su svi ljudi na vlasti isti ili tako. Ne spada među te ljude iz jasnog razloga što ako bi svako uradio ono što može da uradi, taj milimetar mogućnosti koje mu se pripiše da može da uradi i kad bi svako uradio, ja mislim da bi Srbija bila puno bolje mjesto za život nego što jeste. Ja sam zagledan u nekim segmentima gde smo, ali u 98% ostalih segmenta nisam, međutim tih 2% gde se pitam nešto, pokušat ću naravno 10 minuta da vam pokažem da ne da ima nade, nego da i ima ljudi i ima energije da se uradi nešto što može sve nas da zajedno ovako, kada se nađemo na ovako jednom lepom mestu i sa ovom zajedničkom energije, da nam da i dalje i volje i želje da uradimo nešto. S leve strane je naša lepa Vojvodina, naš lep Banat, s desne strane je ovako crtež prikaza Silikonske doline. Da li to mi možemo da postanemo? Verovatno ste pričali u hiljadama sati razgovora međusobno svih ovih godina kada je inače ova IT priča započeta. Ja imam neke svoje teorije zašto je IT najuspešniji baš ovde na teritoriji Vojvodine. Mislim da je direktno vezan za ovaj mentalitet ovde. O tome možemo posle verovatno i na ovom panelu da popričamo. Ono što je meni najvažnije za 10 godina, 10.000 ljudi plus belo, crno i sivo tržište u Vojvodini se direktno bavi IT-em i to je jedina grana, nova grana i u takvom broju napredovala da možemo da kažemo da je to naša izvesna budućnost, a od svih privrednih grana jedina koja je kompatibilna sa svim evropskim i svetskim kretanjima i sa te strane možemo da kažemo da, jeste, uspela je, ali sa druge strane ona je uspela bez ikakve pomoći šire društvene zajednice, bez ikakve pomoći bilo kakvog direktnog i indirektnog uticaja države, čak što više. Tako da mislim da samo sopstvenom snagom se dospeli do ovde da se ljudi, ne poput mene, jer ja relativno sam nov, nego i oni koji se duže pitaju za ovakve stvari, kažu, ej, šta sad treba da uradimo da ova priča stvarno postane nešto što je stedi, nešto što može da izdrži teret vremena. Oblast nauke, videli ste sami, država koja izdvaja 0,34% GDP-a za nauku, istraživanje i inovacije ne spada u ozbiljne države.
na nivou prokren je to procent koji više, ali generalno kad se to prevede u obične cifre, to je i dalje razočaravajuće malo. Ja sam se trudio da direktno u Briselu te cifre promenim i u direktnoj saradnji sa univerzitetom i IT sektorom, o tome će biti reći za par stranica, to promenimo. 1,4 miliona evra za oblast nauke, 9 konkursa. Zvuči vjerojatno puno za ovo naše materijalno siromašno područje, međutim to su cifre koje na ozbiljnim mestima nosi samo jedan projekat univerzitetskog tipa. Ovo je jedna od stvari koja pokazuje da neka dobra ideja kada zaživi i za nje stane vlada može da nagrada dr. Zoran Đinđić. 11 nagrada sada, svi uspešni istraživači koji su dobili tu nagradu u prethodnih 11 godina, svih 11 je ostalo u Srbiji, svih 11 radi na univerzitetu, svih 11 su dobili i materijalnu podršku i podršku univerziteta i šire zajednice za svoje projekte i tih 11 ljudi danas, možda kaže, zahvaljujući ovoj nagradi, ostalo deo sistema, u stvari koji se tek pomalja. Visoko obrazovanje, studentski standard, takođe konkursi, opet se radi nekoliko stotina hiljada evra tamo, vamo. Drugim rečima, krpe se rupe iz prethodnih perioda, da ne kažem decenija, jer jednostavno svest o tome da nauka, da ne kažem inovacije, su jedini integrativni odgovor na sve što može da se uradi u ovoj zemlji i ne postane šira konsenzusom donesena odluka, možemo da govorimo o tome da će nauka zajedno s kulturom i još nekim stvarima biti pastoče svake politike i mi ćemo kao društvo se nalaziti, kao što se trenutno nalazimo, na kraju ove kompozicije zvana Evropski voz. Ovo je nešto što sam, imajući iskustvo, period koji sam proveo u inostranstvu, s jedne strane, drugo, tim koji predvodim u sekretarijatu smo doneli odluku da kompanijama, ovdje imamo i predstavnike jedne kompanije iz Vršca, prva IT kompanija koja se prijavila na ovaj konkurs, iskreno se nadam da ćemo sarađivati po tom pitanju i duže, 3 miliona evra za sufinansiranje otvaranja pogona, srpski rečeno otvaranje fabrika, međutim, otvaranje pogona sa novim tehnologijama, opet kažemo novim mašinama. Zašto nove tehnologije? Ne zato što je proces samo brži, bolji, environment i tako dalje. Promena tehnologije zahteva promena načina ljudi koji rade na njima, drugim rečima, nivoa obrazovanja, načina obuke. Menjamo celokupni taj mindset koji iz biznisa dolazi. To je trenutno evropski trend, razvoj nauke, njihova primjena u malim i srednjim preduzećima, konkretna primjena nauke, to je ono gde je Evropa kasnila desetinama godina sa Američkim državama i sa Japanom i Južnom Korejom. Zbog toga je donešeno nekoliko velikih projekata za par milijardi evra da bi se u ceo taj proces ustigao. Međutim, sve ovo što trenutno govorim, to je bilo nasleđeno stanje i šta sam ja mogu za ovih godinu dana da unapredim. Međutim, moj cilj je, i to ću reći na kraju samog predavanja, je da ljude poput vas, ne pitam kako mogu da vam pomognem, jer ja sam se borio i do 2000. godine i dan danas da budem na mestu gde se ne donose samo odluke, nego gde se konkretizuju. Ja sam u mogućnosti, kao što je Ivan i kao što su ostali momci i devojke koji rade na teritoriji Vojvodine ovakve stvari, da dođu kod mene i da ih pitam šta treba da radim. Oni kažu, Vlado, imamo ovakvu i ovakvu stvar, dolaze stranci, trebalo spolu. Jer ako je pitanje samo para, mi u Srbiji nemamo problem. Međutim, mi imamo problem sa idejama, mi imamo problem sa realizacijom ideja. Ja sam na mestu gde se ideje realizuju. Imamo ljude koji imaju ideje, imate čovjeka koji sedi na mestu gde se realizuju. Trenutno ove godine ćemo imati 10-ak skupova manjih, većih, ovog tipa u Vojvodini. Zahvaljujući ovom konkursu otvorit ćemo 12 fabrika sa 200 zaposlenih, pravih fabrika, ne političkih, neće ih biti u novinama, nažalost, jer moj krajnji cilj da se ljudi iz ovih fabrika, ljudi poput Ivana, vrate na naslovne strane ovih naših medija, da ljudi znaju da u sredini gde se uspeh teško prašta postoji uspeh, da ljudi vide da mogu neki ljudi da krenu nešto novo, da zaposle neke ljude, da ne možemo svi da odemo, jer iz ove zemlje i kao i generalno se samo jednom odnosi, to treba da znajte, dajte šansu sebi, dajte šansu ljudima poput mene, koji stvarno pokušava, ovo nije neko mesto koje sam verovatno sanjao u životu, da će biti krajnji cilj. Međutim, kada vidim da sa ovog mesta mogu da pomognem da ovo društvo 1 milimetar opet krene napred, zahvaljujući ljudima poput vas, ima smisla. Ima smisla zato što smo 2005. kada je početa međunarodna saradnja sa 45 projekata i za nekoliko 10 godina došli do 194 projekta
preko 400.000 evra je dato za međunarodne projekte prošle godine. Zahvaljujući tim parama dobijeno je 3,5 miliona evra dodatnih para iz evropskih fondova, pregovarali smo uspešno za sve te fondove, sa svim tim fondovima. Znači, oko 4 miliona evra je za nauku došlo na teritoriju Vojvodine prošle godine. Svi ti momci i devojke koji su radili na tim istraživačkim projektima su ostali u zemlji. Oni pored svojih stalnih primanja ovo imaju kao to. Znači, postoji način da ih zadržimo, međutim, nažalost, kažem, država se još uvek pita i gde treba i gde ne treba. Mi smo zemlja u tranziciji, mi smo postsocijalistička zemlja, još dugo vremena za mog života sigurno, vi ste malo mlađi na ovakav, će država uvek biti tu ili da jako pomogne ili jako da smeta. Ja se nadam da ćemo imati prilike da govorimo o ovome prvom. Horizont 2020. Evropska unija je povećala 46% dodavanje u odnosu na onaj stari program FP7, neki od vas koji su imali prilike da rade na tim naučnim projektima, znate kolike su to ogromne promene. Samo da napomenem, što tiče međunarodne saradnje, sekretarijat na čijem sam ja na čelu i moj tim, ovo su jedine pare na teritoriji Republike Srbije koje se daju za međunarodne projekte. I još jedna loša činjenica, a sa druge strane barem je dobar podatak, barem da neko radi po tom pitanju. Kad kažem 46%, ovo je samo deo para koji se ulaže za informacijne i komunikacione tehnologije, 4 milijarde za izvrsnost u nauci, 8 milijardi za lidersku industriju i ono što je za mene najvažnije. Jer ovo kad ja govorim o internetu, kad govorim o informacijne i komunikacijnim tehnologijama, ja govorim o biznisu. Ja govorim o promeni miljeja u kome živimo, ja govorim o promeni koju vi nosite, a koja se ne odnosi samo na to da vi znate biznis, da vi nađete partner u inostranstvu, radite outsourcing, otvorite fabriku, vi menjate sve ostalo. Prvi put ste vi role modeli, prvi put ste vi nešto što može da se upre da je uspelo, a da nije produkt ovoga ili onoga, nego čisto svog znanja. Promoviše se znanje, promoviše se individualnost. Ne stoji ona kolektivnost koja nas je oterala toliko puta u istoriji levo i desno. Iza vas stoji vaše znanje, državni univerziteti u verovatno većini slučajeva, znači sve što imamo u ovoj zemlji. Ove pare koje ovde vidite su jedan deo ovih para, ja sam izračunao 0,1%. To su takozvane one mrvice slova, neko ako se bavio nekim javnim poslom, zna se da ti procenti ili promili se uopšte ne dovode u pitanje. 0,1% tih para da stigne na teritoriju AP Vojvodine, mi ne treba više da pričamo o državnom finansiranju. Ali sa druge strane, država treba da bude ta koja će mlade ljude koje nema mogućnosti da konkurišu, da odu tamo, da se raspitaju, da nađu međunarodne partnere. Mi smo ti koji treba, a imamo iskustva, imamo znanja, mi smo ti. To upravo radim i meni je preko potrebna pomoć ljudi poput vas, da mi ukažu na potencijalne momke i devojke koji bi da rade to, da stanem iza njih, da trčim za njih, da budem ono za šta i trebalo bi ne samo po svom profesionalnom, nego i po nekom svom moralnom nasilju, da radim, da budem, što se kaže, sluga svog naroda, jer ovo su pare koje nas čekaju. Prošle godine 86 miliona evra nije iskorišteno iz evropskih fondova zato što nije imao ko da napiše projekat. Elementarna nepismenost, nezainteresovanost. To je za mene ono klasično naše mentalno bespuće koje pokušavam da pomenem i iskreno se nadam da ćemo u partnerskom odnosu to uspeti da uradimo. Temelji Silicijske doline u Novom Sadu, u Sadu. Prvog radnog dana otišao sam u jednu od ovih kompanija i tamo sam postavio pitanje koje postavim i vam. Šta treba da radim? Ne kako mogu ti pomoći. Odgovor ja znam. Nemoj puno da mi se mešaš u posao i gledaj da država ostane out my way. Ali, kad sam pitao šta treba da uradim, i posle mesec dana obilaska svih nekih 15 kompanija na teritoriji Novog Sada, a protiv godina na teritoriji cijele Vojvodine, naravno sa našim dragim prijateljima iz najbolje klastera, ne samo Srbije nego u regionu, gde sam naučio da nešto uz puno, kao što je Geri spomenuo, uz puno samopožrtvovanje, nerazumevanje okoline i tako dalje, uz veoma mala materijalna, možda se napravi nešto što posle služi ne samo kao primer, nego što daje osnovno posle da nešto urade po ovom pitanju. Da se zaustavim samo kod ovih kompanija, oni su rekli dve stvari u radi i što se nas tiče, koliko god budeš bio na ovom mestu gde sediš,
možeš očekivati da po svim tim aspektima bude uspešno. Znači, oni imaju problem nagle potražnje za određenim profesijama. Sa druge strane, državni fakulteti već nekoliko decenija rade po ustaljenom sistemu i ja sad posle 6 meseci došao, pao sa neba, želim da menjam nešto što je već toliko usađeno, niko ne želi da pomeri. Vi znate kako je teško ovoj zemlji pomeriti bilo šta. Međutim, šta smo radili? Dali smo mesečne stipendije i te kompanije, ako žele da sufinansiraju nekog studenta, bili su u obavezi da minimalno daju još 15.000 dinara, međutim oni su davali puno više, ovo je prosek. Za 11 studenta odvojeno 5 miliona dinara, vi izračunajte koliko je to za godinu dana. 11 studenta je trenutno ove godine upisano, mi smo da taj konkurs objavili 2 meseca pre upisa. Sledeće godine očekujem da to bude puno veći broj, zato što ćemo onda krenuti i mi u neko lobiranje na teritoriji cijele Vojvodine, ovo samo kompanije iz Novog Sada, ali kažem 5 miliona dinara za 11 studenta, svi ste studirali, znate je to socijalna grupacija, pogledajte o kojim ciframa sve. To je jedna stvar koju smo uradili. Druga stvar, od školske 2013-14. do školske 2015-16. došli smo do toga da je povećana kvota, budžetska kvota za 150 studenta, uglavnom se odnosi na FTN, Mihajlo Pupin u Zrenjaninu, PMF i jedno malo odeljenje na Ekonomskom fakultetu. Govorimo znači na teritoriji Univerziteta u Novom Sadu. Isto postoje drugi programi za privatne fakultete koji imaju određene smerove. Znači, te dve stvari smo uradili za godinu dana. Zvuči malo, jeste. Ali, ako uzmete u obzir koji sistem stoji iza nepromenjenog stanja svih prethodnih decenija, sa koliko ljudi treba se priča, gde treba se kuca, gde treba da se moli, gde treba da se viče. Verujte mi da za godinu dana to nije malo. Pogotovo što sazreva, neću da kažem da postoji, ali sazreva razmišljanje da nešto treba da se promeni čak i tamo gde nisam ni mislio da će biti. Ali opet, meni su potrebni ljudi poput vas, da na svakom mestu prave pritisak, zna se kako civilni sektor, zna se kako slobodni građani rade to, da bi ja mogao sa pozicije na kojoj trenutno boravim, da ja mogu da uradim svoj deo posla. Institut Biosens. Neko od vas je čuo, neko nije. Posle 42 godine osnovan je novi institut na naučnom polju Republike Srbije. Ona je članica našeg univerziteta, izašla iz projekta Innocence sa FTN-a, zato što su ostali u trci za prestižnu nagradu Antras, koja je u vrednosti 29,5 miliona evra i odjedan preduslov je bio da budu sopstveno pravno lice. Samostalno pravno lice, izvinjam se. Održan je prvi rad, to je bilo mesec dana posle mog dolaska na ovu funkciju, mada je ta ideja sazrela ranije i posle razgovora ja sam odlučio da mi osnovimo taj institut. Otišao sam u Republičko ministarstvo, otišao sam kod partnera u Brisel i mi smo osnovali taj institut. Do pre 2 dana, znači su pre 8 meseci, svakodnevne borbe sa univerzitetom, sa FTN-om, sa strukturama znanim i neznanim. Došli smo od toga da imamo institut od 48 novozaposlenih, sa 2,5 miliona evra. Vidite i sami polja sa kojima se bave, ovde na engleskom samo, jer je to sajt koji je pripremljen za evropske projekte. Sve ono što je održivi razvoj Vojvodine, mi smo stavili u ovaj institut. Visoke tehnologije, poljoprivreda i primjena softversko-hardverskih dostignuća u poljoprivredi. Sve smo stavili u ovaj institut. U slučaju dobitka i velika šansa se dobiju te dodatne materijalna sredstva, zaposlićemo 115 novih istraživača, od toga 20 iz inostranstva, jer nemamo trenutno zanimanja koja su potrebna tog profila. I nova zgrada. To se nije desilo, pitaj Boga koliko. Ja smatram da za godinu dana samo promjena načina razmišljanja je bilo dovoljno da dođemo do jednog. Znači imamo jednu novu instituciju, deo našeg univerziteta u Novom Sadu, koja može, za razliku od fakulteta, za razliku od nastavno-vaspitnog procesa, ovaj naučno-istraživački proces može da zapošljava stotine i stotine ljudi. Mi nemamo toliko ljudi koliko će biti možda potrebno, iz jasnog razloga jer se oni svoje finansiranje od plata, opreme, zgrade, sve se dobija na projektima. Oni ih već sada imaju 6 iz FP7 i nasleđenih i nova 3 Horizona. Već sada se zna da ćemo mi tamo zapošljavati ljude koje će biti
totalno nezavisni što se tiče finansiranja države. To je moj cilj. To je moj cilj. Prosek godina je 37 tamo. I sad vi možete da znate koliki je raskol između upravljačkih struktura na pojedinim delovima i univerziteta i zemlje i njih, ili mene. Ogromno. Međutim, borba se isplatila, imamo institut, novi institut, 2 su u povoju takođe, gde će naučni rad biti izuzet iz nastavnih programa i sa druge strane lakše će crpiti putem svog znanja i putem projekata sredstva iz Evropske komisije. Oprema, 3 miliona evra u opremi na licu mesta, na 500 kvadrata u novoj zgradi rektorata u Novom Sadu. Takođe, ovde vidimo primere i na kompanije koje smo promovisali. Mi smo u prethodnim godinama, i to je, kažem, jedan od mojih ciljeva, da konačno, ne mogu kažem medijsku blokadu, ali mentalnu blokadu koja je karakteristična za podneblje u kome živimo, vratimo da uspešni ljudi, 10 najuspešnijih naučnih kompanija, start-up kompanija, ovde imamo RT, RK, mnogi od vas su i čuli za njih, naučni horizonti WWVrsac iz Srema, 10 najuspešnijih kompanija, snimljene su emisije, ići će na RTV-u i Pink 3 u nekoliko segmenta jednočasne emisije. 10 najboljih kompanija, 10 najboljih naučnih projekata i 10
tih procesa, pruža nam se mogućnost da u pravom trenutku uđemo u pravi vagon. Ja znam da smo mi specijalizovani da uspemo da promašimo i vrata i vagon, ali ovaj put nam se pruža stvarno mogućnost da budemo tačno, u tačno vreme, na tačno mesto da treba da budemo. Ako se budem pitao u budućnosti, ja iskreno verujem da zajedno s vama nećemo ovaj put to promašiti. Inovativne firme, baza podataka jeste državni posao. Ja mislim da to, ne mislim nego znam, da su klasteri i ostali ljudi koji to ovako puno ozbiljnije nego neki državni organi su do sada radili, ali ipak država ima kapaciteta i upoznat sam sa tim kapacitetima u prethodnih godinu dana da to uradi na jedan način koji će biti, neću da kažem ozbiljniji, ali će biti puno standardizovaniji i sa druge strane bit će kompatibilniji sa okruženjem. Osnovali smo u prethodnom periodu saradnju sa Kancelarijom za poslovnu podršku Business Support Office na Univerzitetu u Novom Sadu. Prvi put su ove godine organizovali takmičenje za najbolju studentsku ideju. Sve ovo što vam nabrajam u ovih prethodnih 15-20 minuta, to su sve, čine se ko mali koraci, čine se ko nedovoljni koraci. Ali verujte mi, za svakog tog koraka stoje hiljade kilodžula energije gde ja moram od sekretarice do nekog direktora da objašnjam ne zašto mora to, nego da ako to ne uradimo sad neće biti pitanje da možemo da uradimo sutra. Mnogo sam energije potrošio, ali kada dođem na ovakav skup znam da sve ima svrhu. Od ljudi poput Ivana, od ljudi poput momaka koji su organizovali skup u Zrenjaninu, bit će uskoro jedan u Subotici, od naših dragih gostiju iz SAD država i Rumunije koji su ovde došli da se obrate ljudima koji razumeju o čemu se priča, o čemu se radi, ja vidim da smo na dobrom putu. I kada se postavi pitanje da li možemo da budemo sledeća Silicijumska dolina, mi ćemo uvek biti Vojvođanska ravnica, Vojvođanska dolina, ali ja mislim da mnoge stare Silicijske doline će zaživjeti sutra, hteli to ili ne hteli većina, trenutno većina ljudi koja misli drugačije, ali tako će biti. Zapisano je, ja se borim za to i zajedno s vama ja se iskreno nadam da ćemo uspeti. Sa druge strane, i sa time završavam, prethodnih 25 godina ovde su se izdešavale na teritoriji naše zemlje mnogobrojne stvari. Jedna stvar koja će u istoriji biti upisana, da je pozitivna, da je ono što se kaže greenfield, to je IT. Niko ne može, pričao sam već sa sociolozi, sve, niko ne može još uvek sa sigurnošću da kako je to, šta je to, svako ima svoju teoriju, svako svoje mišljenje. Nije ni važno. Važno je da postoji, važno je da redovno zalivamo, da to raste i plodove ovoga što ste vi zasadili ubiraće naša deca zbog kojih sve ovo i radimo. Hvala vam još jednom i zajedno ćemo pobediti. Prijetno. Imamo pauzu, pauza 15 minuta za kafu, vraćamo se na scenu, Vlada, Geri i Radu, malo da pričamo o tome šta sve treba da uradimo u sledećim godinama i kako možemo da pomognemo da sve ovo o čemu smo pričali još više raste. I opet vas molim, probajte da nađete vlasnika crvene Mazde da pomeri auto da bismo mogli da klopamo.
To da imamo dva strana gosta, dalje ću nastaviti na engleskom. Servisna informacija, deo kartica koje su falile na registraciji su upravo donešene, tako da svi vi koji ste ostali bez kartica inicijalno na ulasku, slobodno se javite devojkama da vam pronađu vašu karticu. Hello everyone. Hello. How do you like our conference? Impressed? I love humans. Was there anything that you wanted to say and that you had no time in this presentation? Something that it was like, that moment when you finish the presentation, you say, oh, I forgot to say this. No? Yes. Yes, what one? There are special guys that are in a significant way helping the connection building between Romanian and Serbian tech communities. And of course one is Milan, another one is Adrian. Adrian participates to Timișoara community life and he's sharing his experience. Milan is taking all the opportunities to invite us to interfere with what special things are going on in the technology, in the community life here in Vojvodina. And I have to thank all of them. Okay, so let's stick with this part of the educating kids. Vlado, can we, what should we do to easily replicate Radu's not Radu's Koder Dojo, but to actually use Radu's experience right? And make something similar? Actually, we already have some similar things in Novi Sad, just in Novi Sad for now. This is part of, how to say, not the educational system for high school, in our gymnasia Zmajova, in another place. My wish for now is to put all this directly in the educational system, not to be like section, like to put directly there. Under my control, under my jurisdiction is just higher education for now, but I have idea because it's not about money, it's about idea, right? And it's, we have people here from Vojvodina IT cluster who already have some similar things, right?
My wife is already asked, hey, Vlad, our kids are going there? Like, yeah, we'll go. But your experience, I have no problem with that. Hey, why to ask always for something brand new? Hey, we have experience from our neighbors there who will like to cooperate with us, right? Absolutely. Okay, I have some funds, I have some ideas too, and let's talk. Good. About you, Gary, I want you to share with the audience some of those stories that we spoke about while we were driving over here. Why it's important to actually target millennials for any meaningful change, and just to forget to work with the older ones, and those parts about rewiring brains of the world. Forget's a strong word, right? Give the old people at least a hug, right? Yeah. Right. Yeah. So the millennial generation is very different than Generation X or the boomers. So. So I'm a millennial. I'm just going to say our generation for sake of lack of a better word. But our generation is the first generation that truly is limbically hardwired to only feel meaning when changing the world, right? So Generation X and the boomer generation, they feel meaning by being passively subservient to a hierarchy. That's why the world is where it is today. Because we've had two successive generations who have pushed everything up on top kind of like that, and that's how they felt meaning. And they believe that psychologically, demographically, they believe that is continuing to be the solution. And unfortunately, it is the complete opposite. The future of the world is about decentralization. The future of the world is about taking these hierarchies and decentralizing those hierarchical structures back to local communities. And local communities meaning cities, towns, those types of things. More cooperation than competition. And those types of things. And so the millennial generation, if you study history, when you look at any type of movement that's happened, particularly any type of grassroots movement, any type of nonviolent grassroots movement, I mean, the Canvas guys are here. How many of you guys know about the story of Uptor and Canvas? Raise your hand. Right? Not too many of you, actually. Wow. Or maybe you just don't want to admit it. But you guys should really look them up, in their playbook of what they did back in the 90s, toppling Milosevic. Once again, a bunch of young kids, 18 to 25-year-olds who wanted to make change. And wait, real quick, what's interesting to me is when I spend time around the world with ministers and with the powers that be, you'll sit in these panels or closed-door sessions, and I'm the only millennial, right? I'm the only millennial talking about the future of the world and what structurally should be done in all of these countries with regard to innovation communities, economic development, social empowerment. And so I say every time I'm in front of all these old geezers, it's like, you think you understand anything about where the world is going, but by definition, what you think is actually irrelevant. And unfortunately, the powers that be don't like to hear that, but that's really the truth. And instead of it being many to one, meaning I'm in power, I'm a 60-year-old male, which the majority of how the world works is about that, which is completely unfortunate. So instead of it being one to many and that person listening, usually it's instead of many to one, it's one to many. So you have the Generation X and the boomers who believe that they know what's right, and so it's one to many, and they're dictating downward. It's a power structure, it's a domination structure, and that's what hierarchies really are. Except the way the world is working and what technology is forcing, whether the boomers or Generation X wants it, is many boiling up to. It's not even going to be one. It's going to be many boiling up to many. Yeah, right. What I'm interested in, what the differences between millennials? We know what are the differences in boomers and Generation X, but what are differences in millennials? You've been to Africa. You live in America. You're spending a lot of time in Eastern Europe. Does millennials have less differences around the world than our older generations? Should be. Overall, the biggest challenge that millennials have is realizing truly who they are and how they feel purpose. Because their parents and their grandparents are telling them, just go get a job, just go work for whatever company. And they spend their entire lives going through this lockstep journey that everybody says they should. And right? That's safe. Correct, and it's safe, and everybody's doing what they think is in the best interest of the child, except
It's the complete opposite of how they actually feel meaning. So when you look at where the world is in millennials, right, our generation has a very high suicide rate, very high drug rate, very high entertainment rate, meaning addicted to technology and all these things. Divorces. The reason why this is happening is because everybody who thinks they understand us, the older generations, are forcing us to divorce ourselves from who we truly are. And in putting us in positions where we just, from a soul perspective, inside we feel empty. So we think that the solution is, buying some type of materialistic thing, cars and bags and watches and whatever, or we think it's doing certain types of activities and these types of things. Well, you have those goals. Yeah, well, I mean, once again, there's always a higher level organizing reason that the powers that be want us to be materialists and want us to be entertained and want us to do all the things that have nothing to do with who we truly actually are. That's how you're controlled, right? I mean, look at this country, right? The reason this country is where it is because it was controlled for so long. The great thing about all of us being here today is we have an opportunity to talk about how to affect change. You know, when I was talking in the presentation about you're the summation of the 13 people closest to you, by being here and having these open conversations, even if you change one little bit, one little way in which you work, it's a reverberation, right? It's when you drop a rock in the pond, it reverberates. And that's the same thing here. There's 300 of us here, 300 times 13 people. We can affect 5,000 people overnight. And that's really how you make change, whether it's a revolution, whether it's entrepreneurship, innovation, or whether it's empowering all of us in this country to stand up, come together, and make a difference so that this country doesn't continue to devolve into more of a dictatorship, which is the path it's unfortunately on. Okay, Vlada spent a lot of time in Canada. When you came back, what would be the major cultural differences between Canada and Serbia? I can use word of my 6-year-old and then actually 5 years old son. Dad, why is all these buildings are ugly? No, it's because Novi Sad is destroyed with all these graphics and everything, and this is our impression on our own country. You know, it's not mine. This is unacceptable. It's never been. Actually, I would like to just add one more sentence. Gap between generation is more deeper than ever right now in Serbia. Not just millennials, then about, we don't have one topic to talk with our parents or grandparents. It may be one topic, okay, srećna slava or whatever, but no more topics. I have 2 kids, and both Canadian born, and my wife, she spent almost all life in Canada. And sometimes it's really hard to understand what my kids doing with the other Serb kids here in Serbia. Sometimes for our generation is more difficult, but for I don't have time to wait to change 50 plus, even 45 plus people here in Serbia. I don't have no ideas, don't have time. And this is my first impression. Don't waste the time with this lost generation. Just invest to future, invest to kids, invest to education, invest to people like you. And this is my impression from Canada. New Prime Minister of Canada is younger than me. Okay, I'm not young, but he's younger. He's younger. A lot of people, top 10 businessmen in Canada is around 45 average. And this is my impression. These guys have a future. We must build our future. And system, of course. Serbs like Canada because, everybody tells, wake up, go there, don't go Highway 401 because it's a trap to go to 407. Serbs like that. And clean snow. Yeah. Yeah. If you have grtalica. And I want to know about craziest idea that kids had in your in time during the Coder Dojo. What I think is that our educational system is also destroying their imagination sometimes. Yes. You probably saw a lot of stuff. I've seen it before starting Coder Dojo in Timișoara. It was like 1 month prior to the first
public kids events. In our strange imagination, we thought that we can attract the informatics teachers as, I don't know, mentors, as participants, active participants to our concept. And we've been invited to event, and when we exposed that principles like mentoring, like kids empowering, like volunteerism, we've just seen that they were somehow stressed, unsecured, and at the end of the presentation, I just asked them, what do you think about this? Isn't it sexy, isn't it? No. It's Saturday, it's our free time. We are doing volunteerism during our professional life, so don't count on us. But it happened that one of those teachers came with her own 15-year-old kid in kind of a salvation mission. You know, my kid is 15 years old and he's not doing anything with his life. He's spending his time playing games. Can you do something for them? And I told her, yes, we will try, but he have to go and work with that 11-year-old mentor. She was like, okay, I cannot manage my own kid. How can a 11-year-old put him on the right direction? And it was surprisingly possible. That 11-year-old spent 2 hours just erasing the interest and the capacity of an older kid like him in towards using the technology for creating, not just mechanically or low-level usage of technology. And that mother was the whole session saying, no, this is not possible. This is not possible. And now her kid is one of the most active and creative of the kids. And it's definitely a way to still use the 45-plus-year-old people by working through their kids. So we are somehow affecting that guys, and we are bringing them closer to involvement in community and forgetting about the materialism stuff. They are trying to become volunteers and to support what we are doing with their kids. It's an incredible transformational power that is redirecting from the kids to the parents. That can be an approach in involving the parents. They will do whatever you want for the good of their kids. What can we do about it? Until your next coming to to Serbia, what would be the good few things, small things that could change a lot? You're advising, biggest and leading prime ministers in the world. Advise us. Give us some free advice, small ones. Don't talk about the prime minister. For kids or? For kids, for general, to move forward. We are already moving forward, but somehow I believe that all these changes and all this that Vlada spoke about, that his secretary is doing and his department is evolutionary change. Yep. But we need some moves that's going to move us faster forward, because we're wasting too much time. So what would be some of the small things that we could do to actually embrace the change and do some big leaps, maybe leaps of faith? Yeah, by definition, big leaps, they come from big changes, right? And the culture here,
the immediate reaction when you try to change or leapfrog anything is, oh no, you can't do it, or oh no. Exactly. Yeah. Right? Stop. Yeah. But a place like this, and all of us sitting here today, right? This is a perfect example of the fact that 5 years ago, 10 years ago, this event, there's no way it would have happened, right? Because there weren't enough folks whose brains were ready to accept these types of ideas, these types of conversations, right? And so the number one thing, far and away, as I speak a lot with these ministers about, is stuff falls downhill, right? So whether you're the CEO of a company, a CEO of a country, or the CEO of your own life, right? If you don't have a rallying cry, if you don't have a vision, a mission, direction for where you're going, you're never going to get there. And particularly when it comes to this audience and what we're all passionate about, which is creation, in my opinion, there is no there's no local, regional, or national innovation agenda for this country, right? And so, I was just in Gdansk, Poland. And I love Gdansk, Poland. And the reason why is because that's where communism first fell, in the shipyards, right, in Gdansk. And so the culture there is very unique because a lot of the Xers and the boomers have the same culture that's mainstream here about I don't do this, I don't do that. But at the same point in time, the interesting part is that because communism fell in Gdansk, they also have this other side where they know they can do it because they did it, right? And so I was speaking with whether it was the minister or whether it was a bunch of the attendees, I told them, you need to have a rallying cry as a country, as a region, as a city, and as a person yourself, right? So we talked about personally, that's very easy, mission, vision, and values, right? That comes around your top goals, right? When it comes to the public side of things, which is the only thing that government's good for is infrastructure and PR. That's about it, right? The biggest problem you have in governments, particularly in Eastern Europe, is that they don't leverage their PR capacity, both because they don't want to empower people too much. We'll empower you, but just not too much, because then they wouldn't be in power, right? Which is a weird dichotomy. But the fact is, with the right strategic partners involved, you can get a government to have a national innovation strategy. A national innovation strategy for a small country like this would be, let's have 20 companies that make $1 million in revenue in these 3 industries, let's just say off the top of my head, ICT, agriculture, and logistics. And we want 20 companies, $1 million in revenue in these 3 industries in the next 5 years. You do that, and everybody, whether it's a local mayor, a university, a corporation, government officials, surrounding countries, everybody can get involved and rally around that type of tangible mission, vision, and then supporting values that all boil up towards that. And it doesn't take much. I mean, as they say, you don't need, all you need is a small village to raise a child. You only need a small village to change a country or even change the world, right? Yeah, we can even make a poster for that, This is our exactly. national Like sign. that. 3 industries. That's right. That's it. That's what it's about. And this is also the Holy Trinity, right? This is also the Holy Trinity, so too. 3 industries, That's 30 right. projects. That's right. So if you come up to me after this, don't shake my hand. Just go like this to me. The power's within. Don't make a joke about that. Last time was pretty problematic for whole Balkan with that. Just to be. Okay, part of this is also reserved for the questions from the audience. So these 2 of my associates will bring you mic. You can ask a question in Serbian also. We're going to translate it for Gary or Radu. So please join the conversation. I believe that Milan is itching to add something to the topic. Može mikrofon. 1, 2. Okay, that's much better. Thank you. Well, several of you mentioned me, so I'm pretty much obliged to say something, right? I have to say that I'm thrilled that we have this kind of activities like Coder Dojo in Novi Sad. It's not Coder Dojo. We called it Little IT Academy, and we launched it this summer with courses in Scratch, in App Inventor, and we have brilliant results. What we want to achieve in the next period is involvement of the community. So we do want companies, we do want volunteers to get much more involved in this work with kids, because yes, they are our future, and yes, we can use parents. Being parent myself, I sensed it very much
that there is a huge need to direct new generations toward what millennials already are living, and to count on them to build the future for themselves and for the old ones to give them a hug, of course, because we are very near to that right now. I hope that we are going to go in that direction, because this is the only thing, in my firm belief, that can raise us to the opportunity that is given to us nowadays, and to use the best things in this country for the better future. It's a generalistic view. You can say it's just a generalistic idea, but we are working on this, and we need more people like you and like all of you in the audience to get involved in building this capacity with younger generations, to keep them here, to make opportunities for them. What I bring from my visit to the United States a few years ago, and this is a sentence that I repeat over and over again. A guy told me, listen, we were talking about startups, and he told me, listen, talents are pretty much evenly distributed all over the world, but opportunities for them are not. So that's why our people are leaving. What we need to do is to rally around our strengths and build opportunities for them here. Not only for them, but also for us. Thanks. Yeah, thank you. Da li imamo još neko pitanje iz publike? Mislim da sve radi. Yes, we all know that the parents wish the best for their children. It's a common fact. But I'm interested in your opinion. How can the kids influence their parents? Because you've said that the older generations just don't want to listen to the younger generations because it's just how they grew up and the system of the hierarchy. That's why I want to know, what do you think is the best approach for the children, the younger generations, to influence the older generations? You guys want to go first? Yeah. The parents are definitely exposed very superficially on what we are doing on that bloody computers. It's just the way you are spending your time instead of learning. The idea is to create for all these kids opportunities to do things that matter, to both develop technologically, but also improve in terms of communicating their problems. I don't know, working with others. And again, I was pretty surprised noticing that a very good progressing kid was saluted by his mother saying, wow, this kid opened himself since he's doing Coder Dojo. He's communicating much more. He's courageous to stand for his idea, to present, to share. So technology is just an instrument for a wider personal development. And probably this is what we should defocus. Defocus from technology towards a holistic development of these kids. And yeah, maybe also showing results. We had Adrian, for example, last year presenting on the stage, and he said that when he was making games, his parents thought that he's actually gaming, and when he started to make money from making games, and when he was actually playing, they said, "Okay, you're working." So, yeah, this is just show them results, you know. And that was a great story from the previous year, man. So maybe show them actually some results. And I saw that many people are actually having big problems during the process, and then when they achieve their goals, they're all instant celebrities. So, but where was support when they actually needed? When they were, you know, like, had sweat and tears when they were building their way up, and we are going to speak about sweat and tears later. Also, we have a question.
Well, one more thing there about the parents, because this is a really important one, right? It's two things, right? So the number one thing is, I tell this to all CEOs that I coach. Number one, you can always go back to who you were before. The opportunity is never better than now to do X, right? So when you put that mind frame around, dear mom and dad, I want to do this, A, B, and C, I can always go back to being X, Y, and Z. But right now is the best time to do this because of 1, 2, 3, 4, 5, right? So it's a very tangible, fact-based way to say, this is how I'm moving forward in a principled way and why. Second, information creates knowledge. Knowledge creates freedom. What we have a tendency to do is just go to our parents and say, I want to go do X. And then our parents say no because they're risk averse as all hell. And then we run around and we stamp our feet like little kids. Well, once again, you have to communicate to your parents and to the powers that be in a way in which that they understand, right? It's not their job to understand us as much as it's our job to understand them and give them the platform to understand who we are, what our vision are, and these types of things. So I'll give you an example. When I was a kid, my parents, they didn't want me to have a dirt bike. They didn't want me to dye my hair. They didn't want me to get earrings. They didn't want me to get a motorcycle. They didn't want me to travel the world. They didn't want me to move to New York City, and I could keep going down and down and down and down the road of all the things that they told me never to do. Earlier, I got up on stage. We can compare notes after. Yeah, and I, before in my speech, I said the reason I've been successful is because I've done the exact opposite, and it's actually true. Now, the lever that I used to your question, sir, was the fact that every single time I wanted to do something, I literally wrote them a proposal. I kid you not, right? So the dirt bike was the biggest, and that was the hardest one, because they knew how, frankly, batshit crazy I am, and they knew that I would probably kill myself. And yeah, I did go headfirst into a tree a couple times. But what did I do? I told them that I would wear a chest protector. I told them that I would at all times be wearing a helmet. I told them at all times I would have a cell phone. I told them at all times I wouldn't go by myself. So with those 4 factors, even though they knew that I was going to go do ridiculous things, they felt from a risk perspective, because boomers and Generation X are extremely risk averse, they felt like I was stepping into their realm, and they allowed me that opportunity. And that's really how you have to communicate. I'm a parent, and my kids, of course, it's make me better in a lot of ways, but last 25 years was more innovation in human than for last 5,000 years of human history. And our kids, you can't compare our childhood with today's kids' childhood. I was beaten by my teachers in elementary school recently, and today teachers will go to prison probably or something like that, And my 5-year-old kid that tell me when somebody from family asked him, "Hey Marco, what would you like to be when you grow up?" "I would like to be a YouTuber." I asked my wife to translate to me. We're talking 3 languages in house. What's YouTuber? I know what's YouTube, of course, but it's not occupation. This is entertainment. No, YouTuber. Yeah, last weekend, young YouTubers filled venue 5 times to 7 times bigger than this venue, and all were 13 years old. And I must change myself to on this way, because somebody asked my son, "Hey, who do you like to?" My mom, my dad, my sister, but what's the name of this popular guy who is playing? PewDiePie, yeah. He is idol, Who is this guy? Come on, I guess it's some guy with piercing, with 30 years old who is playing games. Come on, guys, But this is the reality, and and he changed me. I don't watch the YouTube like he, but I must find myself in some new things in my head. What's going on next? My daughter is 10.5. He's better than with all the devices than me. We must change on a better way, actually. Gary spoke about knowledge for 21st century, and Dragan has immediately something to add. Please join us. Yes, thank you very much. Thank you very much for inviting me. My name is Dragan. 21st century, and what are the difference between 21st century and what was before? Because the main problem with all of this situation is, especially in this part of the world, is that people have a lot of excuses not to do something.
And that is the main reason why we are all in the problems. For one side, the millennials who don't get a job. We have a lot of students who don't have a job. And on the other hand, and I can say something else related to that parenthood thing. For example, one of the things I wrote in the book is the very bad and very ugly example of the people who are in startup business, who want to do something, and then parents come and say, oh, don't do that stupid job. Go and work in the company with the office space, with the work time. That is the job. That is the job. And then when you are at the house, it is not a job. It is not real. Yeah. Please go to do real job. This is not a job. And what do you think? How? There are some answers, but maybe you can tell all of you, what are your experience, how to deal with those kind of parents who cannot understand the time we are living in? Like, here's the deal for parents, any parents that are in the room. One sentence. The world doesn't need more employees, the world needs more creators. That's it. It's that simple. Bravo. Anyone else, or everyone is hungry? Yeah, we did. Probably both. Yeah, I'm hungry as well. Don't worry. For me personally, me and my friend are from a small town called Čačak, and at least in my experience over there, parents aren't the biggest problem. It's our generation, and their attitude is sort of reflected by this way you described the previous generation. They want to get the job to work for someone, for the country, or to move away and run away from their problems. I was wondering if you can offer me some tips on how to empower them, and how would you show them the light, to sort of say. I know it's a tall order, but if you could help. Don't look at me. I will not be able to offer solutions, but I can tell you what I'm noticing happening in a place like Timișoara, where salaries in the IT are rocketing up to the, I don't know, global levels. There are people who are fed up with working for good salaries in corporations, and they prefer to switch to less well-paid but more professionally challenging and relationship-wise more offering. So let time work on this. I cannot find solutions. So just to confirm the question is, I'm surrounded by a bunch of people who are risk averse that are kind of my age. How do I kind of hack their brains and get them to understand the light? I see a lot of potential in them. They have huge amounts of skill. Yeah. They're really smart. Yeah. Somehow they're just still in that mindset of going Sure. the pre-90s and during the 90s. Yeah. The pressure of society. Here's the thing, right? Hacking a brain, changing a brain is not easy. You can't force it, right? The majority of people, as I say, the gentleman just was talking about talent. I say this all the time to CEOs that I coach. Talent is a commodity. What's not a commodity is mission, vision, and values around changing yourself and making the world better. You're not going to get somebody to just magically change. It doesn't work that way, right? When you look at the dissemination of ideas, you always start with the radical first 2.5% of people that help to change a city, a state, a community, a country, or a region. And then they convince the next 12.5% to get involved. That 17% or 18% then convinces the next 32.5% to get involved with an idea. So that's either hacking people's brains in a community, or that's also how you build and scale and disseminate a product or a service as well.
ste zaspali posle klopa. Online sveta. Ja sam danas došla ovde ne da vam predstavim Martinu Anđelković. Došla sam da vam predstavim Snajku. A zna neko ko je Snajka? Ko je Snajka? Ajde da probamo ovako. Žena mog brata Pere, možda. Cija Snajka Cija, možda. Bivša novinarka, sadašnja preduzetnica. Da, tako je. Bivša novinarka, sadašnja preduzetnica. Ja vama želim da ispričam svoj poslovni put do ove tačke. Što naravno ne znači da se dalje neće razvijati. Razvijat će se, ja osjećam da su velike stvari tek predavnom. Ali želim da vam ispričam ono što mnogi ljudi ne znaju o meni. Pre svega ne znaju ni moji roditelji. I ovim putem ih pozdravljam jer znam da prate stream. Dakle, Snajka trilogija, hvala puno. Hvala puno. Dakle, Snajka trilogija se sastoji iz dela Snajka novinarka, kakve veze imaju Snajka i automobili i Snajka u digitalnom svetu. Počet ćemo od prvog dela. Snajka novinarka. Snajka novinarka je bila čeljade koja je upisala Fakultet političkih nauka, smer novinarsko-komunikološki, zato što je htela je u stvari da bude nova Arijana Falači. Htela je da svojim tekstovima menja svet, htela je da menja društvo, da napravi neke krupne promene u svojoj zemlji. Greška. Zato što Srbija potpuno drugačije gleda na novinarstvo nego 19-godišnja Martina. Ili je makar tako mislila. Snajka novinarka je osoba koja je, kao što vidite na ovoj slici, jako predano radila svoj posao. Znači ovde na slici vi vidite Martinu, odnosno Snajku novinarku, kako radi anketu u hladno februarsko jutro. I kao što vi vidite, ona je nasmejana, ona je u toj priči i ona predano radi svoj posao. Ono što vi ne vidite na ovoj slici je prolećna jakna u kojoj je Snajka, ali ne zbog mode, ona ne nosi tu jaknu zbog mode. Ta jakna je na njoj zato što je plata 15.000 dinara. Takođe vi ne vidite da će ona posle ove ankete otići kod svog urednika i preživjeti mobing, ali neće dati otkaz.
neće dati otkaz zato što od malena roditelji nas uče da smo mi radnici. Mi treba da radimo i ćuti, dobro je dok imaš taj posao, ušuškan si u toj zoni komfora, ali komfor je samo zbog tog stalnog posla, ni zbog čega drugog. Ali šta kada život prođe? Vi ćete ostati ušuškani, ali šta dalje? Šta je to što je vas pokrenulo u toj zoni komfora? Kao što vidite na slici, Snajka je radila svoj posao. Snajka je jako bila predana tome. Ne kažem to zato što pričam o Snajki. Kažem zato što je to bilo tako. Zaista je bilo tako. Onda je mobing i pretrpavanje poslom u toj redakciji došlo do nivoa da sam bila primorana da radim, da pišem ceo časopis za uređenje enterijera. Pobogu, ja nisam dizajner enterijera, ali sam morala to da radim. Iako sam došla da pišem trećinu muškog časopisa, ne, meni je bilo uvaljeno i primorana sam bila da radim, da pišem ceo časopis za uređenje enterijera. Tada sam naučila mnoge stvari, morala sam, borila sam za svoj posao, a onda su mi dali da pišem iz još jedan ženski časopis, ali u toj zoni, uslovno rečeno, komfora, ja sam ostala zato što sam bila novinar i mislila sam da ću postati novinar. Činjenica je da, makar iz mog ugla, u Srbiji samo izuzetni novinari imaju pravo na svoje mišljenje. Tačnije, samo oni mogu da menjaju mišljenje većine. Ja nisam bila jedan od njih. I evo sad vama iskreno kažem, ja nisam bila dobar novinar. Sinoć me je neko pitao zašto misliš da nisi bila dobar novinar. Znate, kad vam telo odbija nešto, vi radite neki posao, a u principu vaše telo odbija i sigurni ste da to nikada nije tako dobro. Ne zato što niste sigurni u sebe, ja sam zaista, imam puno samopouzdanja generalno, jednostavno znala sam da to nije to. Onda je došao B92, zaposlila sam se na B92 i to je u tom trenutku bilo ispunjenje mojih snova zato što sam još kao klinka maštala da radim na starom dobrom B92, to je za mene bila najbolja medijska kuća. Dolazim tu, ali ubrzo shvatam da ne postoji N od novinarstva kakvo je bilo u moje glavi. U to vreme shvatam i da postoji, odnosno da je novinarstvo u Srbiji na nivou copy-paste-a. Znači ja sedim, prevodim tekstove, kopiram tekstove i to je kao neko moje novinarstvo. Ne daj Bože da napišeš nešto na svoju ruku. To je jako veliki problem. A sada vas pitam, kakve veze imaju Snajka i automobili? Dobro, o tome ćemo pričati kasnije, ali ja ću vam reći tehnički nikakve. Ja nemam vozačku dozvolu, vozila sam auto možda 3 puta, ali 2 godine sam radila u najjačoj online automobilskoj redakciji u Srbiji. Da, radila sam jako predano svoj posao i sad ćete vi pitati kako? Kako si ti? Ti nemaš vozačku dozvolu, ženo, kako si ti radila uopšte kao automobilski novinar? E pa lepo, želela sam posao, prva stvar, želela sam posao, druga stvar, volim da učim i treća stvar, bila sam gladna. Želela sam da zaradim taj novac. Taj novac u tom momentu je bio 23.000 dinara. Znači, pričamo o devojci Snajki, koja je rodom iz Kruševca, živi u Beogradu, u velikom, surovom gradu za mladu devojku, ima platu 23.000, plaća stan 15.000 dinara i ostaje, izračunajte, 8.000 dinara za neke potrepštine i za njenog psa. Svi znaju da ja jako volim pse. Te godine, pričamo o 2010. 2 puta sam pala u nesvest od gladi. 2 puta. I nisam htela nikome da kažem da sam gladna. Znači, pala sam u nesvest od gladi, ali nikome nisam rekla sa čim se borim. Znala sam da je to moja borba i znala sam da moram da se izvučem i sada iz ovog ugla iskreno meni deluje tragičnije situacija nego što mi je tada delovala. Tada mi je delovalo, pa okej, izvući ćeš se ti, bit će to sve okej, bit će sve super i znala sam da
nisam stvorena samo da preživljavam i da plaćam račune. Bila sam sigurna u to i to je ono što me je u principu vuklo dalje. Takođe, znala sam da moram da se borim na načine, na sve moguće načine. Radila sam kao hostesa na sajmovima, nameštaja, građevine, radila sam kao promoterka u kafićima i tako da, mislim, zamislite mene kao promoterku, kao treba da budem fina, izvolite i tako to. Ja nisam takva, nisam taj tip, svi koji me znaju, znaju da nisam taj tip. Ali to sam radila. Čak sam u jednom trenutku radila jako dobar marketing sebi, a da nisam ni znala da je to marketing na taj način. Prodavala sam sopstvenu garderobu iz ormana na forumu ana.rs. I tu sam žene ložila, ajde idemo, ovo je sve, i tako sam preživljavala. Prodala sam i sav nakit i dalje mi nije to u tom trenutku delovalo tragično. Delovalo mi je, ženo, boriš se i moraš da se izboriš i samo napornim radom ti dolaziš do rezultata. Takođe, znala sam da je upoznavanje ljudi jako bitno u bilo kom poslu. Kao da sam nekako radila, ja sad radim Facebook oglašavanje i generalno online oglašavanje, ali skenirala sam ciljnu grupu. Želim da upoznam poslovne ljude koji bi možda mogli nekada da mi pomognu u razvoju karijere. Onda kao, gde se kreću ti poznati ljudi? Pa po tim nekim finim mestima, izložbe neke, automobilske prezentacije. Krišom sam ulazila na info, e-mail redakcije i gledala koja su dešavanja u gradu i dolazila do informacije. Imala sam jednu haljinu i pozemljene cipele od drugarice i odlazila sam full našminkana. Upoznala sam nekolicinu ljudi koji su posle s Nike pomogli da se razvije i bude ovo što danas jeste. Onda je došla moja garaža. Moja garaža je jako lep period mog života zato što sam u mojoj garaži dosta naučila. A kako sam došla u moju garažu? Znači, ako mislite neki konkurs, preporuka ili nešto tako, jeste bila preporuka, ali ja nisam došla da budem internet marketing menadžer, niti bilo što slično, niti novinar, kakav novinar u moje garaži. Moja garaža je, za one koji ne znaju, društvena mreža za vozače na posebnoj platformi. Došla sam da popunjavam bazu automobila. Dakle, imala sam to iskustvo sa automobilima, tačnije iskustvo teorijsko, znala sam šta je šta, znala sam termine i došla sam u moju garažu da popunjavam međuosovinsko rastojanje, Opel, Vectra, to i to godište, dužina i tako to. To su bile kilometarske kolone. U tom jednom momentu sam izgubila i vid, pa sam počela da nosim cvikere, odnosno naočare ispred kompjutera, dan danas ih nosim. I sedela sam u ofisu. To je generalno posao popunjavanje baze, to možete raditi odakle god hoćete, niti je bilo ko mene uslovljavao da ja moram da dolazim, ali ja sam želela da dolazim u firmu koja je osnivač, moje garaže, Vibe Network. Dolazila sam u firmu svaki dan, zato što sam znala ako sedim kod kuće i kukam, neću nikada nikoga ni da sretnem, neće ništa da mi se desi i ja ću ići u Vibe Network. Sedela sam, popunjavala bazu i snimala situaciju. Onda je jedan dan Dejan Restak, mnogi od vas, svi ga znate sigurno i pozdravljam ga takođe ovim putem. Dejan Restak je jednog dana izašao iz kancelarije i kaže, pita svog saradnika, ej, kako da uradim to i to na Facebooku? Ja onako potpuno na svoju ruku, tako. Kao, dobro, okej, sledeći dan opet, ja kao, tako. I tako nekoliko dana dok on nije došao kod mene i kao, jeli, odakle ti toliko znaš o društvenim mrežama? Tako, pa ne znam, blejim na fejsu. Kaže on, tada mi je dao lekciju koju dan danas primenjujem, jako je dobra. Rekao je, uzmi i čitaj 45 minuta dnevno o društvenim mrežama i od tebe će biti vrhunski community manager. Sam ovako stala, on je bio sav značajan onako, sam stala ovako, rekao, dobro, hvala, otišao i ja sam sela da googlam šta je to community manager. Zato što nisam znala, prosto nisam znala, ali me to nešto u njegovom glasu, pogledu, u nameri pokrenulo i ja sam od tog dana počela da čitam 45 minuta dnevno o oblasti o društvenim mrežama. Čitala sam i to mi je lekcija koju dan danas primenjujem.
U mojoj garaži sam naučila dosta toga, ne samo o internet marketingu. Dejan je bio jako dobar mentor zato što je on mene vodio na sastanke, objašnjavao mi kako da poslujem, objašnjavao mi čak kako da pravim fakture. Od Ogiše sam naučila osnove dizajna, od Niđe sam naučila neke osnove o programiranju. Tako sam ja sve nešto skupljala u user experience-u, sve tako. I znala sam da što više znanja imaš, ti ćeš postati postaćeš neophodan član kolektiva. Učila sam i borila se na svoj način. 2012. godina u mom životu je, mogu reći, prva prelomna, pošto sam imala drugi prelom. Prvi prelom je 2012. kada sam na takmičenju koje je organizovala Digitalna agenda i sajt i Srbija osvojila prvo mesto. I to mi je dalo vetar u leđa i počela sam malo više da sebe izgrađujem kao tada samo community menadžera. Novinarstvo, kakvo novinarstvo? Znači, to novinarstvo više nije bilo i znala sam da neću više da se bavim novinarstvom. Novinarstvo će mi ostati tu na nivou kopija, na nivou kreativnih kampanja i tu se završava priča. Dolazimo do trećeg dela, za mene najznačajnijeg, snajka koju vidite sada, to je ova snajka ovde, sem plave kose. Mnogi od vas me nisu prepoznali. Kada sam došla danas ovde, mislili su da ću biti plava, ali nisam. Snajka u digitalnom svetu je imala jednu lavinu promena. Prva lavina promena je bila projekat Na hrani psa. Projekat Na hrani psa, mnogi ljubitelji pasa ovde iz publike znaju o čemu se radi. Došla sam na ideju za hashtag i akciju, prva gerelska online akcija za pomoć napuštenim životinjama. Došla sam na ideju tako što sam jednog jutra sedela u Čuburskom parku, hranila sam neke lutalice, jer ja, inače, hobi mi je iznesem hranu i idem po kraju i hranim lutalice. Možda nekome deluje smešno, ja smatram da mene to ispunjava. Hranila sam lutalice i slikala sam ih. I onda kao, daj da okačim na Instagram, pazi sad, kao, možda ja nekog pokrenem time što ću ja kao sad da kažem, kao, koji hashtag, na hrani psa. I onda samo spojim sve. Ljudi vole da pomažu, ali ljudi vole da se zna da oni pomažu. Znači, to pomodarstvo i želju ljudi da pomognu sam spojila i napravila page Na hrani psa koji danas broji, preko 14.000 fanova, a onda se dešava se hakaton 2014. godine u maju, gde sam sa ekipom ljudi, programera i dizajnera, razvijala mobilnu aplikaciju Na hrani psa i u tom trenutku se dešavaju one strašne poplave, dolazi informacija da je svuda, mislim da je u ugroženim područjima katastrofa, ljudi prikupljaju pomoć za ljude i ja dolazim na ideju da pomoću jednog tvita pokrenem ovo što vidite na slici, pokrenem prikupljanje hrane za životinje u ugroženim područjima. Za manje od 48 sati skupljeno je preko 12 tona hrane koju smo dalje razvozili po ugroženim područjima. I onda sam stala, čekaj, Na hrani psa, znači imaš generalno taj vetar u leđa da ideš dalje, znaš kako možeš nešto da napraviš, zašto ne bi nešto uradila sama? Znači, sposobna sam da dalje krenem sama i što je najvažnije, želela sam da nešto uradim pre 30. godine. Sada imam 29. Ova slika koju vidite je napravljena na Floridi u Sarasoti. Zanemarite ovu golu konobaricu na koju pokazujem, ali je jako je bitan moment zato što sam ja tada, u tom trenutku, u Sjedinjenim Američkim Državama, u državi Floridi, u gradu koji se zove Sarasota, došla na ideju da želim da izađem iz firme i da dalje idem sama. Da napravim nešto svoje, makar to bila još jedna u nizu agencija. Ali znala sam da moram da se pokrenem. Vidite kako sam srećena na slici. Ja sam zaista srećena jer sam tada shvatila da je to ono čime ja želim da se bavim. Da li će to biti agencija, da li će to biti nešto, neki start-up, nemam pojma, samo sam želela da idem dalje. I onda se postavilo pitanje, da li da budem preduzetnica? Da li da krenem sama, znati sami da to nije tek tako.
Tek tako je ako ne želiš da uspeš. Ako imaš želju da uspeš, to nije tek tako. 321 nastala je Snajka, agencija koja se bavi digitalnim marketingom i koja, nadam se, razvijaće se u nekom narednom periodu. Ali šta je mene pokrenulo da postanem Snajka, odnosno da napravim agenciju koja se zove Snajka? Jedan poziv iz Exit festivala. Kako? Konkurisala sam prošle godine u novembru, izašao mi je oglas za posao, Exit traži članove web tima, ja sam normalno konkurisala, došla sam do poslednjeg kruga, oni su me pozvali i tada sam shvatila, ja želim da Exit bude moj klijent. Ne želim da radim za Exit, želim da bude moj klijent, da imam krug ljudi oko Snajke koji će raditi online advertising za Exit festival i projekt u sklopu Exit festivala. Ova slika koju vidite, ja sam je lično napravila sa dance arene, sa stage-a dance arene i stvarno imam veliku privilegiju da radim sa ljudima koji su iz Exita, zato što je to skup velikih profesionalaca iz industrije zabave i imam tu privilegiju da pravim jedan festival svetskog kalibra i zamolila bih vas da glasate za Exit festival i CDS festival, pošto je toliko glasanje za najbolji evropski festival. Onda se dešava rasprodata noć na Tvrđavi. Pazite, to nije mala stvar. To je istorijski rekord u Exitu, zato što je tu noć rasprodat ceo kapacitet, sve karte, sve je rasprodato. Zamislite osjećaj da ste deo toga i da se nalazite tu, negde sa strane, vidite ovaj prizor i kažete, hej čovječe, ja sam učestvovao, ja sam deo ove priče. To je stvarno big deal. Sa Exitom sam radila i Sea Dance festival, takođe u Crnoj Gori, ali i neke druge stvari, recimo koncert Robbie Williamsa u Beogradu, takođe je razvalio. I još jedan moj dugogodišnji klijent, tačnije 3 godine radim internet marketing za Drinsku regatu Bajna Bašta, ove godine duplirana poseta na Drinskoj regati, ali radim i neke manje projekte koji imaju potencijal da postanu veliki. To su Uranak Fest i Go to Halloween koji se dešava sutra. Takođe ovde u publici su još neki moji klijenti s kojima imam super saradnju, to je Infostud, mahnite, i portal Gde izaći. Takođe imam i inostrane klijente iz Amerike, tačnije 2, neću sada pominjem, neću puno da se hvalim, pošto sam se dosta nahvalila. Ali suština je da je nakon svega toga pre mesec dana Snajka postala i učiteljica. Sada imam tu čast da svoje znanje o Facebooku i Facebook oglašavanju prenosim na neke druge ljude. Zašto sam pokrenula to? Ne samo da bih prenela znanje, već da bih i regrutovala potencijalne community menadžere koji će sutradan raditi sa mnom. Znači ja ću ih naučiti, radit ćemo zajedno, vidjet ću da li neko ima potencijal, a zatim ćemo nastaviti da radimo dalje zajedno ukoliko ima volje i želje, naravno. Ja sam sad ispričala svoj životni put, odnosno svoj poslovni put od do ovog momenta. Možda je nekome od vas ovo bilo smešno, možda je neko rekao, ma daj, kakav tvoj život, kakav tvoj poslovni put, a možda je nekome delovalo da je moj poslovni put bio pretežak. A ja samo hoću da vam kažem da svako od vas može da napravi svoju formulu uspeha. Moja formula uspeha, ukratko rečeno, je veoma naporan rad, super saradnja, dobri kontakti, nema sujete, učenje, 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 praćenje trendova, poštovanje kolega, negovanje saradnje i čaša vina posle stresnog dana. Želim vam da napravite svoju formulu uspeha i da mi javite ako sve prođe kako treba. Hvala vam puno na pažnji. We'll be right back.
prvo da te najavim, šta? Sada pričam. Jedna od najlepših stvari, u stvari koju smo dobili, da kažem, pravljenjem konferencije WWVrsac, što smo uspeli da otkrijemo te neke nove sjajne priče. Tako smo prošle godine pričali o Apexu, da je prve godine kada smo pravili uopšte konferenciju, nismo ni znali da Apex postoji, A, i B, da Apex ima tim u Vršcu. Tako, među vremenu, kako smo kreirali nešto što i dalje neformalno zovemo Vršačka online zajednica, otkrili smo da postoje neki sjajni mladi ljudi koji su u Vršcu i koji rade. Jednu od tih najboljih priča meni ispričao ovaj mladi momak Dario, dođi. Ja sam bio oduševljen sa tom pričom i želeo sam da on to podeli sa vama. On nije želeo, ali da ne spojlujemo, ispričat će to već on. Da, hoću. Dario. Zdravo svima, ja sam Dario i ja sam programer računarske grafike iz Vršca. Ja sam učeći razvio open source software i danas sam ovde da ja ispričam moju priču kako je sve to krenulo, kako sam ja došao u tu situaciju, šta sam radio, kako je to išlo i gde sam sada stigao i šta trenutno radim i tako dalje. Znači, ovo će biti moja priča, neće biti tehničko predavanje i odmah na početku da napomenem jednu stvar. Ja smatram da sam možda prerano pozvan na ovu konferenciju, zato što do dan danas ja nisam ništa mnogo konkretno uradio. Tako... To je tačno, vidit ćete. Tako da će ovo biti epizoda 1 i bit će kao i svaka TV serija, znate, ide epizoda i bude se kraj i kad je najzanimljivije, kraj. Pa onda u sledećoj epizodi ga ćete šta ja znam. I još jedna stvar, pošto ću pričati o sebi svo vreme, ovo nije prezentacija, to je govor, hej, vidite kako sam ja super pametan ili sposoban ili nešto, nego je cilj da čujete moju priču i da čujete čime sam bio vođen, kako sam razmišljao sve to vreme i da kroz priču vi eventualno potvrdite neka vaša razmišljanja ili predubeđenja ili opovrgnete ili možda neko će dobiti motivaciju ili afirmaciju da nešto radi, neki svoj projekat, pogotovo srednjoškolci i studenti koji imaju dosta vremena sigurno. Tako da, to je to, krećemo. Ovaj slajd je prazan, namjerno sam ga ostavio tako, zato što hteo sam da kažem na početku da ovo što ću sada ispričam, to je dosta ozbiljna stvar. Tiče se mojih odluka koje sam ja doneo u svom životu i ja sam to što sam radio, ja sam jako ozbiljno shvatio. Zato što smatram da to što radite u životu da je to bitno, da je to važno. I evo, čućete priču pa zaključite sami. Evo, krećemo od početka. Nije početak nešto mnogo bitan, svako ima neku svoju priču kako on počeo da radi ovo ili ono ili šta ja znam, ali je bitno da bi to bio neka cena da istiknem neke bitne momente u svom životu koje su me dovele, nisam danas stigao. I šta, početak je osnovna škola, ja sam se tu igrao po ceo dan, svaki dan, kad god sam imao vremena. I igrao sam Counter, Warcraft, Starcraft, sve redom, uglavnom multiplayer. I mene to jako zanimalo kako to sve radi, kako to uopšte je moguće kad, ne znam, kako on zna kad treba da reloaduje ili šta već, kako se on to sve... To je sve bilo meni jako fascinantno, ali u tom trenutku ja nisam znao nikog ko to radi, ko to pravi, mislim, i bio sam malo i stvarno, i mislio sam to slučaj na fakultetu, ja s tim nemam ništa za sad, ja se igram pa kad dođe vreme, naravno ja ću naučiti. I tu se desio jedan bitan moment na kraju osnovne škole. Ja sam bio kod jednog druga, koga znam iz Gironice, on je bio malo stariji, upisivao je baš fakultet, i on mi je pokazao njegov projekat, to je njegovu igru koju on radio u to vreme, i evo je, imam je, ako može da se pusti snimak, čisto da vidite šta sam ja video. Može da se pusti snimak? Neko tu? Nam dođem s ove strane. Eto, ovo je bio njegov projekat, nije ništa specijalno, to je daleko od toga,
to je taj tigar i vi izbegavate te bele, nazvaju, projektile. I kaže, dobro, ajde, super, ajde, kako si to radio? I on kaže, ovako je to bio njegov projekat, ovo je C++ kod. I ja sad tu gledam šta je sad ovo, vektori, matrice, neki objekti, win-made, win-up, include. Rekao, ma kako nisi ti to radio, znam te iz rolnice, nije to. I ništa, on je tu malo izmenio ovu igru, onako, okrenuo je tigra, ubrzuje sve to, dodaje neke tamo poene. I stvarno je on znao tu šta treba da radi. Ovo je prvi source koji sam ja video u svom životu. I to me onda promenilo preko noći. To je bio jako onako, i sad ja kad pričam o tome, meni je čudno, ali to stvarno bilo jako fascinantno. Ja sam svu inerciju koju sam tada imao igrajući igre, po 10 sati na dan i tako dalje, ja sam to prebacio na programiranje maltene od tog dana. Skinuo sam knjigu za učenje programiranje jer ja sam znao, ako on to može, mogu ja. To vam je bio, ja sam to verovao. Ja nisam sumnjao ni 2% u to. I ništa, radio sam, to nije išlo baš tako možda fluidno na početku, ali sam stvarno jako naporno radio i za nekoliko dobrih meseci, pošto ipak je tu trebalo da ja tu shvatim šta se tu dešava, napravio sam svoju igru i zove se Need for Skill. Vi vidite zašto je tako depresivan naziv, pa ako može... Evo, ovo je moja prva igra. Ovo su moje početci. Ovo je negde početak srednje škole. Sačekam još malo, sad će se svetla da se ugusi. Ne znam da vidite dobro, pretpostavljam da, to je efekat. I ovaj drugi jako bitan moment u mom životu. Ja sam tu shvatio i zaključio da je razvoj 3D igara jako težak. Pošto u poređenju sa bilo čim što sam ja do tada u životu radio, ovo je bilo neopisivo teže. Išao sam u srednju školu u to vreme, to je bilo tako trivialno šta, imate knjige, oni vam predaju pa vas to pitaju, sve tako lepo upakovano, dođeš, vidiš, prođeš, ćao. A ovo je bilo odjednom jako mnogo problema na sve strane i ja sam mislio da ja nisam dovoljno pametan za to i da nisam dovoljno privilegovan jer sam mislio da oni koji razvijaju ovakve stvari moraju da idu na neki univerzitet, neki institut, nešto mnogo prestižno. I ja sam u tom trenutku odustao od razvoja igara, zato što to što sam napravio je bio onako na mišiće, što bih rekao. Znači, to sam se onako polomio do kraja da bi to izveo i tu nije moglo ništa mnogo dalje da se uradi, a ja sam hteo da pravim Battlefield, ja sam hteo da pravim Counter-Strike, da se igram sa drugarima svoju igru. I ništa, krenuo sam da radim, znači to je srednja škola bila, radio sam i Java aplikacije, pošto to je bilo mnogo lakše, išao sam u školu, radio sam dodatne projekte, koji nisu ni važni sad. I eto, završam srednju školu, upisan fakultete. Ovo se desilo ovako i igrom slučaja. Metropolitan i privatni univerzitet koji su organizovali takmičenje u to vreme, gdje sam ja učestvovao i dobio sam stipendiju za njega. I onda, eto, već sam tu, već sam dobio stipendiju, pa tu sam. I Beogradska poslovna škola, to je isto slučajnost. Iznajmio sam stan tačno pored Beogradske poslovne škole. I desio se to da, pošto je privatni univerzitet, nisam imao pravo na menzu, pa sam upisao to da bih bio na budžetu, da bih... Ne, to je stvarno zbog toga, znači to je tačno taj razlog. I na kraju desio da sam ja završio i jedno i drugo, ali to nije važno sad ovo priča ovako usput slajd. Da, tu sam krenuo na studije, život u Beogradu, promenio sam sredinu, to je bio zanimljivo. Išao na predavanja, ali to je bilo onako dosadno, pošto sam ja već otprilike znao da programiram, a to se učilo na prvim tim godinama. I ja sam radio na svojim projektima nešto sa strane, pošto sam imao sam ambiti za to. I onda desio se neko takmičenje, Imagine Cup takmičenje koje Megastar organizuje.
i uzeo sam 3. mesto na svetu. Međutim, hvala, ali ovo je, kao što piše, potrošeno vreme, nikakav značaj, jer mi to ništa nije značilo u životu. Dobio sam ja pare za to, mislim, kao nagradu i priznanje, ali to niko od meni odveo, nisam ništa po tom pitanju radio. Tako, idemo dalje. Ovo je dosta onako značajan moment. Bio sam na praksi 3 meseca u jednoj firmi u Beogradu, dosta velikoj, i tu sam ja video kako se softver razvija u industriji, pošto to je dosta drugačije od onoga što se radi od kuće. Vidio sam kako je to neki sastanci, pa druženje. Mislim, ja sam shvatio onda, pošto smo mi pravili u tom truku jedan softver, vidio sam koji je ceo, da kažem, life cycle, kako se kreće, razvija, deployuje, tako dalje. I ništa, da meni se to svidio, druženje i atmosfera i motivacija kad svi rade kod mene, pa radim i ja. I eto, to, hoće li? Da. Završilo se i to i tu je se bliži kraj fakulteta i nisam bio zadovoljan. I sad opet crvenom bojom, nisam bio zadovoljan. Šta se desilo? Ja sam shvatio kako razvoj softvera ide i ja sam mogao sebe da vidim kao zaposlenog u mnogim domaćim firmama, jer sam već imao iza sebe i projekte i takmičenja, videli ste, i sve i svašta, ali nije bilo to. Moji snovi su bili jedno, a realnost je bila druga. Tačno se sećam, bio sam u tramvaju u Beogradu i onako baš sam bio tužan, iskreno, jer uvijek tada u životu ja sam imao neku alternativu, nešto sam radio, neke igre, nešto sa strane, i ja sam to zamišljao, sad ću ja da radim nešto bitno, a umesto nekog, evo što tu piše, super cool, zanimljivog, izazovnog posla, ono što sam ja doživeo, mislim, u Beogradu, što sam ja skapirao, da to je zapravo fizikalisanje na malo višem nivou. Da to nije ništa, biti programer ništa specijalno, nije ništa to fascinantno, a ja sam mislio da jeste. Jednostavno se osjećao kao da sam ja promošao svoju profesiju. Znači što sav taj trud da bi ih, da se zaposlim negde da radim od 9 do 5 poslove neke, što sam meni bio dosadni, i onda nisam da znao šta ću tu da radim u životu, iskreno. To je bilo tih par dana, baš sećam, nije mi bilo svejedno. I onda sam se ja setio, čekaj, odakle se ti, Dario, krenuo? I ja sam igrao sve ove igre i veoma i dobro znam. I onda sam ja rekao, ajde ti sad kao znaš da programiraš, ajde, napravi to. Ajde, nisam pojma imao, iako sam imao dosta godina, recimo, iskustva za sebe, kako se sve ovo pravi, vidite te refleksije, šta ja znam, eksplozije, senke, čuda Božija, pojma nisam imao. Onda sam rekao, znaš šta, ništa me više ne zanima, ja se vraćam za Vršac, ajde baš da vidimo šta ja to mogu da uradim, jer šta će mi pare ako ja nisam srećan u životu s time što radim, i tako se je desilo. Tako se je desilo, došao sam za Vršac, skupio nov računar, sam to tu sredio da što treba i rekao, učim ja, radim stvari na svoju ruku, pa ćemo mi da vidimo šta dalje, i počeo sam od nule. Rekao sam, hoću ja to sve da znam šta se tu dešava, nema tu, dosta sam ja to ozbiljno shvatio, i radio sam par meseci i napravio sam ovo. Sad vi mislite kao to je sad ništa. Nije baš da je to bilo ništa, to je bilo dosta koda ispod haube, da tako kažem, jer takav je početak. Šta je tu bitno? Bio sam srećan, bio sam motivisan, ja sam lepo provodio svoje dane i ja sam znao da je to, tako da sam nastavio svojim putem, ali u tom trenutku je trebalo rešiti pojedina tehnička pitanja u mom projektu, jer nisam baš znao kako da dobro ja to pristupim, pa sam rekao, ajde vidim šta drugi rade, i našao sam na internetu jedan projekat koji je bio relevantan u tom trenutku za mene, zove se BGFX, i kontaktirao sam autora i ušao sam u diskusiju sa njim. U pitanju je Branimir, to je inače naš čovek, ko što možete zaključiti po imenu, ali radi u inostranstvu, nisam ga nikad njega upoznao uživo, nego smo komunicirali preko maila, i on mi je dao savete, pošto on radi u game industriji već više od 10 godina, i on je to prvi dobar savet koji je meni rekao, i ja ga i vama sad preporučujem. Twitter je relevantan i koristite Twitter. Znači, Twitter nije Facebook, nije
stajala baba ispred apoteke i nećete verovati šta je se desilo, nego na Twitteru možete stvarno da kontaktirate potencijalno bilo koga na ovom svetu, da vidite šta drugi rade, da pokažete ljudima šta vi radite i vremenom upadate u taj krug ljudi koji imaju slične interesovanja i samo dobrih stvari mogu da se na Twitteru. Tako da, kako god ne koristi Twitter, treba bi da ga koristi. I eto, crvenom bojom, pošto sam drugi bitan moment, počeo sam da radim sa tim projektom BGFX, da vidim kako je on to realizovao, kako bi znao ja to da uradim. I to je bio open source projekat, bio na GitHubu i rekao sam, pa eto, radim, pa ću ja i da pokažem to što radim svetu, da vide i drugi. I onda sam uradio ovo. Ovo je dosta trivialno, da vam mislim kažem, to su u pitanju neke refleksije i ovo su u pitanju senke i u tom trenutku već sam onako ušao u priču sa tim projektom, pa rekao, ajde, sad idemo dalje. Ovo je dosta ozbiljni primjer, opet su u pitanju neke senke, ali ove su bile korišćene u Doom trojici, bazirane su na geometriji i dosta komplikovane od onog prethodnog. Ja sam tu onako dosta ozbiljno pristupio sa raznim varijacijama, znači dosta tu kompleksnosti ima, iako nije morao, sam ja hteo. I ovo je taj isti primjer, neka druga scena. I onda rekao, dobro, ajde da ja sad napravim neki demo koji je onako lep i simpatičan, pa to ću da pokažem ljudima kad budem tražio posao i to je to. Međutim, ove senke nisu baš bile dobre jer je pristup nije baš najbolji, ima neke mane, pa rekao, da, ne valja taj shadow volume, sad rekao, ajde da pravim ja shadow maps, to se koristi u industriji, pa to pravim i ja. I pravio sam i to i ovo je malo drugačije, ove implementacije za ugaona svetla, pa onda, evo, to je taj deo koji pokriva, pa za tačka sveta je drugačije, pošto pokriva veću površinu i za udaljena sveta, directional lights je drugačiji pristup i to je isto imao jako mnogo tu rada, ali sam ja to realizovao, dakle, dosta ozbiljno. I brat me sve vreme savjetuje, inače on je isto programer, radi u Microsoftu u inostranstvu, kaže, znaš bre, dovoljno šta gubiš vreme, zaposli se, ni drugi što se zapošljavaju ne znaju baš sve i ono. I rekao sam, važi, ali samo još da uradim ja to što ja hoću, pa ću zaposlim, nije sad toka žurba. I bila neka, u to vreme izašla najava za neku igru Reset koju sam ja video. Ja sam to video kako ova hauba ovde, šta je već, ima onako jako lepe refleksije. I ja sam rekao, imam te senke, ajde da ubacim ove refleksije i nešto tu da iskombinujem, da nešto lepo izgleda, pa eto, imam portfolio, pa ću da nađem posao gde ja hoću, gde meni treba. I Branimir me savjetuje, kaže, to se pravi, da bi imao te refleksije, treba ti neka obrada tekstura, unapred da se to uradi i za to se koristi AMD-ov alat. To je industrija je koristila, to je najpopularniji bio. I ja sam to probao da koristim i obrada ta koja je bila potrebna za jednu teksturu je bila jedno 15 minuta. I onda ja probam, stavim jednu teksturu 15 minuta, onda shvatim ja, pa nije mi parametar dobar, opet 15 minuta. Ako sam ja gubljenje vremena, ja nemam ono, i mi rekao, pa napravi ti svoj alat ako ti je taj spor. I to sam i uradio. To sam i uradio i ovaj alat je primetno brži zato što utilizuje i sva jezgra procesora i grafičku karticu u isto vreme. Znači sve što imate u računaru što računa odjednom i rezultati su bili takvi da to što je trajalo na 12 minuta, sada je oko 30 sekundi. I bilo je onako... Ja sam bio srećan, rekao sam to je to, objavio sam open source online i ja sam sad hteo, ajde ljudi, što ne koriste sad svi ovo moje, ali nije da živio procvat. Zašto? To je bio alat za komandnu liniju i bio je usko specijalizovan za tu obradu i to ne zna baš mnogo ljudi, to znaju ljudi koji se time bave i nije bilo dokumentacije. Onda ljudi tako, mislim, dođu, vide, lepo, ne znam šta, ajmo dalje. I ja rekao, najdi, kad sam već stigao ovde, pre nego što se zaposlim, aj bar da napravim da ljudi mogu vide i koriste ovo moje, jer mi je bio zanimljivo u tom trenutku. I rekao, ja napravim ja ovako CMFT viewer, kao pregledač za to. Šta je to? Znači, kad se ta tekstura obradi, to je samo drugačija tekstura i da pokažem ljudima čemu to služi. Da bude trivialno, samo kliknete mišem i vidite koji je output toga.
I eto, tako je teko razvoj toga. I već sam ja tu ušao dosta duboko. To, ajde ovo, ajde ono, više nije SMTV viewer, nego SMTV studio, pošto već svašta ima. I to je ovako postao dosadno, zato što više ja ne učim taj cilj koji sam ja imao, da učim računarsku grafiku, nije više to je bilo to, nego ja sad počeo da pravim proizvod. I ja sam smatrao da sam pogrešio, i dalje to smatram da sam pogrešio, nisam to trebao da se upićem u to, ali kad se udubite u razvoj nečega i kada mislite o tim problemima, onda gubite širu sliku, ne pravite, razmišljate o problemima, a ne o cilju. I ja u tom trenutku nisam imao nikog da sa nekim pričam o tome, da im neko kaže, ej, vidi, jesi lud, šta radiš, i probaj ovako i šta ja znam, nego sam ja terao po svome, to je to. I onda, ovo je jako bitan trenutak. Onda u to vreme se pojavio ovaj alat, zove se LIS, koji je komercijalan alat za tačno tu namenu. Znači, tačno to što sam ja radio, već mjesecima, oni su izbacili i hoće da ga prodaju. Šta to znači? Znači, da je neko radio istraživanje tržišta ili šta već, i sad da to ljudima treba, da je to relevantno, i investirali novac i da prave to. I onda sam rekao, čekaj sad. Sad se mi igramo. Sad je posao zanimljivo, iako rekao sam da to je greška, ali ipak možda i nije, jer to je taj osjećaj konkurencije. Napokon sam ja imao sa kim da se merim, da vidim šta oni rade i tako dalje. I ja sam hteo da tržištu ponudim besplatnu alternativu toga. Jer moglo mi se, eto. U tom trenutku više nije bilo ajde zaposli se ovo jer ja imao sam novi cilj, meni to je bilo zanimljivo, rekao sam imam vremena, sad znam kako stoje stvari, pa zaposlio se kada dođe to. I ja sam razvio taj CMFT studio do kraja, trajalo je onako baš dosta, sve je bilo, sad će još samo malo, trajalo je baš mesecima. I što se desilo? Ovo je onako bilo, ja sam uradio jako to mnogo stvari. I ovde, za razliku od njihovog alata, ovde postoji učitavanje modela i različiti materijali mogu da se kustomizuju i pregled tih materijala i sve te opcije za obradu tih tekstura su opet tu u tom programu i eto radi u realnom vremenu interaktivno i pregled rezultata i eto druga puška i kako to izgleda i objavio sam i ja taj CMFT studio. Sad mi ovdje fale sajdovi pošto nisu tu. Kad sam to objavio na Twitteru, onako baš sam dobio dosta veliku trakciju. Jako mnogo ljudi je retweetovalo u to vreme, ja sam pratio dosta ljudi iz industrije i mnogo njih u tom trenutku je mene zapratilo nazad i onda sam ja video zapravo gde se ja tu nalazim i u tom trenutku sam imao ova dva projekta online na GitHubu i napravio sam ovako te lepe infografe, šta je to, ne znam, da ljudi onako vide iz prve šta je i bio onako baš boom. Ono što nije bilo, što sam ja hteo da uradim sa CMFT-om, što se nije desilo, sad se desilo i bio je na raznim sajtovima i čak i na nekim japanskim sajtovima su ljudi pravili teme i pisali o tome i ja sam bio srećan, to je bilo to, ja sam tu sredio te buildove za Linux i za Windows iz OS X i rekao sam to je to, ja sam my mission is over. Znači, ali u tom trenutku ja nisam imao prezentaciju gde ću ja da podržim posao. Ja nisam uopšte razmišljao o tome, ja sam gledao da završim projekat i sutradan, baš kad sam, ja sam se prehladio i nisam baš bio pre raspoloženja, rekao sam ajde, tražit ću posao sutra kad se desi, nije mi sad žurbat, sve je sređeno gotovo, i ja sam uzeo da igram igre i pre nego što sam ja shvatio šta ću, to jest gde ću da odem, gde ću da tražim posao, gde ću da radim, da bi sam mail, are you available for graphics work? Bilo je još par takvih mailova i na Twitteru su me ljudi tako kontaktirali, ali jedan od tih maila je bio primetno drugačiji. Kraj.
Hvala. To je, pošto sam ja iz Vršca, pa to su moje drugari, ajmo što dalje. Ajmo zaključak. Znači, ja sam potrošio mnogo vremena učeći, znači nisam ništa zaradio, to je činjenično stanje, ali sam se izborio da naučim i da radim ono što volim i opet, da vratimo vreme, opet bih isto radio i to je super stvar, jer dan danas uz pomoć interneta računara sve se može naučiti. Sve što se tiče razvoja softvera se može naučiti uz pomoć interneta računara. Možda ne može se prodati proizvod, ili možda i može, ne znam, ali za razvoj je to dovoljno i to svako ima kod kuće, tako da živimo u jako drugom vremenu, iskreno. I prednost rada od kuće, što sam ja vratio za Vršac, je to što su mali troškovi života, pa sam ja mogu sebi da priuštim da se ovako, da radim šta hoću. I sada savjeti za kraj. Znači, koristite Twitter, pošto vam može doneti samo mnogo dobrih stvari. I ako ste u mogućnosti, razvijete open source software, pošto vam opet može doneti jako mnogo stvari. I vidimo se možda u drugoj epizodi za nekoliko godina u Startup bloku. Je to to? Sam slobodan? Da, imamo još posle panel. Jedna od priča, eto, koju smo otkrili. Bojana, je li spremna bubica? Ajde samo... Aha. Imali smo prilike da kroz svo ovo vreme potražimo upravo ovakve priče. Priče nekih novih mladih ljudi, ali s obzirom na to da neke ljude poznajem dugi niz godina, potrudio sam se da i neki od tih dobrih priča ponovo zamolim te ljude za koje mnogi od nas koji smo u industriji dugo godina znamo da traju dosta dugo i hteo sam da dovedem, eto, jednog logo dizajnera i onda sam, ajde da vidimo, da probamo da dovedemo najboljeg. Subjektivan osjećaj, ali potvrđen u našoj zajednici. Logo dizajner koji traje 10 godina je već logoholik. Zdravo svima. Moje ime je Bojan Stefanović i ja sam logoholik. Pokušat ću malo ukratko da vam ispričam kako sam uspeo da živim od toga što sam logoholik, a ne da mi to bude trošak. Počelo je neki 90. godina u ne baš divnom sociološkom, kažem, ne ovo je sad malo možda karikirano, ali recimo da je štamparija u kojoj sam počeo da radim, ovako uslovi su bili vrlo slični. Imali su jednu rotor print mašinu, zvali smo Milošte Berta. I tu sam nekako pokupio neke prve cake, jer me jedan grafika i grafički dizajn vrlo zanimao. Te sam onda u međuvremenu malo se upoznao i sa hardverom. Tada je to bilo nivou 4/6, prvih Pentijama i tako dalje. I prešao sam na neki softver koji je tada bio glavni softver u gradu za sve vezano za pripremu za štampu, ali boga mi za logo dizajn. I dan danas neki logo dizajneri, jedan najboljih u svetu, neće se oprostiti od Korela i zameniti ga za ilustrator. Za sve agencije, ono kao da zamene sva direktorska mesta i sve. U džabe tapšite, pošto sam se ja nažalost prebacio, ali doći ćemo dotle. Nažalost sam zaboravio Korel, sad više, okej. Znači Korel, tako dalje, to je sad sve u sklopu priče koje je Miodrag pomenuo prošle godine, onih 10.000 radnih sati. Znači za jedno 10.000 radnih sati ili 3 godine, ja sam u Beogradu poznat, imao sam nadimak doktor Korel, jer stvarno
baratao sam, znači, u pripremi za štampu u studijima nije bilo stvari koje nisam mogao da završim korelu i to je bilo, znači, sve se zna. I neki drugi tu softveri su se pojavljivali i tako, nisu mi baš bili mnogo bliski u početku i ja sam u stvari poželeo da izađem iz te priče, te pripreme za štampu, hteo sam malo da postanem dizajner, to je bio cilj. Kolega, prijatelj, vlasnik štamparije, poznat tada u Beogradu, njega sam zamolio da mi objasni par caka. Jer sam vidio neki oglas sa nekom marketinšku agenciju u Beogradu, tražili su dizajnera, junior dizajnera. Mislim, malo tu dizajna ima, ali recimo pripremača, ali na višem nivou. I on meni objasnio par caka noć pre tog ispita i odem na ispit, na konkurs, dobio zadatak tipa, ne znam, drop shadow, ko se razume, zna ili nešto. I ja sam odradim to i koji mi ispitivao kao, nisam znao to može tako, ajde drugi zadatak. Ja odradim ovako, čoveče, treći, slušaj, ti si mnogo dobro za nas. Ja kao glumim, da, super heroj. Ima ovdje jedna ekipa tu, Profi Design Group, da te razvijamo, oni traže dizajnera. Ovo kod nas, to ti bi radio, prelamao ove oglase, to u principu ne možemo i tebe platimo. To je bilo u prevodu. Dok sam se ja zaposlio u, kako se zove, Profi Design Grupu, koji naravno više ne postoji, ali iz te firme je recimo nastao jedan od suvlasnika Siniša je otvorio Graphics i dan danas postoji kao veoma poznata firma u nekom, dobro, on je otišao više u produkcijni deo, ali Siniša je diplomirani dizajner i tamo sam kod njega pokupio prve cake i saznao stvari što je to vizualni identitet onako kako treba da se radi. Međuvremeno smo radili na, recimo, vizualnom identitetu ITM grupa, tada popularne poznate kompanije i na brendiranju sport kafeja u Beogradu i tako da je to bilo baš. Umeđu vremenu sam počeo taj logoholik deo mene je počeo da mi ne da mira. Tako da sam tezgario. Znači, tražio sam poslove svakog tipa pripreme, pa malo logotipi i ovo je prvi logo koji sam odradio i naplatio. U pitanju je neka štamparija, zove se Zogožist, što je skraćeno od Zoran, Goran, Živka i Zdravka. Zoran, moj dobar prijatelj, mislim, nisam mogao da utičem da on promene ime, to je bilo zakucano, znači nema šanse, okej, ajmo. Ali, dobro. Posle još par takvih, tako nekih, mislim, poslova i tako dalje, sam shvatio da, mislim, džabe i sve to, taj neki kao freelance, nešto tu da radim za sebe, nešto tezge, to, nema tržišta, nema leba od freelansa ako nemaš tržište, to, nažalost, u moje vreme nije bilo, mislim, teorijski je bilo interneta, ali ne kod nas. Ako je bilo, možda, da, ne znam, Sloba je vjerojatno imao internet, nemam pojma. Sad tu ode još nekih 10.000 radnih sati, jel te, ja sam tu sad prešao prvi stepenik, postao sam dizajner, počeo sam da radim još onda da menjam agencije i da idem stepenik po stepenik od junior dizajnera, senior dizajnera, u kreativi, watch-outu, u A01 sam za Ćosame zamenio A01 kod Duleta, to je isto zanimljiva priča, dobro. Znači, tamo sam bio junior direktor. Do Srebrentuša, gde sam se zaposlio kao art direktor, mada sam se javio na oglas, nisam imao ideje da ću se zaposliti kao art direktor, možda nisam nastupio tako, nisam mislio još da mi je vreme da budem art direktor, nešto mi je to bilo onako, jeste 3 godine, ali od junior dizajnera do art direktora mislio sam da 3 godine suviše malo, da to nema šanse. Međutim, među vreme se nešto smanjilo, sve se nešto ubrzalo, tako da to sad sasvim normalno, to ne brinite, da 3 godine od junior dizajnera ako radite, postati se art direktor, nema problema. To je taj treći stepenik. I tu se,
najozbiljnije radio, stvarno, super ekipa, projekti, plata, sve strava, kao, king of the hill, to je to. To je problem. Ti projekti traju po godinu dana, to su pičevi za velike kompanije, tada je rađen, recimo, Dijamant, šta je, ne mogu da se setim, Fest, Čuda, traju godinu dana. Veliki projekat, velika glavobolja. A umeđu vremenu ja kod kuće, znači, tezgarim, radim logotipe. Pojavio se neki SitePoint, sajt na kojem je bio jedan forum i na kojem je jedan deo foruma bilo logo contest. Rekao, šta je sad ovo, kao, mislim, zanimljivo, super. Ja to onako crtkam nešto, a inače u Srbiji odradim 1 ili 2 logotipa godišnje uz leđa ogromna, znači politička, bilo kakva, znači iako imam sreće da naplatim, realno. I vidim ovde, daju neki kintu, ali kinta mi nije bilo, pare mi nisu bile mnogo bitne, mislim, okej, zato što sam imao već platu, stvarno mi nisu bile, ali mi je bilo super izvor briefova i live konkursi za logo dizajn. I ja tu sebi dajem neki cilj, interni, da odradim 10 logotipa nedeljno. Ne ciljnog, želao, i mogao sam i želao sam, imao sam i vremena na poslu, neverovatno, ne znam kako, pa završim, ja sam bio dosta brz, imao sam, nekako se javazu nekog dizajnera i art direktora koji, ima nekog smisla za osjećaj, za moderni, ne znam, minimalizam, tako sam, ali sam bio i brz, tako da sam mogao i sve jednostavno brzo, i uvijek mi je ostalo vremena. Imao sam vremena da se bavim i tim uslovno rečeno hobijom. Tako da sam nekako napravio to pravilo 10 logotipa nedeljno. Miodrag je prošle godine na konferenciji pominjao da on napravi neki deal sa prijateljnim fotografom, da on sam sebe natera da pravi ne znam koliko fotografija nedeljno isto, pa su nešto upload radili, tipa, ako ne, onda kažnjavali sebe. Ja sebe nisam kažnjavao, sam stvarno imao to sam volao da radim i to je to. To je dovoljno da sam ja, ne znam, imao sigurno, što sam tamo na tom SitePointu koji je kasnije nastao, iz njega nastao 99 Designs, gde su sad mnogi domaći, isto mladi dizajneri, još uvijek tamo nešto oštre koplja i tako dalje. Još gomila nekih tako sajteva te prirode, to sad pretvorilo nešto mnogo drugačije, ali nema veze. I sad, cela priča je da ja sad radim kao art direktor u super agenciji, sa dobrom platu, sve, ali ja nisam zadovoljan. Para je okej, sve to, ali ja nisam zadovoljan. Ja, mislim, ne radim ono što želim da radim. Tamo sam radio, recimo, radio sam recimo za Happy televiziju, tada oni su to dobili nacionalnu frekvenciju, i to je bio jedan od retkih identity, jednostavno nije takva, to je marketing agencija, ne radi se to stalno, vrlo retko se radi. Recimo, tu sam saznao da mogu i da budem dobar i u ovome, bude prepoznato, iskorišćeno, vrtalo se, sad danas ima neke druge konotacije, ta televizija i logo više mi je otišao u neku stranu, nemam pojma, više ne znam ni kako, nešto liči to, ali dobro, tada je bio, brief je bio kanal za decu i roditelji koji su deca cveća, ta neka generacija, tako da je to sve popularno, brief je bio 100% pogođen i super je to sve radilo i na ekranu, na malom prijemniku. Znači, svedeno, ali prepoznatljivo. Tako da sam jednog dana krenuo na posao. Ali u mailboxu me sačekalo jedno 20 ponuda za izradu vizualnog identiteta. Od tih istih nekih tamo ljudi koji su postavili te konkurse, uslovno rečeno klijenata, ali sad su postali pravi klijenti, jer su me direktno kontaktirali. Ja ode na posao kod Skerle, kažem mu, direktora Bobana Skerlića, agencije, kažem mu, slušaj, on je ovde super kod tebe, sve je strava, ali ja moram početi nešto svoje, znači ovo mene guši, ubija me, nema šanse. On je bio u šoku, kao pa plata, ne znam šta, ovo, ono, kaže, razumem, okej. I tako sam ja krenuo, znači sa mesta art direktora u našoj agenciji da radim solo na konkursima, odnosno počeo sam da radim sa tim klijentima koje sam dobio s konkursa. Inače, kolege koje su radile sa mnom, koji su počinjali, su sad poznati logo dizajneri koji
neće baš priznati da su tamo počeli. Sad mogu nabrajam neke imena, Dače, Lokomotiv, Mike Erickson, Raže, Sandu i tako dalje, neko će se prepoznati ta imena ko je u ovom poslu, oni su se i stvarno zajedno tamo stukli za tim konkursima i to, ali ni oni nisu to u principu radili za Kintu, nego više onako baš je bilo onako tournament style, onako, old school. Znači, baš smo se onako tukli sa rešenjima i to je bilo onako kao ping-pong smo igrali. Ajde, sad ja rešenje, ti ono tako, ko ima najviše pobjede i to. Tako da, jeste, to je Lana, ona se rodila. Žena mi je tada bila trudna kada sam ja razmišljao da krenem i odlučio sam da krenem. Žurka povodom rođenja Lane, cepanje, strava, čoveče, sve, ja mrtav pijan, cepanje atoma. Radim po 12 sati, na završim kampanju. To imao sam par domaćih klijenata radili smo za Vojvodina Investment Promotion Fund, celu kampanju, hotspot profit, Vojvodina hotspot profit. Tako da ta strana medalje, znači radiš kod kuće, ali radiš, nema to. Zašto ovo pričam? Reputacija, znači moraš sve da završiš, znači ako hoćeš da traješ, reputacija je, pogotovo u online, znači sve. Znači na prvoj strani na Google, ako ti mora da bude čisto, barem do 5. u stvari. Ja sam srećan sam što stvarno za ovih 10 godina stvarno nemam neku mrlju tog tipa. To smatram kao uspehom, kao nemam, tu sam dugo opstao. Tu se radilo, stvarno. Ja mislim da imam preko 2000 vizualnih identiteta koji sam, koji su u upotrebi bili ili su još uvek. To je možda opet tih neki 10.000 radnih sati. Ja sad neću mnogo pričati o pojedinačnim, ima i boljih i lošijih i tako dalje, ali sve to, ja nemam ni danas škole generalno obrazovanja dizajnerskog. To se možda vidi u nekim radovima, ali generalno nemam. Išao sam na pripreme za akademiju, pripremao sam se, ali nisam imao herca da upišem, da idem na prijemni, jer sam radio od 9 do 5 i od 5 do, ne znam, 8 su u Šumatovcu bile u Beogradu pripreme, crtanje, skiciranje za upis na akademiju i shvatio sam da ja ovde krečim. Znači, one slike i da katastrofa sam ubijen, a ova deca koja su se fokusirala samo na to me šiju. I ja sam onda nastavio to da kako sam krenuo svojim putem, ajmo. Imao sam dilemu kad sam krenuo u neki branding. Kako ću da nastupam, kako ću da jednostavno radim taj posao od kuće i da zaradim nešto, moram da imam. Bilo je dilema, Bojan Stefanović ili logoholik. Ajde, ja sam logoholik, okej. Shvatio sam da moja ta neka liga, tu gde sam logoholik je idealno, nijansu čizi, ali za tu ligu super. Bojan Stefanović sam se tako kao prodavao kao dizajner, na zapadu možda kasnije, jednostavno to ne bi prošlo tako, ja mislim barem. Da sad imam drugačiji primjera nekih naših ljudi koji su krenuli sa imenom i superim. Prva verzija sajta, tu je bilo neki research, pazite, ovo je 2005. Znači sad, dizajn nije baš trendi. Neka druga, treća verzija, malo gledaj s neta, radi, šta rade tvoje kolege, u kakvom si okruženju, šta, kako. Pazi, ovo sve pionirski poduhvati tada, toga nije bilo. U ovom obimu i na ovakav način, da neko sad tu prodaje neki logo dizajn na internetu. Ne. Bilo je agencija, bilo možda pojedinaca slavni koji su dobijali poslove, ali ne. I do neke verzije sajta koji kao opravdao naslov tim koji dobija ne menje. Ali ne 8 godina, ali objasnit ću posle. Zlatno pravilo, ako neko se odluči da se bavi sličnim, to ne moram to da znate, ali generalno to stvarno su suštinski. Znači, ako me nema
online, ako nisam u timeline-u klijenta, da li na Twitteru, da li na Facebooku, zavisi koja ciljna grupa šta prati, ako ne vidim živ moj rad, znači ono što sam radio da izbacujem, updateujem nove stvari i tako dalje, ja nemam posla. Ma koliko da sam poznat, da sam na duže staze, ne samo mislim sad ono odmah stane, ali na duže staze nema posla. Znači moraš jednostavno džabe i portfolio i ime i moraš stalno da si, evo, to vreme recimo kad sam počinjao, Dribble nije postojao, Behance nije postojao, postojao Logopond, tamo sam od početka, on se dao dobre pozicije, što se kaže. Odvajao sam i neku lovu koju sam tada zarađivao na marketing. Shvatio sam da ja to mogu i da živim od toga, što sam logoholik, mogu i da živim od toga, a hajde da to napravimo na neki viši nivo, da lepo živim od toga. Ne samo da živim, nego da živim lepše nego što sam živao kao kad sam bio art direktor u Cementušu. To sam postigao tako što sam ulagao putem buy and sell ads, tad je bio neki sajt koji je praktično prodavao banere po raznim galerijama i tako nekim sajtima koji su mene bili zanimljivi, odnosno moje ciljnoj grupi klijentima, i to se ispostavilo kao super. Malo sam ulagao i u fontove, tipografiju, bili u trendu, znači moraš da pratiš to sve. Jedan od prvih onako velikih dokaza da sam na pravom putu je da sam postao feature designer na sajtu Logopond, koji se smatra u principu najjačim sajtom, tada je bio, sad još uvek onako, na polju vizualnog identiteta, znači galerija koja, ako si feature tamo, znači samo odabrani su tamo feature dizajneri, znači dizajneri koji su kao izabrani. I u ovom društvu ovde, onako, vrlo sam ponosan na tu činjenicu. To je bio neki možda 2007. 2008. Danas sam tamo administrator na Logopondu i rado pomažem domaćim mlađim snagama. Trenutno je feature dizajner Miloš Milovanović, mislim iz Kragujevca, dečko, ali njemu nije trebala pomoć. Ovdje, mislim, kad sam David vlasnik Logoponda rekao, da on ima redu i onako, šta se, i on razbija kako dobro radi. Mislim da imam oko 17 knjiga su objavili moje logotipe. Počeš od ovih godišnjaka, logo launch, koji su praktično etalon za logo dizajn na svetskom nivou, do tašena, pa i onda na nekih možda manje poznatih, ali isto bitnih publikacija ili almanaha koje, i malo sam ponosan na tu činjenicu. Jedan od logotipa, recimo, aviončić mali u srcu, izašao na naslovnoj strani tašen logo dizajn Volume 3. Inače, to neki pro bono projekat koji sam radio za... Volio sam da radim, dosta sam radio, osjećam da treba i da vratim. Ne samo domaćoj, osjećam se kao svetski čovjek, to mi je bilo super osjećanje i radio sam pro bono za, eto tako, oni su neki piloti iz Evrope koji lete i u Ganu, recimo, odnose klopu na slobodno vreme, donose, znači čisto, ništa specijalno, ali baš sam hteo da pomognem. Kako sam došao do toga da budem jedan od boljih logo dizajnera na svetu i da me tako kontaktiraju klijenti da takve poslove dobijem? Prvo stvar je pozicioniranje, kad sam počinjao. Znači, moraš da odrediš, znači ja sam snimio, ok, ja sam u rangu ovog Švajcarca Dače ili recimo ovog Indo-Amerikanca, Kanadžanina Rađe ili Raje, kako ko zove, ili ovog Amerikanca Majka Eriksona Logomotiva. Koliko oni naplaćuju? Ajde vidimo. Je li ima neki upitnik? Šta Mislim, kao, nisam krao direktno, ali da vidiš, znači moraš naći svoju ligu, da vidiš gde su liga i tu da se pozicioniraš, normalno da stremiš ka Ligi šampiona. Radio sam i neke veće projekte, recimo ovaj projekat je malo komplikovanije prirode, ali mi je super bio, radio sam sa koleginicom iz Srebrntuša, Marijom Stošić, koja nam je pomogla u delu koji je iza haube cela ove priče. Inače, pitanju je collocation studij, jedan od većih collocation
facility, ili to je ono data server i, ne znam, cijela fabrika, ono, nije fabrika, nego znaju ljudi iz IT-a o čemu pričam, ali jedno od onako većih na Floridi, a kasnije je, ja sam radio vizualni dizajn i kompletnu marketing i kampanju i sve, mislim sa Marijom, ja sam radio možda više vizuale, ona radi onaj ispod haube posao, tu smo uzeli masnu lovu, ono, mi smo mogli da verujemo šta smo im prodali i kako smo ih prodali, ono, two-man team, nije samo man, ali ono, strava, čoveče. Posle oni su prodali još nekom većem, ono, praktično cijelo zapadnu obalu, ono, dobro su se prodali i to je bilo, ono, super projekat. Počeli su me zove ljudi iz lokala i okoline. Ovo je slovenačka društvo za osiguranje, da. Za njih sam isto radio. To je zanimljivo, nisu me nikada angažili odavde, no kad se vidio da sam tamo nešto uspeo, odjednom je bilo ono. Sad tu ima srećnih, priča sa srećnim krajem i mnogo više priča sa manje srećnim krajem, zbog toga što, nažalost, tokom ovih godina shvatio sam da nisu svi klijenti isti, da podneblje isto malo, imate neko ono kao malo zapadnije, neka poslovna, kako se zove, etika nije da počneš posao tako što ćeš nekoga da prostiš, da zezneš, a to smatra lošom karmom i jednostavno neće tako da počne posao, dok je kod nas slučaj potpuno obrnuto. Znači, ako nisi nekog maznuo nešto, ono, kad si otvorio firmu, džaba si kretao. Ne znam zašto je tako, ali... Tu su još par radova za moje drage kumove. To su sve radovi koji su dobili i po neku nominaciju, bio neki high design konkurs za svetski neki logo dizajn. To je bio ovaj logo za Vibrant Drive, Dragana Simovića. Mislim da je on predavao nekako prošle godine, tako. On se u Sloveniji super radi, malo, nije baš siguran u kom će pravcu da ide, ali dobro, još uvek radi i Vibrant Drive, ali ovaj, recimo, logo je dobio baš dosta, ono, čak imam jednu stranu logo launchu, izašla mi recenzija tog logotipa, ono, nije samo kao publikovan, tako da sam veoma srećan i nominovan je za logo godine na High Brandu. Nije osvojio, samo je nominovan, nije osvojio nagradu. Radio sam i u lokalu, tu imao sam domaće klijente, mislim, još uvek aktualna kampanja na aerodromu Invest in Srbija. Šta što ovo pričam? Zasićenje. Kolege su me pitale, raznoraznih profila, da li su logo dizajneri, nema veze. Kako možeš? Nemoguće. Kako možeš? Mislim, ono, ma daj, 2 godine da radiš to, ma kao ispržio bi, nema šanse. Završio bi karijeru u dizajnu, nema šanse, nešto drugo. Pa, jeste, upravo, i bilo je period. Ali ja pokušavam, imam nekoliko stvari koje, znači, probam da miksujem. Normalno da najviše volim raditi logo dizajn, ali ne radim samo to, nego probam da miksujem. Imam, recimo, u Zlatnu neko vreme pre, možda Zlatno, mislim, najbolje, neko vrhuncu karijere, evo sad pričam, baš u ovom trenutku, ja imam 10 projekata mesečno minimum, to su, znači, ono, ali uguram, ono, kao stopiram, pomerim, imao sam na sajtu, ono, nisam, ono, dostupan, ono, što, I'm not available for jobs, call me in 3 months, i tako dalje. Moglo mi se, ono, kao, znači, mogu sam da biram, to mi je bilo najlepše. To kad dođete dotle da gledate, stignu ovako ponude, kažeš, ovo neću, ovo znam, doduše malo iskustvo pomaže, ovo znam, ovo katastrofa, znači, ovo me se zanimlja, ovo već imam ideju, ovo gotovo, završio se, evo ga, ovo je fioci, već ovo niko nije iskoristio, to prodata, svi, to je strava period. I imao sam neki mali sistem nagrađivanja. Znači, kad nešto završim sitno, mikro, uspešno, kao neki koncept prođe, onda se nagradimo, ono, kao, pošto radim, jel, i od kuće, kasnije sam imao i svoje poslovne prostore i delio sam, imao sam i u Brankovu i tako dalje. I sad imam neki su poslovni prostor, ali isto radim i od kuće i gledam kako deca rastu. Sam sam svoj šef. Strava. Rodila se i Dunja. Hvala. Sad ovo super tata, okej, sad će žena da ti radiš po ceo dan i to. Ali jeste i dosta se radi, ali opet sam tu, mogu ujutru, ono, klizno mi radno vreme. Mogu krenem, ono, mogu da sedim kući do 11, odnosno da isporučim decu, vrtići sve i nema problema, nemam niko na glavu, super.
da, kampanja na aerodromu, još par nekih stvari koje sam radio. Ljudi kažu da mi je dizajn onako sveden. Ja se ponosim time. Esencija grafičkog dizajna je logo dizajn po meni, da ih mnogi se neće složiti. Imam još jednu temu da pomenem, vezano za rad na netu i ovo kao freelance. Mnogo me pitaju kako to kradu, kao što stavljaš te galerije, te zlepa, maznuće ti, čak i mnogo nekih kolega dizajnera ne stavljaju više, ne znam, logo, pa ja, ukrali smo. Ja im stalno pričam, alo, pa to je najjače marketinško oružje. Ja jedno čekam da mi neko mazne logo, da mi mazne i on mora se pojaviti na internetu. Mislim, nema opcije da je neka pekara u Zimbabve ili bilo gde, izvini Zimbabve, pa nema internet, nema pojma, znaš, i kao prišta ukrao šta da radi. Bilo ko drugi, pa to je, ja odmah tweetujem Facebook, vidi, catch the thief, šta. Znači, ja imam besplatnu reklamu, podsjetim ljude da sam to ja radio, odmah me angažuju, a on ima na Google prvih 5 strana, kao, ja sam lopov, vidi lopov, mislim, katastrofa. Nije baš, nisam toliko uticajan, normalno, nije na prvih 5 strana Google-a, ali pojavi se, tako da, vrlo bi da. Neki od njih su, recimo, ceo sajt su mi iskopirali, neki su mi maznuli, imao sam neki questionary, znači upitnik, logo upitnik, koji mi je u nekoj PDF-u tada, to mi je bilo ok, svi mogu PDF da čitaju, današnji upitnik mi je malo na sajtu, u HTML, CSS, odnosno webu, nije više u PDF-u, nego pristupačniji i tako dalje, ne veze. Uglavnom, ljudi su to onako kao, uzimali to, ali zaboravili promene title u PDF-u. Ja često googlam sebe, ne sad što sam mnogo zaljubljen u sebe, nego moram zbog posla da vidim, da moram da vidim gde sam se pomenuo, pošto nisam baš neki stručnjak za vratno treba da angažujem nekog sad dolo, ali kad nisam do sada angažao nekog za te stvari, onda sam nekako to, one man band sam još uvijek. I provalim ovo, znači gomilo nekih dizajn studija, i tako dalje, čak i drugi koji imaju moj questionnaire, koji potpuno unutra drugačiji, ali ostao je kao, promenili su dosta stvari, mogu se pa title da promene. Ne isplati se krađa na internetu. Te 2009. godine me je zvao i Srđan Radić da pričam ovako nešto na BizBaz konferenciju u Nišu. Ja sam ga iskulirao. To nije, mislim, meni je ovo prva prezentacija, tako, malo jedan aplauz. Može za, mislim, nisam ovo nikad radio. Ja sam ga, evo danas smo se videli, kao što, ja sam, kao mi kaže, kao, čoveče, ja sam, kao, baš tužan, kao, da li sam nešto pogrešno, neki mail, nešto napisao, i baš mi je žao što nisi došao, rekao, slušaj, nisi ti kriv, kao, jednostavno, nije moj teren i meni to bilo, totalno. To je bilo uvertira za to, da. Pad, uljuljkivanje, stalni klijenti, konkurencija, katastrofa, znači sve mi je znači, mislio sam da sam ja king of the hill, ok, super, nema više online, nema ništa, znači kao sve, stalni klijenti, koji stalni klijenti su startupi, koji ne postoje više, mislim, od 90% imamo ogromno stalno portfolio. Sad trenutno ovaj online i nije toliko ni pun, ali imam na logopodnu Behance, tako da možete vidjeti, tu ima katastrofa, mnogo klijenata. To ne postoji. To su sve klijenti ne stariji od 5 godina možda, ima ih i od 8, to 90%. 10% njih koji je preživao, od tih 10%, 9% nešto životara, a 1% je znači, ti koji su preživali, super su. Ovo je Mexico City. Trenutno. Konkurencija, mladi naraštaj, svi su usvojili to pravilo od 10.000 radnih sati i toko, i onda su, recimo, Indijci postali fenomenalni dizajneri. Niste još došli u moju ligu, ali verujem, došli u Englesku, edukovali se, da ne veruješ. Znači, nema problema, svi usvoje to pravilo, ako se fokusiraš, nije problem, čak ni podljubljen, ništa, nema više, nema izgora. Tako da nema uljuljkivanja. Imali su ideje, presušili, to je bio problem. A i sajt mi je bio onaj 8 godina, u Flashu mi je bio portfolio, zovem Rus, šaljem mi mail, ali ja tebi portfolio ne vidim, klijent, kome sada pošaljem? Možeš u PDF-u da mi pošalješ? Ja ne mogu da vidim da ću da mu šaljem portfolio u PDF-u. I stvarno, kaže, ja ne vidim iPhone, ne Flash, ne radi. Vreme je. Između ostalog i Nebojša Radović, popularni Enijak, mi je poslao jedan komentar koji jeste istina. Da.
To je to. Povratak džedaja. Probudio sam se. Nisam teo da se ponovo, razmišljao sam, možda je vreme da se zaposlim opet. Nije problem, mislim, okej, imamo ove stare, mislim, ceban tuš i postoji još uvek. Si primili verovatno sada, čistačice, pa opet iz početka, ali malo sam mater, ma nemoguće, ajmo, novi sajt, svi u napad. Behance, pravi čuda, znači, retrospektiva. Ja sam radio, ali nisam ni postovao to što sam radio više, nego sam sve nešto mrzela me, samo baš najbolje što mislim da je, a i gomilo putem mislim da nešto je kao najbolje, pa i nije, a nešto što sam zaboravio da možda je dobro, ispostavi se da mi je to najbolje, tako da ne mogu ni ja baš sve da procenim šta je najbolje, nije. Tako da, mladim dizajnerima, baš me danas jedan momak pitao, znači, sve što radiš, što misliš da ile vredi, kači na onaj dribl. Ako imaš invite, ti na driblu ti si na konju. Kači to, čoveče. Nemaš ideje šta će radiš. Idi na te konkurse, ali ne moraš da radiš konkurs. Ili radi. Ali imaš briefove, kako hoćeš. Znači, uzmi, sedi, vozi, znači, i samo piči. Ne, bez problema. Sve i ovo, nanovo, konferencije, networking. Ajde, to sam sad počeo, ranije stvarno nisam vidio. Sam u svojoj comfort zoni. Imao sam i prvu izložbu, sad je bio Belgrade Behance Campus je bio mesec dana, tu sam bio veoma srećan. Slikao sam se sa jednim mojim idolom, sa Slavinom Stojanovićem, putom jedan najnagrađivanijih domaćih dizajnera, on mi pohvalio neke radovi. To je super, to sve, tako. 10 godina je prošlo, a ja nju i dalje volim. Ja sam i dalje logoholik, živim od toga, nemam neki specijalan zaključak. Zaključak je, eto, hvala vam još jednom. Imamo pauzu 15 minuta, pa se vraćamo, imamo panel s ovim ljudima. Na kraju panela imamo onu nagradnu igru koju smo pominjali, a posle panela, samo sekund, molim vas, zaključili smo letos i jednu od ludih ideja ove konferencije je bilo da napišemo 12 novih priča, WWVrsac, prijavite se i da ne objavljamo ko su predavači i tu se licitiralo koliko će se ljudi prijaviti i rekli su da bi mogli verovatno da skupimo dosta. Namerno smo napravili predavanje iznenađenja, došao nam je Voja Žanetić i on će podeliti, imaćemo jedno bonus predavanje na kraju celog ovog programa, tako da računajte i na to da budete ovde.
Pita kako se vidimo. Jedan, dva, tri, četiri. Gde si još?
Džabe konkurencija... Publikuj, uči, ono, kao, produckaj malo. To nije, mislim, ne postoji dizajner koji, znači, to samo, dobar dizajner, samo to malo, znači, ne krade kompletno, nego krade možda ideje, ali čisto ti nemoguće. Kume pre jedno, Srđan pre jedno, mesec, 2 dana pokazao mi je neki rad što je radio. Šta smo pričali u kafiću i kao, evo šta smo radili, kao pokazujem, evo vidi, radio sam ovo, vidiš, evo, super. Posle 5 dana ja završao neki projekat, postojem na driblu, sve, a ono me zove, kome, što mi maznu logo? Rekao, čemu pričaš? Pa ono tamo što si prodao, to je skoro isto ono moje. I on mi sad pokaže, znači, to je meni negde tamo u nekoj svesti ostao, ja to nisam vidio, to je samo proletelo ovako. Nisam normalno iskopirao ceo logo, ali neki deo koncepta. Dobro, on može da napravi... Sve se to sleglo, nije to ništa strašno bilo, mislim da taj logo njegov nije prošao, moj je prošao i tako dalje. Mislim, za malo bude kuršlo, se izvini kume. Hoću da kažem, znači, pokupiš najbolje, iskoristiš, učiš i moraš da budeš online. To je jedina ono, znači, ja od 10 sati dnevnog, u principu dešava se, ali radim i po 10 sati dnevno. Iako ono kao super tata i ne znam, ali dobro, tu sam negde. Ali u tih 10 sati, proseku, nekako manje, ne mnogo više, ja možda 8, čak možda i 9 sati ne radim. Ono što bi trebao da radim, kao logoped. Ja sam 8-9 sati na logopondu, driblu, Behandu, nešto tamo, gledam, učim. Ja sat vremena možda skiciram i radim nešto. Maksimalno. Da nije tako, ja bi se spržio za 2 godine, ja bi prestao da budem ovo što jesam. Mislim, nemoguće raditi, mislim, nije produktivno, jednostavno ne pravim ja, ne izvozim krompir, tako da, i to je isto, moraš ipak da ono kao podeliš i da se edukuješ. To je to. Martina, a u tvom poslu koliko možeš baš da se hvališ poslovima koji se urade u domenu marketinga, koliko imaš, koliko, na primjer, u tvom poslu može da se pokaže, evo, ova kampanja, koliko može jedna kampanja, recimo, na internetu da se zabeleži u vremenu kao neka stavka za portfolio? Mislim, vidim da ti sjajno prezentuješ kroz, recimo, rezultate, evo, ovo smo napunili, ali koliko konkretna kampanja, ono što ste konkretno napravili, konkretna reklama, recimo, koliko to možete da zabeležite u vremenu i prostoru i da sačuvate to kao stavku u portfolio? Pa, mi beležimo rezultate, a know-how ne otkrivamo zato što je to u domenu poslovne tajne. Dobro. To je suština. Baš ni same kampanje, ono što znam sutra nekom klijentu pod NDA-em. Sutra nekom klijentu dajem konkretne predloge šta bi moglo za njegovu kampanju da se uradi. Ali ne otkrivam šta smo radili za drugog klijenta i kako smo došli do rezultata. Ali kad ja dođem ispred klijenta i kada kažem, vidi, učestvovala sam u tome i tome, evo, to su konkretni rezultati, mislim da je to najbolja referenca. Dobro. Znači da ja znam šta radim, definitivno znam šta radim, a onda kada krenemo da radimo, on i sam vidi da je to istina. A kod tebe konkretno GitHub community, koliko je pomogao, recimo, da li su uopšte... Ne, konkretno kada si objavio prvu verziju CM studija... Šta godinu, ne razumem, u kom trenutku ili šta? Ne, kada si objavio, da li su ljudi forkovali, da li su koristili, slali ti komentare? Mislim, to je dalje online, to se dešava. Znači, tako se stvori iznenada neko, neki Francuz se stvorio i kaže, njemu treba neki drugi format, kaže, mi smo to odradili, to je to. Onda na Twitteru mi neko piše, ne znam, iz Kanade i iz Montreala. Ja koristim neki drugi alat, a ne treba mi to što ti napravi, nego samo da ja nešto isečem, pa kao, i onda ja vidim na Twitteru, onda mu kažem, to može, to ne može, ovako. Tako da ima, ali sve onako, ništa to nije planirano. Znači, samo se iznenada stvore ljudi i bilo ih je, ne nešto pretrano mnogo, ali bilo je više od 10-ak, onako, i kontributora i ljudi koji su,
prijavili bagove i koji su me kontaktirali. Koliko tebi to znači za prepoznavanje tvog rada? Kako misliš da za prepoznavanje rada? Kao recimo ono... Zadovoljstvo ili... Ne samo zadovoljstvo, nego koliko na osnovu tih stvari se generiše neka količina, znam da često dobiješ mailove od ljudi koji žele da te angažuju i da rade nešto sa... Pa ne, šta to znači? Znači to da je projekat živ. Kad se otvori izbor stranica, onda se vidi da je to onako, da je ono, živa stvar. I ne znam. Kad si tražio nekog Japanca da ti prevede šta su pisali Japanci... Ne, jedan Google Translate. Ali bilo je više... Šta kažu Japanci? Pa, nije baš bio prevod najbolji, ali sve suština onako, to ima to i to radi i bio sam onako baš, ja se čudio, jer to ništa nije na moju inicijativu, ja se samo ono ustanem i onako vidim na Twitteru to nešto novo i japanskom slovom je bilo jedno 4-5 sajtova i to neki sajt koji prati, postoji tamo razni software za kompjutersku grafiku koja je dosta, ja mislim, relevantna kod njih jer sajt izgleda onako dosta bogat, tako da ono, bilo je. Ali niko od tih Japanaca me nije kontaktirao, to nije se desilo. Postoji ta kulturološka barijera, ono. Ne radi dobro Google Translate. Da. Ok, ono što takođe želim da vas pitam, pošto konkretno u tvojom slučaju znam da nemaš direktne saradnike, ali eto, recimo, pričao si kako si radio sa koleginicom, pa ste napravili veći posao. Kako to da za 10 godina nisi odlučio da pokreneš svoju veliku agenciju, ne veliku u relativnom nekom smislu, da okupiš tim oko sebe koji će moći da prihvati veći deo poslova? Da, to je dobro pitanje. Ne znam. Jesi razmišljao o tome? Jesam, i pokušavao sam. Imao sam, znači, ja sam, nije mogu sad da stane to sve u prezentaciju, znači, te neke godine kad sam početao na SitePointu da pobeđujem ili šta već, da te konkurse to radim, ja sam napravio marketinšku agenciju Ten Creatives. To je pre neke 2005. recimo bilo. Ja i Finac Marku smo bili osnivači. Pokupili smo najbolje što ima tu tih logo dizajnera sa SitePointa, današnjeg 99 dizajna, i otvorili smo virtualnu agenciju Ten Creatives. Nažalost, više ne postoje. Mislim da ove godine istekao do ona, više nisam, obnavljao se svake godine u nekoj tako, čisto nostalgiji. Bilo nas 10, ja i Marko se nikad u životu nismo čuli telefonom. Znači, sva komunikacija koja je postala bila je Google Talk, tada je bio popular, posle ICQ i šta je već bilo pre toga, ne znam, da. Uglavnom, preko Google Talka sve smo završavali, imali smo, pokupili smo najbolje što je bilo na tim content sajtovima, uglavnom su bili logo dizajneri i na to smo se kao bazirali i imali smo inače smo radili u Active Collabu, beta, ne znam koja je već, nismo niti imali para kupimo Basecamp, nego smo podržali odmah domaći software, tu smo imali i 5-6 projekata, ali mislim, nažalost, svi smo bili, to je bilo, znači, Finac i ja smo osnivači. Imamo jednog Amerikanca koji studira i radi tako, ok, ali više studira nego što radi. Jednu Engleskinju koja je domaćica, ali neverovatno dobar logo dizajner, znači, trese, super, ali domaćica prevashodno, to je jednostavno... Imali smo jednu Holanđanku koja je ovako dobar logo dizajner, jednog Turčina koji je ekstra logo dizajner, ali koji mora idu u vojsku. Tamo je, mislim, vojska 2 ili 3 godine. Jednog Portugalca, koji je mnogo dobar čovek i dobar dizajner, ali uveseljava nas sve onako tako. Mislim, ne lično, pošto se ja ni sa kim nikada nisam čuo, mislim da nisam imao mikrofon tada, ni Skype, nego samo smo se kuckali. Vidjeli smo slike jedan drugom, razmenili fotografije, pošto sam pravio sajt, pa kao aj pošaljite mi fotku. Lucy, Engleskinja, nije tela fotku, mora se znak pitati, nije žela fotku. A inače, prelepa devojka, ali nešto nije to fazonu, Facebook, tada mi postao to što da nije zanimalo to. I šta je bilo, sam ja mnogo duži, ne, ispričat ću. Šta se desilo? Nisam mogao da ih sastavim.
Tu sam saznao da taj vrst, super bilo zanimljivo. Imali smo klijente, pošto smo bili na vrhu te liste tamo tih dizajnera, direktno su nas klijenti, čak smo imali intervju na tom SitePointu, SitePoint je prepoznao. Vidi ovo, udružili se dizajneri sa SitePoint, napravili svoj kao agencija. Mislim, to je bilo virtualno, nije bilo sad na papiru nešto, nikako smo mogli. Dobili smo, gde se tu raspalo? Dobili smo ponudu za posao od, neki Italijani su hteli da rade nešto slično Booking.comu. I investicija je bila slična. Trebali smo da odemo u Milano da potpišemo ugovor. Pa sad ovako, ja nemam vizu, Finac nema pasoš. Nije mu ne trebalo. Trebalo mu je pasoš, znači nije bilo ta varijanta, nije bio Evropska unija ili šta već, nema pojma. Uglavnom, nema pasoš, nema... Da, nije planirao da putuje. Propao posao. Ja kao, what the fuck, nikad nisam izlazio iz zemlju, kao, treba da uzmem pasoš, čekaj, ti si bre, kao Evropska, nemam pojma, i otišao u Milano. Jer meni je trebalo, ne znam, 2-3 meseca. Možda uz neke, ne znam, urgencije, naš viza, katastrofa, redovi, tako, to nemaš, to sad ideš sutra, bukvalno je trebalo sutra, ajde, čekaj nas jedno tamo da potpišemo ugovor. Dobro, sad, ajde, tam, vratno nije ni bilo toliko ozbiljna ponuda da je zbog toga se propalo. I još par nekih gde se ispostavilo da, ako ja ne završim to, da, mi je za internet kafe, samo neki Photoshop je bio, toliko ima vremena dok nešto studiraju, i sad mi ovi traže fajlovi, klijenti kao odobreno sve, zajedno smo to kao, mi smo imali kao, znači, kompletan vizualni identitet za tu firmu, odradio u kafiću Photoshop. To je samo Active Collabu smo imali, sve i to smo zajedno stali i između nas, nismo neki konkursu, nego smo delili smo kao logo i sve to. I znači, jednostavno mora da to minut do 12, sve to preradim ponovo da bi postao neke fajlove koji su iskoristili, jer to ipak pričamo o štampi, ne može sve u Photoshopu, Photoshop je za nešto drugo, vektorska grafika i raster, bitna grafika, drugi su ošte priče. Ja sam tu poludeo i rekao, slušaj, tebi 10%, tebi 10% što si to našao, meni ostale pare. Ne zanima, znači, ovo je poslednji put ovako, znači, i to je onda malo bilo naravno džapanje. Uglavnom, nije moglo da se... Bilo je posle još mogo, recimo sa Kubom sam 2003. otvorio online studio, ali nije bilo tržišta. Igrali smo igrice, čak nismo ni online igrice, igrali smo umreženi, ali nije bilo vreme za online. Interesuje me baš zato što Martina je trenutno se provukla, da kažemo, u ovaj blok, tako da ona trenutno gradi firmu, pa me interesuje koje su tvoje otprilike, jer mi negde i pokušavamo da predstavimo kroz konferenciju da je jedan od puteva taj da kreneš kao freelance, da posle okupiš oko sebe ljude, da outsourcuješ usluge i da onda na kraju napraviš neki digitalni proizvod. No man is island, to jeste istina. Tako da me interesuje otprilike čisto kao uvertira, pa da vidim koji su tvoje neki, čisto podeliš sa publikom, koji su tvoje neke smernice koje trenutno koristiš dok gradiš svoj tim? Pa kao što sam spomenula malo pre u predavanju, napravila sam kurs Facebook for Business preko koga regrutujem nove saradnike. Mislim da je to najbolji način zato što kurs traje 4 nedelje i kroz 4 nedelje ja ću najbolje videti ko je stvarno potencijal. Ali to naravno ništa ne znači jer čovjek treba ozbiljno da se zaznoji čak i za ovaj posao koji mnogi pocenjuju i da pokaže volju. Zaista treba. Drugi način da se malo snajka raširi tim rečima su ovakve konferencije, ovakva dešavanja. Upravo ovo, upravo druženje i voljela bih da svi ljudi koji su zainteresovani za saradnju, da mi večeras priđu, rado ću da popričam sa svima, jer su mi potrebni kvalitetni ljudi, jer hoću da pravim kvalitetnu priču. Za sada sam tu ja, imam Mariju, koja je moja, da kažem, saradnica i imam ekipu fenomenalnih copywritera i dizajnera, tako da sarađujemo super. Se tebi neko javljao da ti pomogne u radu dok si pravio? Nije niko ni znao šta praviš, ali... Niko nije znao šta se dešava ispod iza scena. Ali nisi prosto razmišljao o tome da napraviš tim koji će da... Jel ti sad treba... Sad će mi trebati još malo, ali to je druga epizoda. Druga epizoda. Šta tražiš ti od ljudi koji bi ti se pridružili? Može neko da dođe ko je zainteresovan za programiranje od nule,
da uči od tebe. Si zainteresovan da deliš svoje znanje sa drugim? Jesam, ali sve zavisi od primjera specifično. A ti treba neka pomoć, a treba tebi da se javi? Treba, ima posla jako mnogo. Da, tako? Eto, vidite. Ali ja, mislim, meni je iskreno onako dosta slab networking, ja ne znam baš ljude. Pa evo ti, 300 ljudi, upoznajte Darija. Jer ja sam gledao ono da svoj posao uradim i nisam se toga fokusirao na taj socijalni faktor, tako kažem. A treba će mi sad jer pokrećemo firmu zajedno, ja još te neki ljudi i treba će svakako da. Samo ima još vremena, nije to sutra, nije preko sutra, ne znam. A dobro, a kad bi zamišljao nekog idealnog saradnika, šta bi ti tražio od ljudi? Ne znam, najbolji odgovor koji mogu da kažem je ne znam. Znači, ja nikad nisam nikog zapošljavao, nikad nisam imao priliku da tako nešto ne pa da kažem, eto, to tako treba ili treba ovako. Dobro, nikad nisi imao ono pitanje kao, Dario, nauči me što ti znaš. Kako? Nisi imao nikad pitanje, Dario, ajme nauči to što ti znaš. Niko me nije pitao, ne. Pošto ja, o stvarima koje sam ja radio, nisam nikada pričao ljudima ovako, jer, čim ja izađem iz kuće, to je drugi svet. Znači, to što ja radim na računaru, to je na računaru i to. Nisam ni sa kim pričao o tome. Prvi put sam objašnjavao što sam radio kad su me kontaktirali ti ljudi preko Skype-a. Imamo neko pitanje iz publike, ista priča kao prošli put. Imamo. Samo mikrofon zbog streama. Dobar dan. Hvala svima na sjajnim predavanjima. Mnogo smo naučili. Ono što mene zanima jeste, pošto sam i ja freelancer, kako balansirate dolazak novog posla i učenje novim stvarima, kako se usavršavate? Za koga je pitanje? Svo troje. Mislim da je prikladno. Okej. Ja mislim da sam malo i pomenuo to, ali... Pa jesi, 7 sati gledaš, sat vremena radi. Da, u principu, da. Generalno, moraš da paziš na času. Pa da, moraš da, znači, u stvari ne, on je pitao nešto drugačije, znači, okej. Da, moraš da napraviš rez, znači, ne možeš samo sad, ideš u mod, sad ću da šljakam, samo ću da šljakam i pare i nemam pojma, znači, moraš da uvijek da odvojiš, kao, ne smiješ da stagniraš. Ni u jednom poslu, pogotovo našem, vidio si u mom primjeru, znači, to, ovako, znači, za 2 godine, cijela jedna generacija action skriptora u Flashu, koja se godinama mučila da to nauči, je nestala, kao, pre 3 godine, kao, kad pogledaš koliko su se ljudi, učili taj Flash, kao, odlučili da nema više te platforme, generalno da nije podržano, kao, znači, tako da, generalno, mnogo brzo se stvari menjaju, danas mnogo brže nego ranije i moraš stalno da, i moraš da praviš trade, ako se samo zabodeš i radiš zbog para, onda će polako da ti voz, taj tvoj vagon da ostaje u mesto, će si da ode i to je to. Mogu ja? Možeš. Ako je pitanje bilo kako da napravim pare, ja to ne znam ti kažem, pošto nisam još stigao do toga, ali sve o svemu to što se radi na, znači cijela ta industrija, šta god radiš na kompjuteru, sve je po principu pokušaj i pogrešaka. Znači sve što tada radiš je da pokušaš što ti se čini da treba da se radi. Mnoge stvari. Jer to niko ne zna, to ne postoji recept, to niko ne zna što treba da se radi. Znači probaš što ti se čini da treba i bitno je da radiš, da svaki dan da si aktivan da nešto po pitanju i eventualno uspe ili ne uspe. Ali ako ne probaš neće znati da to može. A kako se monetizuje, to je druga epizoda. Kad ja budem saznao, reći ću. Hoćeš da dodaš? Hoću da dodam. Društvene mreže su jako dinamična oblast koja se svaki dan menja. Kada je izgubiš, kada se ne usavršavaš i kada izbegavaš da čitaš, što se meni naravno nije desilo, novosti iz ovog sveta, mesec dana ti si već zaostaješ. Konkretno Facebook, advertising, Facebook Ads Manager, Facebook Power Editor, community manageri znaju o čemu pričam, se menjaju, ali bukvalno svaki dan. Stalno dodaju neke nove fičere, neke nove opcije i tako dalje, tako da moraš da pratiš pre svega uticajne iz oblasti,
da jako puno čitaš i da isprobavaš sve. Znači, moraš da se bacaš u vatru i moraš da ulažeš lovu za to, naravno. Znači, Facebook izbaci neki novi feature, ti ćeš dati novac da ga isprobaš i pratit ćeš, naravno, uticajne prvo iz sveta, zato što oni više znaju od tebe, a onda i kod nas, kao što su, recimo, gospodin Ivan Bildi ovde u drugom redu. Mahni ljudima. Ali takođe seminara. Tako da, a na kraju ćeš skupiti novac i otići ćeš na neku zaista veliku konferenciju u svetu. Tako da moraš da ulažeš, nema druge, moraš da čitaš i da ulažeš. Ali nađe se vremena, mora da se nađe vremena zato što zaostaješ, a ne želiš da zaostaneš. Dobro. Imamo još neko pitanje iz publike? Ne može balkon. Nemamo mikrofon na balkonu. Čujemo. Za Darija. Dario bio je tweet. Za one sa jeftinijim ulaznicama putem streama, pitanje je bilo da li je Dario single zbog tweeta Dario ženi me. To je bilo odgovor. Tako da, okej, da, s obzirom na to da smo proklizali, ovi ljudi su stvarno divni i potrošite neko kvalitetno vreme sa njima večeras, pitajte ih sve što vas interesuje, pošto vidim da pitanja slabo dolaze iz publike, čisto da bismo ispoštovali vreme, da imamo dovoljno vremena za sve i da se malo odmorimo pred žurku. Prelazimo na nagradnu igru. Sad, malo smo promenili sistem sa svim onim cepkanjem papirića. Ovde je spisak svih učesnika, 300 Spartanaca. Dario će odabrati jedan broj između 0, 1 i 2. Nadam se da nije problem što i nije. Prolazimo... Tačno znam koji ću. Tako da, čovjek je binaran pa se plaši. Ovi što su sa početnim brojem 2 nemaju šanse. Martina će odabrati drugi broj, a Bojan će odabrati treći broj. Pa idemo tako redom, a pridružit će nam se na sceni Nikola koji će pokloniti VIP-ove poklone. U pitanju su router, MiFi router i drugi je za auto. Na 6 meseci. Sjajno. Dario? Ja ću 0, pošto to je broj koji računar najviše voli iz mnogo razloga. Tako da, definitivno. To je prvih 100 prijavljenih. Sedmica. Dobro. Ja između 0 i 10? Da, znači od... 10. 10. Pa kako sad... 9, ajde. 79, Anja Šolak. 6. Zvoli na scenu. Molim jedan aplauz za Anju. Bravo, Anja. Ok, imamo još jedan poklon, pa idemo opet ceo red. Ovo sad ne bi voljelo isto, a? Ajde, 1, pošto dvojka nije binarno, pa... Pa dobro, dobro, 1. Trojka. 3. 8. Trebalo bi malo vremena. Ana Rusić. Da li je Ana Rusić tu? Ajde baš jedno. Ništa, idemo ponovo. Potpuno reset. Ajmo na counter se inkrementuje, znači 2. 2, dobro. 2. Petica.
Petica. Samo sklonimo. Petica. Petica. Ivana Đorđev. Sram te bilo, Ivana. Šta niko nije tu? Dobro. Ništa, nije tu, nije... Neće nagrade. Dobro, idemo dalje. 0. 0. 3. Dobro. 0, 3. 1. Dimitrij Ostojić. Ovi sa nulom su se mnogo ranije prijavili. Da, oni su se ranije prijavili, oni su tu, da, to je glavna ekipa, da, verovatno. Ništa, Dimitrij Ostojić će dobiti drugi poklon od VIP-a. Dimitrije. Još par stvari imamo, konkretno u holu imamo i jedan od fenomenalnih projekata Erste banke Superste, koji podržava interesantne projekte. Možete se upoznati sa jednim od projekata koji je ove godine dobio finansiranje od strane Erste banke, zove se Vučilo i pomoću jednog super gaming sistema uči klince pravopisu. Tako da provedite neko vreme i u holu, imate mnogo sjajnih stvari, Apex štand, možete popričati sa ljudima iz Pionira i sl. Molim vas još jedan aplauz za moje goste. I da ne bismo dužili, molim vas jedan veliki aplauz za Voju Žanetića. Da li je sad u redu? Dobro večer, želim, nadam se da se svi dobro čuju, da se ja dobro čujem. Verovatno da. Ako ste očekivali da večeras od mene nešto naučite, odmah da se dogovorimo da ne. Ja sam jedan mamut, malo stariji, jedan digitalni autista, nemam Facebook, nemam Twitter, koristim internet kao Aleksandrijsku biblioteku, za sad mi to dobro ide, ali ako će nešto pomoći da se opravdam, ja sam čovjek koji je, ja mislim, prvi video internet u ovom kraju i moja inspiracija, da vam to kažem, jeste apotekar Beli iz serije Više od igre, koji je svojevremeno u interpretaciji
sad već pokojnog Đuze Stojiljkovića, rekao tu divnu rečenicu: ja sam u ovu gradinu prvi doneo kožnu loptu i engleski toalet, ako lažem ja, ne laže slika. I pokazuje naravno toalet. Danas ćemo, a uz zahvalnost Ivanu što mi je pružio priliku da se družim s vama i ovako, što mi je velika čast, ja sam u stvari primljen u sledeću generaciju, a da mi nisu gledali u izvod iz matične knjige rođenih. I ubuduće mu se zahvalim što je on napravio, ako to vi niste već do sad uradili, nadam se da jeste. Možda neki aplauz za njega. I ovaj dugačak uvod, za koga je apotekar takođe poželjan i povoljan, ja sam došao ovde polumrtav, pa ako osetite potrebu da kašljate i kijate umesto mene, slobodno to uradite, da mi olakšate nastup na sceni, možda će mene to da prođe. Današnji esej, jer ja u stvari teško da sam koga nešto u životu naučio, ali razmišljam tako naglas pred grupama velikim ljudi, kao što ste vi sada, se odnosi na naslov ovoga skupa koji se zove Radimo globalno, živimo lokalno, i želeo sam da istaknem želeo sam da razmatram pred vama, da razmišljam naglas o tome šta bi to globalno i lokalno u stvari za nas ovde moglo da znači i šta bi to moglo da znači s obzirom da mi živimo u zemlji u kojoj postoji neka razlika, očito i očigledno, između nas i stranaca, između nas i sveta. Nekad je pre jedno 10 godina, to već skoro čovjek i da zaboravlja, je bio natpis na nekim demonstracijama, sad onako dosta apsurdan, Beograd je svet, gde se pokušala napraviti nekakva manja distanca između nas koji smo ovde i nekog sveta koji je negde tamo. I ja bih strašno voleo da pred vama tu stvar analiziram, neće to dugo da potraje, žurka neće zakasniti zbog mene, imam u vidu da ovo predavanje moglo slobodno se nazove Još si mi samo ti falio, tako da ću biti brz i ekspeditivan u svom razmišljanju. Takođe da vam kažem da je moja omiljena knjiga o proseravanju, mala jedna knjižica, vrlo korisna, tako trudit ću se da to ne radim, pošto znam šta je materija. Prvo, svi vi živi morate da znate, da bi znali ko je čovek. Ja sam učesnik 5. oktobra od 6. oktobra, prespavao sam taj dan. Ja sam počasni predsjednik Saveza botova Srbije, moje kodno ime je Svaka čast 007. Ja sam autor knjige Potencijalni pasijan sam na kompjuteru, reality na televizoru, od uspeha na ljubavnom, porodičnom i poslovnom planu. Ja sam član udruženja izvoznika žice u Mađarsku, Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Nemačku, Dansku, Švedsku i ostale zemlje Ujedinjene Evrope, kako to već možemo da saznamo ovih dana. Ja strašno volim da svoja predavanja baziram na tome da se nalazimo na prekretnici između sveta broj 1 i sveta broj 2. Ili sveta verzije 1.0 i sveta verzije 2.0. I da ovo vreme u kojem mi živimo, jedan autor, od autora koje sam volao da čitam, je nazivao vremenom kreativne destrukcije. Desi se jedna velika informativna ili industrijska promena i onda na toj kreativnoj revoluciji, na tom kreativnom napretku se dešava jedna gomila destrukcije posle toga, da bi nastao novi svet, a da bi se rodio novi svet i da bi nestao onaj stari za nas. I mi se tačno tu negde nalazimo kad jedan svet koji smo do sad poznavali nestaje, a kada drugi nastaje. Najbolja ilustracija te činjenice jeste da je iz mog života, da se u moj život umešalo pitanje koje se zove gde si? Ne znam da ste primetili, najčešće u ovim danima kad vam zvoni mobilni telefon i kad se javite, dobijete pitanje gde si, koje se do predno par godina nije uopšte postavljalo. Zvao si me na fiksni telefon, tu sam, ako mi je kabel duži, onda sam u kupatilu. Niko više ne pita kako si, to ste shvatili takođe. E pa to pitanje gde si, koje je jedno od ključnih pitanja ovog sveta u kojem mi sad živimo, jeste zapravo i centralno pitanje ovog mog eseja, verbalnog, a ja bih samo teo da ustanovimo sad te neke koordinate gde smo mi. Mi se nalazimo na prekretnici između dva različita sveta u kome u jednom svetu su vladale nekakve ideologije i crkve, hramovi
jedne vrste, a sada vladaju ideologije crkve i hramovi druge vrste. Ovi prethodni iz 1.0 se nešto sad bore na Bliskom istoku da se vrate, ali bojim se da neće uspeti, jer doći će taj dan, jedan kada će na vrhu hrama Svetog Save biti umjesto krsta najkov znak i kada će pop govoriti Oče naš Ižeš, just do it na nebesi. Brendovi vladaju, između ostalog i vaši digitalni brendovi. Svet 2.0 je izgubio jednu bitnu komponentu sveta 1.0. Nekad je postojao samo jebeni šampon od breze, koji kad je bio drugačije boje zvao se kopriva ili jabuka. Sad ima 6 metara ovih čuda i 3 naučnice u belom koje pokušavaju da mi objasne zašto je meni važan volumen. Zašto ja ne treba da imam perut u kosi i zbog čega je strašno važno da se procenat moje loknastosti poveća u odnosu na ono. A inače, uzgled bude rečeno, taj procenat je naučno utvrđen pošto postoji procenat. Ne znam šta je 100% loknastosti, to je valjda živa ograda. Svet novi u kome se mi nalazimo je nekad je ovo, ne znam, niste vozili Fiću, ja jesam. Ovo desno čudovište je to, ta tehnologija koja je svud okolo i zbog koje je GPS mi je omiljena naprava, recimo. Toliko mi je omiljena da preporučujem da se ona uvede u politiku. Kad ne znaš kuće sa državom, sedneš za njen volan i onda uključiš GPS i onda ti ono kaže za 25 godina skrenite u Evropsku uniju. Za 2 dana priznajte Kosovo. Preračunavam, priznajte Kosovo. Preračunavam, priznajte Kosovo. Preračunavam, priznajte Kosovo. Šta da vam kažem, kriterijumi su promenili. Nekad Đokonda, danas Silikonda. Vrišti na nas, urla sa svih strana, možda se i vrati jednoga dana, nije važno. Ovo služi samo prosto da prezentacija ima sise. Mislim, brzo ću sklonim ovaj slajd. Svaka dobra prezentacija mora da ima, ova ima 4, čini mi samo što se 2 ne vide. Po pitanju radničke klase desila se ogromna promjena, to više ne postoji. Umesto radničke klase postoje Kinezi koji su svi skupili na jedno mesto, žive zajedno, sad mogu da imaju po 2 dece od juče prekjuče, znači duplo će više da ih radi ovo što mi kupujemo za 5 dinara, bit će 2,5. I tu nekako dođe smo do jedne tačkice koja se zove globalizacija, koja je u stvari rekla da mi ovi jedni, mi čukamo u kompjutere, mi oni drugi tamo nešto proizvode, guše se s nekim kokoškama, žive, spavaju, proizvode iPhone, tablete, ovo na levo desno. To naravno preti da prestane, da ne bude baš tako. Ekonomija svetska nije toliko jednostavna da se tako lako može globalizovati, ali je to u stvari zapravo govori da se desila ta kreativna destrukcija, da smo došli u to vreme 2.0 i da u stvari je vreme da počnemo preispitujemo nekakve naše odnose prema, ako ćete, jeziku kojim govorimo. Ja bih ukazao na to i da, vreme je između ostalog da odgovorim na pitanje gde si. Ali da fundamentalno odgovorim na pitanje gde si. Ne ono tu sam, majke, ti ga najviše šta me pitaš više uopšte. I šta te briga gde sam na kraju krajeva. Na telefonu sam. Ja pojam stranac obožavam. Sigurno ste, možda i sad više toga nema, ali kad sam ja bio mlađi biznismen, onda sam imao neke svoje prijatelje koji su mi se mnogo važno javljali na telefon i govorili imam neke strance. To govori da je on došao u jednu ligu koja, čekaj bre, pa oni govore na jeziku koji ti uopšte ne razumeš. Znači ti sad visoko si u biznis krugovima. Stranci su tu bili neki neidentifikovane osobe, neke koje su s njimi, koje povećavaju njegovu vrednost. Zato mi on to i kaže. Imam neke strance. Juče sam imao neke strance. Nešto mi izađe kod ima seks sa tim strancima, ima neke strance. Šta su ti radili stranci, majke ti, ili ti njima? Ko je tu kome šta radio? Onda ima ono čuveno, on je stranac, ne razume. Znaš, jadan čovek. Nije odavde. Momo Kapor je svojevremeno imao divnu priču o tome da mi mislimo da su stranci jako sporo shvataju da su gluvi kad počnu da uče naš jezik.
Jel vam se sviđa ovde? Šta najviše volite? Kad pričamo s njima, kad su počeli da uče srpski jezik. Pa onda kad mi kažemo oni rade za strance, to je isto neka vrsta, izvinite, samo nešto pitamo gospodu, da li je ton prisutan? A gde ste? Tonac? Nije tu. Što ti je ton čudo? Ubi me ovo. Dakle, ne to, nego hoću mikrofon da uzmem ovome, ovo se bori s mojim naočarima i pobedit će ih na kraju. Kaže, oni rade za strance, znaš, to je kao nije, oni su čudo Božje, a mi što radimo za ove domaće, mi smo neka piletina budale i tako dalje. To je sad, postoji neka razlika i to je mene strašno fasciniralo uvek da utvrdim o čemu se radi. Stranac, šta je bre to? Kakva je to vrsta bića? I nije lako tu ustanoviti, znate, jer postoje različite vrste stranaca, kao što vidite. Ovaj desno je stranac u apsolutni stranac. Ovaj levo je onako kao stranac, ali možda i naš, ne znamo. Ovaj u sredini, on je stranac, on će živi u Beogradu na vodi za do godinu, 2 dana. A ovaj desno, on je stranac koji živi u Beogradu na vodi kad dođe voda. Šta je dakle stranac? Ajmo da malo još analiziramo. Postoje te neke različite vrste stranaca, nisu svi isti stranci. Ima ovaj levo stranac, to je neki američki stranac. Onda ima ovaj stranac koga mi nikad nećemo zovemo stranac. Podmetnu mi stranac bombu u metrou. Jogbre, podmetnu mi ovaj džihadista, isisovac, al-kaidista ili otko znam već kako se zove. On ima, kad mi kažemo stranac, mi mislimo stranac u pozitivnom smislu. Mi kad govorimo o strancima, mi ne mislimo taj što je... Hoćete, molim vas, ovog stranca sa eksplozivijom skloniti? Ne, ti tačno znaš ko je stranac. Onda ima ovi stranci su naši stranci. Doći će Rusi, koji će nam dati rakete. Sešćemo na njih, odlećemo u kosmos. Onda imamo stranci na čamcima. Mi smo odmah, čim smo ih ustanovili da postoje stranci, ti koji nadiru ovde po 500-600 hiljada komada, mi smo našli migrant, onda mi pitamo odakle su ti, ali nikad ne koristimo termin stranac, iako su i oni stranci. Onda ima stranac u idealnom smislu i stranac koja je realnost nekakva. Znaš, u idealnom smislu je stranac neki high super biznismen sa dubokim glasom, namirisan, opeglana košulja, čudo, onda se ispostavlja to neko krme koga zanima profit ili moć. Ovo desno nije baš stranac, ovo levo bi mogo da bude stranac. Znaš, ovo udata sam za stranca, to odmah pokaš na ovog levog. A udata sam za ovog svinju sa šiškama, to nekako ne ide. Potom postoje stranci koji nisu naši, a nisu ni stranci. Znaš kad, napali nas stranci dronom na stadionu. Nije bre, šiptari čoveče. Nisu stranci sa tačno određenim imenom. Ili ovi Hrvati neki to. Ne možete kaži stranac nam kupio njive sve u Srbiji i drži nam strana sve samoposluge. Ne, to, ništa. Jel može sad na ovo, jel? Može, jel? Evo vam i uzmite ovo, pošto ne mogu se više izborim sa napadama. To sve ovi stranci su mi napravili. Izmislio stranac, ali neće stoji na nosu. Dakle, postoji i tu nekakva razlika među tim strancima i neke strance koji u međuvremenu jesu postali stranci, mi ne zovemo strancima. Potom postoje ljudi naši, ali su stranci. Ovo desno su njihove kuće. Nisu kod nas, ovo je kuća konkretno iz Rumunije, ima jedno divno naselje, mogu da pošaljem kogod bude želeo nekim mailom te slike, skupio sam ih na gomilu, kako se zove, i oni onako nekako, mi razumemo njih sve, ali ne razumemo ni tu mečku, ni to odelo, ni tu kuću u kojoj više niko ne živi. Ne znam da znate, u Timačkoj krajini postoje kuće u kojoj žive samo babe u podrumima, nemaju struju, iznad njih su po 4, 5, 6, 7, 8 i ne samo tamo. To su kuće u kojoj su sagradili naši stranci da kažu da nisu stranci, da bi oni se jednog dana eventualno vratili odatle, ali još uvek su žive u inostranstvu. Radimo u inostranstvu. To je nešto tamo, a mi smo opet s neke strane ovde. Uzgled bude rečeno zanimljiva stvar, od otkucate foreigner,
što je stranac, ili na Google-u, na engleskom jeziku, dobijete milijardu slika neke glupave grupe Foreigner koja je postojala i nijednu sliku foreignera. Znači što oni nemaju foreignere. Mislim, u smislu nemaju tipski kako to čovjek izgleda. Kad ukucaš stranger, dobiješ ono hello stranger, stranger in the night, dobiješ nekog tipa u mantilu sa šeširom, ali to nije stranac. To je čovjek koga niko ne zna, ali nije stranac. Stranac je specifična nekako naša stvar. Sa strancem koji, sad ćemo utvrditi, naknadno on živi u svetu. I svet je jedno isto zanimljivo mesto. Mi smo i svet ima, kao da smo mi na mesecu. I onda mi koristimo to načune, kaže, svuda u svetu je, ne znam, ovako. Nigde u svetu nema kao što je ovo ovde. Samo kod nas, dok u svetu, znate kako u svetu? Svet je čudo. A mi smo ovako seljaci budale, nego svet je, bre, zna se šta je svet. U jeziku se, taj svet nam se ušunjo. Nekako smo mi prihvatili, odlučili da govorimo da mi nismo svet, bre. Nego ne znam šta smo ako nismo svet. Kako zove to što nije svet? Kao što nikad nisam shvatio šta je to što osvežava u tim pićima što osvežavaju. Postoje te čudne reči, ne možeš da utvrdiš, kaže osvežen je čovek. Kako izgleda čovjek koji je neosvežen? Mrtav je, valjda. Nije se refrešao. Pa onda ima ono čuveno, kad kaže idem u svet, gde ćeš, kaže, takav u svet da ideš? Ti si, znači, kod kuće si ti to što nema ime, a kad kročiš iznad kuće, obučeš neke štikle, evo ja, na primjer, bad mental image, i ti sad ideš u svet. Šta će svet da nam kaže? Mi koristimo termin svet i van naših kuća. Znači, ne samo svet u smislu mi zemlja pa tamo u svetu, nego mi kuća pa u svetu se nešto dešava, ali mi smo onako, znaš, kad ti dođe, da mi dođe će mi neki svet, kaže. Pa onda uzmemo, peremo sudove, jer će dođe svet. A kad ne dođe svet, nema veze, možda gacamo po onim sudovima da po njima onako pljujemo i vidimo, pumička ti nešto ima i dok svet ne dođe, biti čist nikad. Ja sam strašno voleo taj odnos prema svetu, da utvrđujem i na osnovu toga što je nekad davno postojalo, to više nema, ali šteta što nema. Kad ostane iz izvoza, u moje nekad davno vreme, nešto je, i bilo je privrede, znate, privreda to neke fabrike, to nema da vam objašnjam, ima na slikama na internetu, i ta privreda, dakle, pa privreda je imala, oni su nekako napravili neku demarkacionu liniju između onoga što je za izvoz i onoga što nije. I onda smo se mi najviše radovali kad nam stigne konzerva šunke koja nije otišla u izvoz, jer je neki Amerikanac rekao da ima malo one salamure, kako se zove, onog želeja previše, pa smo sad mi mogli da jedemo šunku iz izvoza. Znaš ti, ona izvozna svinja, ona ima, bre, cilindar, ona ima kravatu, ona je čudo jedno od životinje. A ove domaće naše svinje, šugave nikakve, bre, to se prave domaće šunke. I onda smo nekako, imali smo ta odela, kad ostane odelo iz izvoza, pa ti ga obučeš na sebe, pa ti progovoriš na italijanskom jeziku. Ćao bella, jer ti imaš odelo koje je ostalo iz izvoza, ako se šetaš, nekako ti sve poraste s oproštenjem na tebi. Jer u svetu njima sve poraste kad obuku nešto što je za izvoz. To govori o jednoj zanimljivoj filozofiji koja postoji tamo negde gde nije u svetu, a to je da za nas može bilo šta, a za svet mora baš da bude onako. Da kad radimo za naše, možemo da krademo, da budemo lenji, da maltretiramo ljude ispod sebe. Što hoćemo, to su naši. A kad radimo za svet, bre, šta ti je, znaš ti kakav, u tom svetu, bre, disciplina, primaju plate. Nisu manje 15% kad je recesija. I ta zanimljiva filozofija govori, vratimo se sad na apotekara Beloga, govori da postoji jedna velika gradina koja bi bilo zgodno da vidimo šta je ona. Ona je jedno malecko provincijsko mesto koje je udaljeno daleko od metropolisa. Metropolis, matrepolis, kako bih ja to improvizovao na starogrčkom, znači majka gradova. Metropolis je mesto koje je grad svih gradova. Mesto koje je centar svih centrova. A provincija je onako od metropolisa udaljeno, podosto.
U Rimu su postojali, to je grčki termin, kad je nešto udaljeno od glavnog grada, to je od majke svih gradova, to je onda to je metropolis je to, majka gradova je to, a onda su Rimljani dodali na to da je mesto koje je udaljeno od Rima u stvari provincija. Pa su se te provincije delile zaslužnima, nezaslužnima, pa se u provincijama umiralo, za provincije se tuklo, ali nisu nikad provincije bile Rim. U provincijama, provincija je tako neko daleko mesto do koga ne stižu informacije, do koga treba dosta vremena se dođe, 5, 6, 7, 8 sati, otkud znam, 3 sata, kod Beograda do Novog Sada, to je, sad zavisi šta je provincija, šta nije. Provincija je mesto gde žive varvari. Jer u centru, metropoli, to su neki ljudi onako nadljudi. A u provinciji je onako neki šljamčina, neka besmislena koja postaje nešto bitno tek kad dođe u metropolis. Koja postaje nešto veće. Tek kad prestane da bude varvarin, postane civilizovan, ako bude bio dobar, možda mu damo i pravo glasa, da bude naš građanin. A dotad je divljak, provincijalac. Provincija je tokom svoje istorije došla i u fazu da su postojale metropole u kojima su provincije, doduše provincije su uvek to bile mesto za izvlačenje nekog viška vrednosti, profita, u kojima su živjeli građani drugog reda. Kompradori su se zvali ljudi u Kini, koji su bili Kinezi, ali su upravljali portugalskim kolonijalnim poslovima i oblačili su se kao Portugalci. Znaš, kad se Kinez obuče kao Portugalac, to onako baš izgleda za reality. Kao Kristijan, kad se obuče kao pop. Što govori o tome da je odnos između metropole i provincije, između ostalog i ako ćemo ekonomski i politički. Znate, provincije, odnosno kolonije, one su se borile da ne budu provincije, odnosno kolonije. U njima je postojala borba. Aktivno učestvovanje u tome da neću da pristanem na to da se nasilno podvrgavam standardima koje sam samo proglasio za kriterijume iz polja, što je provincijalizam po definiciji. Neću da budem ja, a svet tamo. Hoću i ja da budem to. Posebno je važno da znamo da se to desilo u vreme kad su postojale nekakve jake geografske odrednice između metropole i provincije, saobraćajne odrednice između metropole i provincije. Neka udaljenost, neko vreme koje je potrebno ti stigne neka naučna novost od metropole do provincije. U Parizu se sazna odmah, u Londonu odmah, a u tamo nekom Nairobiju, dok stigne obaveštenje da je proizveden dinamit, već 7 puta su te razneli njime. A ne znaš čime, jer ti nije stigla vest. U poslednje vreme je neko izmislio, što mislim da je dobro, kako bi bilo dobro da se preovlada taj politički nekorektan odnos između metropole i provincije. I smišljeno je da postoji globalno i da postoji lokalno. Za globalno nam nisu objasnili da globalno može biti i na jednom mestu, a za lokalno nam takođe nisu objasnili da nam lokalno može biti i na milion mesta. Ali u redu je. Ako shvatimo svet kao jednu mnogo manju geografsku činjenicu nego što je to bila ranije, onda možemo da kažemo da postoji neki univerzalni operativni sistem na kome mi svi radimo, pa je to globalno, a da smo mi svi zajedno nekakve aplikacije teritorijalne, pa je to onda lokalno. Pristaćemo na to, u redu je. Ali ima tu više nešto od toga. I to više bi trebalo da počnemo da razumevamo i da počnemo da se borimo, da reformišemo taj odnos između nas i sveta, nas i stranaca, nas i šta će reći ljudi, oni drugi tamo neki koji nismo mi. Pre nego što to počnemo da razumemo, vidim da ste se uozbiljili, pa nekako dođe neko vreme se ispriča neki vic. Ja bih vam ispričao samo logiku lokala. Da znate kakva je i da znate ukoliko samo ne budete lokalnu logiku primenjivali, nećete biti lokalni u kom slučaju. Ova lokalna logika koju ću da pokažem sada ne vredi samo u našem svetu, ona vredi univerzalno za bilo koji deo sveta koji se proglasi da je lokal. Jer Vašington možete proglasiti da je lokal. Tako što neka baba uzme pa pritisne dugme za bombardovanje, tako je se sviđa. To je njeno shvatanje demokratije. Ili Moskva, svejedno je, baš me briga za to koja je, šta je istok, šta je zapad. Na tom takvom lokalu, skučenom i malom, prvi deo logike u rešavanju svakog problema jeste rečenica prilikom saznavanja problema. Ti će mi kažeš.
da je prvi korak pri bilo kom problemu, bilo koji faktumu da se desilo nešto drugo od onoga što se nije dešavalo do juče. Sljedeća faza lokalne logike jeste korak 2. Ma nema šanse. Bombardovat će nas. Ma ti će mi kažeš. Ma evo ono tamo su se napenalili oni avioni onoliki. Ma nema šanse, bre. Eno poleću. Neće valjda. Ma oće lete, bre, čoveče, prijatelju. Šta ti je tebi? O jebate. Jebi ga. Kao komentar na sve postojeći i na kraju se ta logika završava ka stupanju ka novom nivou koji će biti naravno repetitivno odnosno na sve ostalo, a to je univerzalni zaključak svakog lokala po pitanju bilo kog problema i glasi: ma koga jebe. Kogod želi da radi globalno, samo treba da promeni ovu suprotnost i dobit će otprilike rad za bilo koga. Rad za razmatranje problema bilo gde na svetu da se problem stvarno razmatra. Zamislite da CERN funkcioniše ovako. Gazda, mislim da smo našli one, kako se zove ono, ta. Ti će mi kažeš. Ma ne, no majke mi govoliki je mali. Ma nema šanse, bre, šta ti je na tunelu od 28 km u krug. Eno, sad će napraviti crnu rupu. Ma neće valjda. I sad tako dalje i tako dalje. Da se vratimo na malo ove zbiljnije stvari. Ko su, bre, stranci? Stranci su gospoda, bre. Oni su ljudi koji žive u epicentru sveta. Koji znaju sve i o sebi i o nama, koji su u stanju da predvide svaki naš budući potez i da budu naši gospodari. To su stranci. Mi, koji smo domaći, imamo za cilj i pravo i kako god hoćete, da se tim strancima nekako prosto, ne bih da koristim ružnu reč, ali najlepša koju se sećam je uvučemo. Da mi budemo deo njihovog stranog sveta, ali kako da objasnim iz nekog ugla koji će njima najviše odgovarati. Međutim, šta se desilo u međuvremenu? Svet se, nećemo verovati, ali on se nekako, on je postao bezteritorijalan. On je postao bezprostoran i bezvremenski. Digitalni svet, koji je osnovan pre izvesne količine godina, nema prostor. Izvinite, koliko kilometra ima do Google-a? Kad stižem na Yahoo? Gde se tačno nalazi YouTube? Znači, on nema prostor. Mi smo IP adrese, udaljene milisekundama jedni od drugih. Mi ne živimo ovde i ovde. Mi živimo svi tu, na jednom neprostornom mestu, u digitalnom svetu. U tom svetu čak ne postoji ni vreme. Ja sam nekad morao, zajedno s onim penzionerkama u moje doba, sad sam ja već skoro pa penzioner, da se nacrtam u 7:30 ispred dnevnika RTS-a, da bi ja znao u 7:30 kakva je istina na mojoj zemlji. Ja sad mogu da slušam Vučića kako kuka kad hoćeš, jer imam startup, imam YouTube, imam ono da kliknem, da ja kažem kad će to da se sluša i gleda, a ne on ili već kogod. Digitalni svet je nelinearan. On ima novo i nenovo. On nema sad posle. Ima ono trajanje, koliko šta traje, ali to je druga jedna stvar. U digitalnom svetu razlika između centra i epicentra, razlika između centra i periferije, jako teško može prostorno da se utvrdi. Naravno, postoje uticaj i moći, ovo ono levo, desno, ali u svom fundamentu digitalni svet nije prostoran. U svom fundamentu digitalni svet zapravo ne poznaje domaće i strane. U svojoj osnovi digitalni svet poznaje digitalnog građanina, tačka, koji je skup elektronskih podataka o nečemu. 0101, što kaže kolega. Nekad je 2, ako baš mora za nagradnu igru. U tom digitalnom svetu, da žive digitalni građani, nema domaćih, nema stranih, nema odgovora na pitanje gde si. Pa tu sam. Postojim.
Postojim bolji, postojim gori, postojim u takmičenju, postojim u radu, postojim u bajtovima, postojim u linijama koda, postojim u iskustvu, ali postojim, tu sam. Nema Južne Afrike u digitalnom svetu, nema Kambodže u digitalnom svetu. U digitalnom svetu ne postoji domaće i nema inostranstva u digitalnom svetu. Idem sad da radim u inostranstvu na internetu. Where the fuck is it? Gde se to nalazi uopšte? Te ja predlažem da počnemo da razmišljamo uz svo poštovanje headline ove naše manifestacije, uz svo poštovanje našeg shvatanja svega, da počnemo da razmišljamo o jednoj demociji, o demetropolizaciji sveta koja se upravo sad dešava. I u fizičkom smislu. Ne možda utvrdiš tačno gde je neki baš 100% politički centar. To je posljedica toga što ne možda utvrdiš gde je 100% informativni centar. Digitalni grad, on ima svoje ruske, kineske, arapske i američke četvrti. Ali digitalni grad, u njemu se prelivaju četvrti iz jedne u drugu. Nema granica u njemu. I ne možda utvrdiš gde je koji deo i koji deo zauzima u nekom prostornom smislu. Predlažem da se izvrši te samim tim i deprovincijalizacija digitalnog grada. Svako ko živi u digitalnom gradu mora se deprovincijalizuje. Podhitno, da bi mogao da ostane u njemu, da nastavi da živi u njemu. Predlažem deglobalizaciju i delokalizaciju, ako ćemo pravo, digitalnog prostora. Odnosno ljudi koji žive u digitalnom prostoru. Jer zašto je digitalni grad je i sad i posle i ovde i tamo, on je jedno, kako da kažem, neizmešteno mesto u kojem mi treba da nastavimo da živimo u budućnosti, jer taj digitalni grad predstavlja fundament svih gradova u kojima se mi nalazimo. On je naša nova Aleksandrija, on je naš nov Rim. On je prekretnica ove civilizacije u izvesnom smislu, koja pravi ove pizdarije svud po svetu, ali dobro, proće i to. On je prekretnica u onom smislu u kome je Gutenbergova štamparija bila prekretnica, kad su ljudi mogli odjednom da vide Bibliju na svom jeziku, pa da kažu šta priča broj pop. Ja ga ništa nisam razumeo do sada, ali piše ovo i ništa to nije tačno što tu piše. Pa otud cepanje na protestante, ove na leve, da je svaka komunikaciona i ova informativna, ako ćemo i tehnološka revolucija, ona izaziva ogromne društvene potrese. A ti društveni potresi su poreklom od toga što se stvara novo, a staro želi da ne nestane. Staro želi da budu stranci i domaći. Staro želi da postoji večno inostranstvo i večna provincija. Staro želi da ima tamo negde i mi ovde. A vi ste novo. Vi imate pravo na svoj prostor koji prostor nije. Na svoju postojanje koje nije zavisno od toga jeste li kod nas ili ste tamo, ili ste stranci, ili ste domaći. Vi ste sve odjednom. Vi ste u stvari digitalna nacija. U ovom trenutku se već pišu članci o tome kako će živeti digitalni nomadi. To su ljudi koji se uključe i isključe, za koga je najvažnije da postoji štekir da se puni ovo čudo, prokleto što se tako brzo prazni. Šta prvo uradi Sirijac kada uđe u Srbiju? I nije vic. Stavi karticu. Jer njegova selidba fizička ne bi bila moguća bez činjenice da je on u stvari digitalni nomad. 500.000 ljudi se orijentiše na jednom Facebook sajtu, ako se to tako što ti kaže, svejedno mi, ne znam, Facebook stranici. 1.000.000 ljudi zna gde će da ide. Malte ne znaju telefon Angele Merkel. Angela, tu sam, došao sam. Digitalni grad omogućava digitalnu naciju, digitalne nomade, digitalne radnike. Digitalni grad i digitalna nacija i digitalni radnici, sve to digitalno, je na jedan izvestan način povezano simbolično s ovom kućom u koju nas je doveo domaćin naš Ivan Ćosić. A ona se zove Milenijum. A vi ste u stvari millennials. Vi ste najbrojnija generacija na kugli zemaljskoj. Ikada. Najmoćnija numerički. Niste svi, možda po godinama, ali ste svi po svom duhovnom i po svom informatičkom opredeljenju. Vi ste budućnost u kojoj nema ni domaćeg ni stranog i ima i domaćeg i stranog. U kome nema ni tamo ni ovde i ima i tamo i ovde. Vi ste jedan svet zahvaljujući kome istina zahvaljujući kome možemo da se nadamo da i posle Gutenberga ima Gutenberg, da posle Lutera ima Luter, da posle
revolucije ima revolucija, da posle evolucije ima evolucija, da možemo da nastavimo u određenom pravcu. Vi ste meni bili danas domaćini, zahvaljujući Ivanu, i ja vam se, gospodo i dame, odnosno izvinjavam se, dame i gospodo, pripadnici digitalne nacije, zahvaljujem uz pozdrav, zdravo stranci. Thank you.